2 minuten na, 5 nyaka,
Kapsarayın bir havayı okan tonlira sakamarından badakata nekatları. Bravo ne? Bilin de ben. Okan tonlira o kenapa? Jodoh sebenarnya kita aktifkan bahan pilihan. Bahan bahan. Oh hujan, kejap tu stok tay, akurat tu stok. Awas tu semua orang doktor sebenarnya kita kena bawa sendiri. Karakter ini. Juga suruh awas tak suruh berlahan terpatah kita sencani biar itu orang kita kena serah bahasa beri. Ejanda taksi ini tidak apa takkan. Bu sampai di kita pasta itu sudah rencana bawa kita. Dia istrinya kami orang tuan sama orang. Kami orang tentang mesti kau tuan kita betul. Tentunya berakti ya. Tuan berakti kami sekarang juga ada ini ada dia kan. Contoh betul. Ada Zakhwat postur itu ya. Challenge kita mendengar. Yes. What are you doing today? What are you doing today? Kerja. DJ dah kerja. Nanti sekarang mana tu nak beri? Mungkin dah tak mana. Tapi dia berapa? Kini berapa? Ejanda kan cerita beli memang ada pengkamatan sudah banyak tadi. Jadi Gregorian tu nama Zahara kapan naik haji? Beli dia bukan kene behis tu boleh kene kita harus boleh kita bersus macam macam kita. Ini kan dia ni hanya habis abdurrahman kanan kami. Behis tu boleh dia atau dia kita harus boleh kita bersus macam macam kita. Ini kan dia hanya habis abdurrahman tak ada orang. Mana ni nama kaya ni nama kaya ni. Ia berbuat ni. Foto apa kan sekarang? Nanti. Foto cakap kita sudah ada. Foto. Penjelasan berkewajiban penjelasan atas sistem. Bau. Kul. Kerja ini akan bau. Asal bawa kul. Kerana behar juga itu berapa bulan ada mana tujuh ini sekarang. Untuk nama tujuh kami sekali berapa? Kul berapa? Tetap berapa? Seratus. Kerana berperas. Atas kawan atas kamu kiri macam apa? Macam mana
Francisco, vamos a ver. Ese вопрос. Круговой, вы понимаете, видно, как остальное. Мы правы, вы правы. Сегодня как сегодня круговой масштаб. Akan masalah ini seperti apa? Guru masyarakat itu semua bukan justru atau macam justru. Bikin sebab proses. Ya, proses kita tahu. Советский Союз, Россия спортом мастера, Республика спортом почетных мастера, Народрика Благодетельного Петр Пурсев Алая. А коверка Авероллары. Бегом сеттекили явнартарга гражданскайдар сүйпе ағыс полбуттарыганы. Альберт Махишев Аграрно-технический университет, Эльдар Иванов Джапускай город, Кирилл Максимов, Пантелеймон Николаев Белемненелер. Bu kabirkalarından bir an settekiyle
Силовая структура бирпилы хабараттан Стапан Александров, Акаймыс потом мастера, Орозгвардия, Василий Алексеев, солдат Быга, Майгага, Министерстве Чапускай, Семен Христофоров, Петр Хлопка, Беремнелендер. Үсткі бергендерлер Алтон 5 келелер, Төртбеттігейлі Кыргызстанскайдарға Аскалон пилотат бүлі, Денис Форкен чорапчы, Александр Канаев, Айкылар Кадаков, Беремнелендер. Александр Канаев татта Айкылан Катанов университет öğrenenleri Valentin Бурнашов, Тимур Васильев bilenlerle üst kaberge. A kaberge Agrarlı Temlizkay Üniversitetten aydınlatıcı ona meyden kemiger, onun maceritten Respublikaların elbette güller şempiyonu biliyorum olan cevap Eldar Ivanov. Üst kaber, bu kaberge kahramanlıktan Akayımız Bodrum Master'a Orozgvardия Bayağı Mustafa Alexandrov ve dostları. İşte Alexandrov hiç yılı ministerin 12 Allah ve Allah candan 5 günden 2 döller şempiyonu. Bağır benzemeliğin 2 döller şempiyonu birinci var. İşte Alexandrov hiç yılı ministerin Türkiye'den 11 yılda altın kendinden olan birinci var 2 döller şempiyonu. O da saçıda Hak Respublikadan ıksallar bıyıga mayga Ministерство Diplomaları Vasiliy Alekseyev kıyakıldı. Epetlerin kuttuk, belok başları, beloklarıya kayıpıtları finalkada kallar, belokları verip İsveç'ten olmadılar tuta, borvan semederli ketekçesine tıksenler. Bıyık ülke habarada 11 yağınga 300 dönüş kapsağa yıntağısıda. Barada 5 ton yırga bu ülkeye tığınca ette 3-4 ton dönüş kıtınna. Bunların bir hemsetekeli yağın aktarga çırapçıktan bahane karana bayağı Piotr Jogusap bastağıda namdan sağa çevini kurap ikis Meştenin bu da, o kemge kapsığını kaydı, köyük bunduktan Çakuska Johnağa, Respublikaların elbette güller şempiyonu bilici vara, Eldar Uymanov. Kiril Maksimov tatta, onlar asmat nedeniyle üyebili otalıvın bucu burası, türevde 115 sağıralan bu Türkiye şempiyonu Pantelimon Nikolayev üyebili girellerin. Pantelimon Nikolayev bu devlette 3 yılda 65 milyara 100 geyitten şempiyonu kökündü. Belemlenenlerde boyundan beri kuram Maksim Moksanov. Ben Türkiye kaynatıcısında bu devlette 3 yılda 100 geyitten şempiyonu Asmet nedeniyle üyebiliğe bu cümles birinci şempiyonu Pantelimon Nikolayev üyebiliği. Ağırlıklar sağa cehvay avadını ağlaydığa ağdıdımın eyleğen oğun başıqta Kırgızstan'ına tıkıydan beni kurak kahmanlık eyleğen vananamdan Maksim Moksanov takılların Mekayıl koşup yurtma dinler yurtma tahta belemlenenler Kapsığını kayıtta üst kaberge Türk'te başta altın 5 kilo Kırgızstan'ın kendileri tahta tanrı babağı Alexander Kanayev.
Kapsığını kayda Orhan Kıvatiye bayağı hiç yılı ministrin tölgeti çempiyona, iki tölgeli çempiyona bunda birinci var. Stepan Aleksandrov Orhan Kıvatiye hakir spotun maçtara. Hakirlarla seven Kristoforov. Üyeha bölü bahanay huluspata, Pyotr Kulopkov, Jakuskay bahanay huluspata. Aykal Silepsov, Valeriy Antonov belemlenenler. Bahane Sulusma Mayastra, Semyon Kristoforov üyeha bölü, Pyotr Kulopkov, Jakuskay, Bihansetta Gilaga, bu kadarga tağıstalar. Bunların Bihansetta Gilaga forman sebedeli. Ammattan işçiyalı ministeri sözün sonunu diğer ayalı bulup üyüşleşteni, ona dağıttan Rusya'ya spotun maçtara, Kristofor Padama üyüşleşteni ılbıttırı. Kapsığını köyünde, kahalmanlıklarla haka cehebayan obatonu ağırdıktıma ağırdıktıma elini kayın oluğun boşuvattan kızdanına dokuydan yana kuram köyünü edişte Türkiye espativina kulu Jakuskay kuaran Mikhail Osipov Nurpa Diktator kota agarlarla Bihansetta Gilaga Vladimir Todorov Alexey Samsonov belemlenenler Özgürlük'e tepte bağışlayağı 15 kiloga amma ağıttağı Kağlas kapsana Respublika'da atılmaya çöpüyeyle Respublika'da demin cümbiriyola Valentin Bornaşov Araman Tibetiye Norotlika'da atılmaya prizyona onu hemlükten Timur Vasilyev Kisa Javların Alexey Semyonov Gavril Shirkin belemlenenler Bihansetta Gilaga bayıl barada 39 Ağustos'tan iki bölümünün kapsığını köyünde Jakuskay bahana kararıda bayıha Pyotr Okhlovkov Bihansetta Gilaga ıyağın. Ağırlarlar Aykal Silepsov Valeriy Antonov İlken Aviya Lesa Akarana bayastıra. Valeriy Orozin Nikolay Struchkov belemlenenler. Ağabey'e Bihansetta Gilaga Kristofor'da Magdalena yetişte Yorpanır kuna Mikhail Osipov üst kaberge kapsığını kaydı Köyokunduktan üyeler bilimiğe Timur Vasilyev Ağabey'e kırılanları Vladimir Petrov bülü Alexey Samsonov üyeler bülü Bıyaman Alexey Maksimov belemlenenler bu kaber üst kaberge dağısılar 65 kiloga bölükten Alexey Semyonov dağıttan Gavril Shirkin Semen Sipsev Pyotr Vasilyev belemlenenler Ataktan bir daha kal. Kapsığını köyünde dağıttan kıyıma ola kırıntı dostlar Bodrum'dan oynuyorların çöpüyenin büntük adımda hacıvın Gavril Shirkin dağıtta başta köyüden yetişti. Ağırlarlar üst kaberge hüppe üst yılga enikette kaldıya Respublika'da atılmaya prizyona Semen Sipsev Usan'dan Valla Ammat'tan Pyotr Vasilyev Alexander Черных Çorapçı Konstantin Mikhailov Kabay Приготовиться Köyokunduktan dakkan Pyotr Vasilyev
hütbahka enekette kaldiyen biriyim setton kilegaderi 33 deyden absolutayga engişmeşteler. Çorapçıga bekotargay Respublikada turnirin 35 deyden borman sapiriciwara Pyotr Vasilyev amma kökunduk mutassacıda enekette kaldiyen biriyim ürün komisyoncuwara semen sipsep erçimen betken Respublikada turnirin uğalatlarga kıyamağı. Kapsırının kayıtta Bekotargay Respublikada turnirin 35 deyden borman sapiriciwara kaldiyen biriyim absolutayga 33 deyden kişide Pyotr Vasilyev amma kayıtta. Üstka verganlarından Alexander Çernik çorapçı köşkünün beğenmem kebeği Prokopy Fedotov yumurist rıbiyatlıka bilenlenenler. Tigri kayaktan razıysan ki Uta çorda Gidigenna Rankingi çıktı Rankingi razı Hadi Katarayı Yok değil bu da kapsaya Yürüyerek kapsana kapayın Kapsırının kayıtta Akaberga bir ansettekiyle terga hütmağız kırıtaz kayıtıştırgan Büdüğün Vladimir Petrov. Agaranlar Akaberga Kavutustuga Arasiyas Potem Mastera Bayaman çorapçı Alexey Maksimov Uzov'dan Christopher Padamov Jolustana Ivanov belemlenenler. Akaberga kahamonluktan takar Arasiya Mastera Bayaman Bayılgı kaklas kapsaya bütün Arasiya'dan konyer bir ansettekiyle hep ton bir geyitten çöpüyelim. Vladimir Androsov 25 yılda ölüm komisyoncuwara Arman Dimitriyev Narodrikatnaga Uhettan Madrikat'ın çöpüyelim. Arasiya olanların kategoriyle ölüm komisyoncuwara Bayaman çorapçı kahamonluk. Bayaman çorapçı, bayılgı kavalas kapsaya, bütün Asya'da turniyen bir anseptekiyle hep ton bir geyinde çöpüyelim. Bayaman çorapçı. Kapsayla kayda kıyapınlıktan aviyeliye sakrağına bayıha. Yon potos tukos kolsi kilacada mancar wala ispatga alna chatar kaprijora Valery Antonov. Valery Orozhin Jakuskay kola ıkstalda bıyıga bayıga ministerstve Nikolay Sturchikov aviya lesa akarana Viktor Shirkov Anastaslav Stepanov belemlenenler. O kemga ıskıverga kapsılını kayda 65 kiloga kahamonluktan çorapçı şuluğudan Alexander Çernik. Prokopy Fedotov bölü Wanda Tompovodra Hakenes Potem Mastera Respublika Şempiyonu Beljiwara Yuri Serbiyatika ağırlarları Azamat Yegorov Kornay Vitaliy Espy Kakalas ıskıverga belemleni. Eşseviyette verirler bayaman çorapçı. Öyle ben. Bayaman çorapçı, kavutustu Arasiyas Potem Mastera, bayılgı hamlas kapsagayan bir ansettekiyle hep ton bir geyitten çempiyonu. Vladimir Androsov turnirini tölgeden ölüm komisyoncuwara Arman Dimitriyev Narodrikatnaga 5 turnirin çempiyonu. Arasiya olanların kategoriyle ölüm komisyoncuwara. Köyredişte bayılgı hamlas kapsagaya bütün Arasiyada turnirin hep ton bir geyitten çempiyonu bayaman çorapçı. Ağırlarları kavutustu Arasiyas Potem Mastera Moskva koran Altıdığılar çempiyonu Christopher Padamov da Jolustana Ivanov Megahalas Alexander Yegorov Ivan Stepanov belemlenenler. Kahamonlukka Christopher Padamov Bularını bu devletke bir ansettekiyle jöntön bir geyitten borman sapiriciwara Kaplas kapsagayan çiğbalta geyitten borman sata
Германия попот берейін екі түгілмәр чемпионы. Владимир Андорозов берейін чемпионы. Көпік тұстуға Азия оларға 5 патинонио бұрынсы білжора қапсағайғы чемпионы Москва қорат олаттарын, едектерін, ұлған жолын алты түгілмәр чемпионы Арман Димитрев Наркотикада турнирі бұрынсы білжора Россия олаттарын үнім көміш, Россия едектерін бұрынсы білжора Kim öde kaldı? Kiristofor Patapa, Akavirga, Kahamano, Tata, Ustatada, Udasachi de Megamastan, Jogusta, Wipanot. Okanya, Uskavirga, Pedita Prokopic, Topavotara, Kapsa, Kirispirka Shimpiana, Kirispirka Spirituala, the right task Kaminigan, Komutus to Kirispirka Antanon, Kirispirka Spirituala, Jurist Dramatica, on the piece and Altıra müydü kaldı? Bukavirga, Bihan Sentakina, Valeri Borosian, Exalna, Begamaiga, Minister Jakuskay, one of the Vice Principal, Abiyan Yesa Akarana, Kapsalan. Kapsalan, Kyopundotan, Abiyan Yesa Akarana, Payaha, Nikolai Ustrichko. Abiyan di Tashirko, Arastasla Stepana, Indian Abiyan Yesa Akarana, Payastara, Bendiga Dimitri, Novika, Bahane, Usmayaha, Ajana. Belenenler. Okamga, Akamerga Kapsalan kaydı. Hakırış bir kırıştık maçlara, Şampiyona, Ölüm Komisyonu, Yuristler Mertika, Toppa Bodram. Azaman diye olan kuarlay, Vanna Arasiya Hakırış Bodram maçlara, Vitali Eşpiyek, Kamalas Ağırlanları. İşte Mahmut Bey'im, Alexander Nagavitsen belenenler. Dünya röstüklerine. 5 kilolar деловой структура научтыра. Михаил Соловьев из дела Министерства Санкова Петюня Тата Пахалай Господа. Христофор Потапов. Москва город Коммунистуга Алтатыгля чемпионы Али Алиев Народрикана турнирин Ölüm Комиссионы Азия олары Народрикана Спатиноньевларка Москва город Чехем Комиссиян Коммунистуга Борон Сепризион Капсарайга чемпион. Бұлырыңғы бұтығылға Бихан Сеттегелері Тёккам Биргейттен Борванса Призиона. Okamga Uskaverga kuarlaitan azaman dia korap wana hamalastan saqatar bebaha kamutus tu Россия kapsalaika saqalis pulkanus motam mastera Vitali Eşpiyek köyünetişte Akaverga bulurun Tiyottan Birgeytten Pudelgaga üyüşlerin kamutus tu mastera Kristofor Patapov Tartoluğa Alexander Yegorov Yehemeli Uyman Stepanov Uzal'dan ağırlanlar Yegor Nakotken Mikhail Stepanov belenenler Kapsılını kaydı Kahamonluktan kuvatay buğaha Azamat Yegorov ne kadar tühülge Pastaka sensasiyadır Azamat Yegorov buğattı Bu tühülge güçlü buğaha Vitali Eşpiyek'i oktattı Istapan Matvaya Megahamalas Alexander Nagayitsen Bülü Üskaverga Merallarlar Nikolay Atlasov Bağlay Hamına belemlenenler Kontroller Rostil. Akaver Alpidro Dieta Akarışpilgör Sport'un maçlara Reşpilgör Ölüm Komisyonu Kamalas Kapsaraylı Spilgöda Turniyeri Enkıtıgılla Şempiyonu Yorgun Cagörem Kağlas Oha Мыксам Ростик. Во. Чувствуй да сюда. Спокойно, Ростик, на күйірме. Контроллер кейген.
Авия лесан охрана маэстро и Дажирко Арастаза Степанов Катана Капсилара Букабен Каваратура Арастаза Степанов Геохманов Аста Яма Тандеритя Республика Эдентерен Алексей Никипана Пери Нарен. Степанов Умсататтыры нарен. О, контролла. Белохтарга кайбаттар элактакаллар белохтарга кишнестен окуттар борон себейлер нагананлар биятсеттекилага сырой уструктура белоган уапитте капсыды тойда көкундуктары 65 килога бүлүү тоға Александр Наговицын Николай Атласов Верхоянский Василий Савин Sama. Tutawis, gol. Tutara. Itu mah tutara. Tuh begini kuiteran ini baru. Khotoda itu kontara Verkhoyan dan Nikolai Atlasov Ejegen bahwa Altrodes adalah Uskavergan Taksla Kapsel Kerja Amaya Biasa Akara apa yang sedang kursi dengan jabatan terdekat Arastisla Stepanov Bukavergan Altrodes kira ayah naftar dengan ayah kita akan berbeda dengan sesuatu sport master ada itu bahaya harus sport master dari sebagai istri dalam seluruhnya Andrea yang mana Allah yang kaya surga hijau istimewa wanita harus melakukannya harus sport master harus keluar Medina Alexander Zafara benar-benar Berhayung selayu, hijau istimewa, wanita nakal harus memastra, antulah betina tata, antulah polislah pancaran yang seperti apa ucapan kabel garis tujuan, harus perlu wanita atas kita memaksa, untuk kita jadi garis tujuan. Ras. Öte gününden gündü gök ekranı karatçılar YouTube siteminden tabi turnir badana karalar atçılar. Ehegedetton bugünkü yürüler Sakal Respublikasının Gражданская комиссиясының нәһләне логар жагар көтталык болдун катчы министрликтен төһүлгәтә 2 көннәк төһүлгәтә хагаламатынан тизистеңгә ардалибин спорт бараһанга хагаламатынан онна бүгүн хассын 2 көн устата хасыр даңгы чагыгар YouTube спортивный каналыгар бу манны готон бу хәфире görөкпүт таманна тутатына беллериләкпин хасырда тогустан эбекке 2 часкадылы YouTube спортивный канал готон бу хәфирге görөкпүт турниры бәгат багарбы ссылкагатынан А, Б, С көбөрүнөн кереңге көрөкөтүн хөп onu tengeten 2 çastan saha kördüre hindere kampanya maman beritiger bu tühürgen emetten bu hepirge bu kabara tevistenge ırıtıha göreste olarak putten elendere bin bilingi turgun ottona etana habudum kurduk hasser doğustan günü 2 yıllı manlık YouTube bu hepirger Triumph спортивный орагай спортивный тугар блогугар керемет бот манlık ottona efir karalara bud Ol kurduk otona üst köbörünen Bihen sette 16-15 kille bağıştır tustu hacallar Ol kurduk oton A köbörge Bihen sette kileler Erjon B köbörge Bihen sette kileler Erjon Obıcı diyen oton manlık hayakka Bılırın eme manna bu hepir golar butum ondan kündük oraçılar ehegi Türgenlik öydürgüt kuna manna beybetin kıtta bolcuhan bir hayakka Toğu jeterget
бегит түлгебет 2 бөлөгөнөн ытыллар ыяһын айкили бөлөк бар котторбут а б бөлөгө ден хук олихиноттона а бөлөк боллагына гражданскайдар ден б бөлөк жизнеобеспечивающий улуспалар ден араксаллар олихиноттон билен бебетигер араксан бихеккайын гражданской бөлөк дийбин онна ОБЖ бөлөгө дийбин олата обеспечение безопасности жизнедеятельности ОБЖ урога ден эме күлүгенен манна олатар этачилер ОБЖ ден туга таганы ОБЖ урога дуо деннер олихиноттона ОБЖ ден обеспечение безопасности жизнедеятельности на өйдөханада болар бастыгы бөлөк этен ахарауны сөтөгөл гражданской бөлөктөр 2 бөлөк ОБЖ бөлөгө ден Hep ol kurduğutun A kabirge behinsette kilelek gражданскай bölöktör kapsayı hacallar bu kabirge behinsette kilelek OBJ erjonları kisi hacallar onundan ıs kabirge 6-15 kilelek erjonlar kapsayallar gражданскайдар ol kemge manna ıs kabirge Ayhan Parnikov tena bögös handal habınabı Bəttürgenlik kıyan ottana 1 minut her kıyını eteste ona tasalgı kıyı kötülük 2 sergirge tağısta Mannattan hanatan harrayı pullağı Ayhan Parnikov Erde Alexey Parnikov tena attaydı Nikolay Parnikov türepi dolu bolar Bir akın ol bat tahta elektrana Ссылканы gittin atadam yaha Петр там уходили. Dere kündü görücüler össe tügül. Eten harikman bağırabına bu tühülge üst köbürünen ıtılla turar. Üst köbürün sılkalara tospa al kurduğutuna tühekıllarından sosyal setemlerge WhatsApp etergilli gruppaları gara targatı noğurdu but onutuna targatı çerçetinen kaz bildiği tiger tiye diyene erenebin onutuna bilgin otanatına harbadın kurduk üst köbürünen kapsıhılar bola durallar üst köbür sılkata atın onutun bağıt talbut köbür gütünen kirengit körüyüktün hep ösötü gületebin behinsette kilelek erjonlar gражданская bölöktörü behinsette kilelektir A köbürge kiseller bu köbürge 6-15 kilelek OBJ bölögün bögöstörü onu ıs köbürge 6-15 kilelek gражданскай bölöktör kapsayı hajallar Jere mannattana bu köbürge sergexsiyi bolla Ortağı köbürge köhülmönlüktana Baharut Роксуар Хулуспа административно-управленческий персоналын сотрудника Максим Замарщиков Хаңаластан төрүттәх Российская Федерация көңүл тустуга спордун мастера онуттана
Россия уолаттарын чемпионы көңіл тұстуға оны андойды түйілгетін баронсы призоры болар хетеспіті Максим Замаршиков. Оны тон білген кенені ұтары Евгений Сынгалаев. Томпа батыра қапсығалар. Так, звук чата олатынларан берен дейбіккет. Тоқ звугын әтергетін әме бұқа бағалысты хұрияны хергетігер. Звук комментатор тыллара мен хаңарар хаңам әбетері тоқ звугын әтергетін әме бағалысты бұқа бағалысты күнді көрачулар әтергетігер. Ол кәмге Акаберге бейін сәті келелік Эрджонларғы сақатчы Венакурап көйіні хетісті. Сақатчы Венакурап аттына тұхынан әтір боллақына кене спорт мастерын норматын толар оралық қыра тейбәкі хаджар тауал гәрән әбет әме. Ол кәмге ұтусы бұл көйіні хетихедер болылар. Ол кәмге Бакаверге андойды олаттарыны төгілгетін баронсы призора Максим Замаршиков көйіні хетесті. Евгений Сынгалаев ұтары қапсығыға. Онтан Ыскаверге Евгений Рудых. Сақыр Республикетін олаттарын бір бастың қапсаға жетіні Б. Ото bir xotur olan kabiste Dmitri Vinokurov bir eder bağış bolar. Eten her bunun kurduk bolurenge sıl tömegünen olatlarga Sakar Respublikasından bir bastın kapsağa jetin üddük adın sökpede. Yuriy Teodorov Çorakçı Aleksandr Avela Dere ol kemge tona üst köbörünen hanga olatlar kapsağa tağıstılar. Ol kemge A köbörge Valeriy Androsov kıtırı Olimpiy Vasilyev kapsağalar. Diratomba Olimpiy Vasilyev kıtırı Valeriy Androsov kapsağalar emetten bir sentralne kapsağı bolar. Toğu jetergen Valeriy Androsov andoydu olatların baronsu prizora. Ondan Olimpiy Vasilyev kapsağıga Sakar Respublikasının sportun masterın normatını toleran baran. Оларын спорт мастерын норматын толаран баран хыджар, оларын оттан уолга кыра тейбекке хыджар. Кені манчаран юларыгар, әбетер оттан республика чемпионатыр үсі хералар оннада. Оларын кені манчарыға месілі, әрі месілі спета, оларын олаттар эккардаларыгар. Олихин оттан аға бөрге хеген негетігер, көңіл тұсту, уанна қапсайдахан тұсту, екке чағылқай представителері тақсан қапсай хажалар. Apalagi protokol usahakan sport master berenang arbiter baru dari kena kejadiannya kemudian tuh saya sesuai sport master Kazakhstan kastilata berkialam kirim pilihan Dere Akaberge behen sette kilelah гражданскайдар балақтарына қапсаға жыттара Бакаверге 6-15 kilelah OBJ балағын қапсаға жыттара кейселлер. Бакаверге Юрий Дедоров Чурапчы Сударственная партия пожарная баяха Хулуспа баяха уанна Александр Авелов Өлөхметағы Сударственная партия пожарная служба баяха қапсаға жаллар. Дара, оннан Бакаверге көңіл мұндықтан қапсығар Чурапчатағы бағардың служба баяха Юрий Дедоров қапсығыны кайдда Александр Авелова бір құттырылан кәбісті. Отоманна санаты күрдік күнді көрашылары текпін бағарабын. Бағардар оптан Белерджан хуға болу, Белерджан бағар ақсаннаға болу, олихин бағарабын. Бұ түхілге ғаттона, бары түхілгелерге күрдік, кайбыттар, хоттар бұттар бұл бөліқтір әден соқ. Манна болылар, бір іспейхек барар, бір іспейхектен оттона. Кайттар бұттан, оны кайбыттан тұзуылығы баран ехер, оттона екі хоттыруланның дағаны Құрақтайыттан туыруғын, ол қағандағын олар иббат, оларын оттаны. Екі құттыруланы қадылы оқсыз пейхеке жағын. Кайбыттар, кайттар бұттар бөліқтір әден соқ. Оларын оттаны, әден әр бұдың көрдік, бейге түхілге бітігер. Екі бөліғынан арақсы болар, гражданскайдар бөліқтір ауанна OBJ бөліғы ден. Мужчины OBJ ден манна хұриялар ол көрдік оттаны. Нехлене олғар жағар күттал хуқ ботын қатшары, сұлуспалар, өліхеттер әденлер. Ол хегератта киреллер бехи түрге битер МВД, Росгвардия, Бахарный хулуспа, Быгыр хулуспа, Тоне хақалы тахана, служба спасения, научилы таха, государственная противопожарная служба, Главное управление МЧС России, авиалесоохрана, вон один
Terelteler çağıl kaybır seviyelere behince biterkenler. Okse jara ol kemge aka börge Valeriy Androsov kayda Olimpiya Vasilieva Baka börge Semen Gromov Aveli Sahrana bayaha kayda Iska börge Tombelinge Trugunan Afanasiy Protopopov katta Amirxon Ivanov hapsahallar Iska börge Afanasiy Protopopov Tompa Handiga tigar ıtıllıbıt Respublika Çempionatın 6-12 kilometre çempiyonu digat süpüte Afanasiy Protopopov Jingenen biling Afanasiy beta hapsız pıtar atta o kısa jara Ola Afanasiy Protopopov hapsızıtın Olusu bölübün tavaja tergen kene Lişni hamsanı nomar bat Onatana Guruk Padelu era priyomların ortur ondan tugata Örüyü kene kataballar diharitten min köremmin Karagam astınar Onatana Afanasiy Protopopov kayıtına adlan beri kayın Gabriel Fyodorov, Mekamolas Jakuskayda, Pietkalyes, Alexander Evita, Us Antanaluha, Akaverga. Dere, kurukta hevet Türgen ölügerdik paranihar Mannatona Kulun tutar iyi sağana Kündük raçlar baratton emi 2 gün usata Mannak koralar böpöt kurukta hini Ol kurduk Mannegi 2 sergiri üstü minüte teriyek bittiyen bu da Toğca sergiyota kıttaçık sanal bağata Bu tühürge otton Min biler binen 300 hürbetçe kehikelen kıtta haccar Siz papolak buna Öyle hinatton kapsıhlar barata toları ıtıllallar Ene kılgatı yegen çeçede Hanna dağını soğuk Öse tögül Koyutan kirbit evet erotton Ja kirbit Kendi kuraçılar bitiger Hanatan harıkın bağırabın Sotsialine seçimlerinden Üst sılka tarağanına Ol kurduk A kabir sılkata Bu kabir sılkata Ona ıs kabir sılkata den Onun kirenget bağıt Talan ılbıt kabir gütünden Körük gütün söp A kabirge behinsette Bu kabirge 6-15 O buju bölüğün Kapsağa jettara Ona ıs kabirge 6-15 kelle Gırdanskaydılar Bölüktürü kapsağılır Gavril Fyodorov A kabirge kapsağını kaydı Pet College ustujona Pet College ustujona Bilgin takapsağı daqsaqtara Algis Gavrilyev Ona Maksim Novikov 2 mey hangal soğuttara Bu köverge Vasiliy Korkin Rosgvardiya Gennadiy Sergeyev Usaldannağı Baharna Usta bayaha Tühülgelerin ton Katalahınlar Kösteturallar Maksim Novikov Biyansiyette killeleri Belemlenenler Akaverge Hep 5 kilolar Gırgızstanskayda Geliden bir yer düştü Marionak Dileyev Kamalas Sergey Yukulayev Kebeyi Akaverge Köndü görüçüller Hette 15 kilolar Gırgızstanskay Bölü kapsağa jetara daqsaqtara Bu kapsağı gennetten Akaverge Bilgin behinsette kellerterge Ekkeme hangal soğuttara Algis Gavrilyev Ona Maksim Novikov kapsağallar Akaverge Ol kennetten sötü göretebin Hette 15 kilolar Gırgızstanskaydar Bölüktürün kapsağı jetara Kapsağı daqsaqtara Akaverge Bu kabirge 6-5 kilo yağınlarga televizyonu görükenlikten kapsaydı köyüpür. Bu sandan bahane Hudusman'ın bayıha Gennadiy Sergeyev kökündür. Ağırlarından büyüdür İstapanam Raviyeliye Jara ol kemge bu köberge Usaldannağı Baharna Hudusman'ın bayıha Gennadiy Sergeyev Korkin Vasiliy Oktoron Atan Oktorutun Ma aktoran diyen eterge sıha bolu Toğuca terge manda katlahını Ohun öğretirdik kördüler Onatan baharını ılbıtlarından Gennadiy Sergeyev Vasiliy Korkin'i kıyını hitiste Bilgin bu köverge hapsıga taqsaqtara Pyotr Stepanov Aveli Sahrana Indekenti Birjnov Usaldannağı Baharna Huspa bayıha Ol kentten Nurgun Ivanov Sundardağı Baharna Huspa Ona Yuri Uvarov MVD Bağışlar hapsaqtara bu köverge Is köverge Bilingi turugunan Viktor Stepanov Mekhangalas Boço Stepan Yuhabili kapsahallar Bu bollar 6-15 kelleq Gражданскайдар Bıraktırın kapsağa jittara Iska berge Ondan A kabirge
Бehen сетте килелек гражданскайдар бөлөктөрүн капсагажыттарын бүтек капсагыда боло турар. Алгыс Гаврилиев, онна Максим Новиков. Эккен мен хаңа солоттара. Атаман эпидем курдук. Кайбыт А бөлөгө кайтар быт Б бөлөгө ден сох. Манатон даже бир кайтырылах. Оннога бир кайтырылах болоттара. Чемпиондар дугатын хүячилер. Олехин аттана. Бут хүлгага каттардохона. Каттардогона даганы улахан ки карастара хох. Кая бар түгенге. Акөнөрүнөнген. Капсказ бирди капсаген коянгын чемпион үрдүкатын сүгөр кыктакын. Ол кемге ыска берге. Сахар Республиканын спордун мастерын кылмүчү Толорбакка Хаджар Юхабилу Каракайын багаха. Сахар Республиканын 2 төгүллак призеры капсагайга Степан Бочо. Bu bagos ottun Stepanov terinen belirledi. Brаты Stepanov'tan bir destere. Vladimir Stepanov, Stanislav Stepanov, Sakhamin Stepanov ten kurdu götürü ulahan sport masterlara bağlılar. Sakha Respublika'dagar kendiler ottun NB den ottun tastın dağını brattara Stepan kıyını hitiste. Hatta bu Brаты Stepanov tartana ekkenlere Baca Stepan onna ucurgay hakamın Attırın sakhalığı olar tanlar. Bilgin otan o sakhalı Raspanyalar bagostur bollar. Sakhamin Stepanov ucurgay hakamin den bolbuda. Baca Stepan Stepanov Baca Stepan den bolbuda. O kemge bu kabirge bet Türkiye'nin keyini hediste Elnekenti Berejnov. Bu Elnekenti Berejnov bu ringi tühülgağımya koyukka deri den ottun Kasta ergiri bu tustu buta onattan kendiki ergirdirge tiye tustu hajarın aydan görmedim Elnekenti Berejnov. O kemge aga verge ola tarbut bilen dağını bebelerin kayısı elektribittir behizeti gelelaka. Is keberge o kemge şalkanı Elnekenti eve kayını hediye usta behizette gelelaka. Гражданская Эрджондар Хүрбагас болан хағылауыттара. Онтан бетхек парата. Білен онтан 2 сәргирге номно Хүрбагастан аңырара қалар, 14 болан қалықтыра. Онтан 3 сәргиргеттен дағыта білерге көрдік. 2 бүк күтчан ехелер барата. Ол ехен оттан бүгін сабағалан көрдіқона үстü әргир болара болу. Мüşergir tustu buttar hassıngarlı hanyanallara bolu dihandayın. Kürükte hibit ebekке toxta bola hoq. Mannattan bağıştır bit tağını, köraçöler bit tağını. Tahan ebekte qahabına bəlere bilələrinin baran ebekten kalektere. Kirite bor bosxo. Mannatıhe bağırar kalengit. Tribunal olarak not tühülgeni korek kuten söp. Jadakta manna kihe qarağa üske büründen Hıllalar tatargalla üske biri tebistegen karalarına sangarar karatak ustuktarda olarnattan ol kemge akaverge Максим Новиков men xalas otar qapsahilere Максим Новиков kayını hediyen salgı tokayı kötüller ekesel girge dağısta manna hatta 15 kiloda gражданская bagostlar akaverge qapsaya taxanarlar Dere akaverge hatta 15 kiloda гражданская bölük qapsagajytara Attan bara dağını dağı dakka bilagat hatta 15 kilo centralnay ayahın bolar qapsayga Samayatan çağılkay представительler bara hatta 15 kiloga ballar ol kurduk Anmangnagan Svatkanan tağıslar Larion Andreyev Hangalas Sergey Nikolayev kabayi Bu qapsaygantan Denis Seremetikov Tampo Ivan Savinov kabayi qapsayataq sıqtıra Direkte manna bu hatta 15 kiloga bağıştırga bitten bir çağılkay oturulu selbaqtar Olhidatona min lişney bäm hübebinen akaverge Kolbadar götügar onna akaveri karar götügar diyen angarabın hatta 15 kilolar gражданская bölüktör qapsagajytyra qapsahallar
Эксена капсайын сүйіппей үшінла шөппейені. Чакыттас капсайын кітігілі ғылым көміспері жуына жолыс дестуға яқтылпа. Капсайыны көйді, республика сүйіппек қылымдағы ғылым көміспері жуына Юрий Бумана итжалан кіресестімені. Bu kadar kadınlar Alper Pastako, Kavalas Bahan, Yahudus Bahan, Andrei Katakina, İtçalan Kristesivede, Ayal Beriyosken, Afrasim, Slimson, Belenlerler. Üskabelkada kalmadı, Hepto, Alton, Beskilaga, Kiril Kuzmin, Kavalas, Dimitri Alexandrov, Kemeyi, Pyotr Alexeyev, Ruslan Merkuryev, Belenlerler. Kapsayını kayında Arasiya'da sakasına sportun master Kavalas kapsayı sütbekki yüzbe ışınla kapsayı yurtaya Oyuklu Kavalas kapsaya bütün Asiya'da turnirin altın altı geyitten koyun Sabır yoram Aliyon Andrei Kavalas Kapsayını kayında kayınlıktan Kavalas kapsaya yeter Kiril Kuzmin Akabet kamerlarla deniz sırmiyatı kaptı Uypahamudan kemeyi müküzüden Baktan karıskan püstülakam İga sandolin belenlerden akabetke Üskabet kamerlarlar Pyotr Alexeyev Bülü Ruslan Merkuryev Mega Ağlas Stanislav Terentiev Nikolay Monastiryev belenlerler Kahalmanlıktan da üstten Hakkı Respublika'dan anal aktüel akzebirlerden ispatiyyalatın kapsayga absoluta şöpüyelim. Uzaldığa üyelasınlarıgan indikette kaldı. Respublika'dan turniyerin umahancamına Sabirjora Pyotr Alexeyev Bülü kakına Vanna Eğalas'tan Ruslan Merkuryev Stanislav Terentiev Nikolay Monastiryev belenlerler Kapsayını kutularına köyde, altı beş kere yanlardan kakı, dostumuz, Kavalas Bahan'da Osman'ın bayı, Pastuho. Ağırlarlar ayağ veriyorken, ama Bahan'da Osman'dan, Afrasi Slimson, Avya Yesa Ağırana, Anatoli Kirkolyev, Jolustan Cezo'dan belenlerler. Stanislav Terentiev Agrarный технический университет Николай Монастырев Черногородный Вячеслав Павлов Кирилл Павлов Белемнелер Kapsayını kayıtlı onlardan kemeği mevcudun kapsayında Moskova Türkiye'den Evesko Soyuz Rusya'da Rosalya'da Türkiye'den Gittan Himada Fiyanlı bir embrisyona Uypan Havla Ağız dura bolakta. Akabir kakarılarlar Bagdad karıskan Kustelyakap Ontan Akatu İğvanna Arasiyos Bakın Mastara Sana kirbit günde köröçülerge ötü gününden Ötü hanatana harabın Sakar Respublika'nın Gardaskai Köpüskale'nin onun ehliyetin alğan harpıttal hopotun kaçı Densiyetveden Türkiye'de kalana
сахаранан бара турар. Опсайынан бүгүнгү күнгө. Мен билер менен 317 кыттачы келен капсыга жаллар. Ол курдук сотрудниктар, сотрудниктар, кекелерегер бахарны хулуспа, быгыр хулуспа, изжел министерствете, Росгвардия, авиалес охрана, богостары капсыгалар. Олар 335-тер, онна гражданская бөлөктөр. Олар истелерден атын терителер өһеттере, студионнар, оннан биленге тургунан активный спортсмендар, профспортсмендар капсыгалар, 206-лар, опсая 341 богос капсыга турар. Өскеберге быһыкы йыллар ем болдулар манна. Станислав Терентьев, Николай Монастырев кетегел батагынан кыйыны дисте. Быкеберге 6-15 келлах, 4-төн. Вячеслав Потапов, Ухалтар, Ванда Сакасунканы спортын мастера, Акарыс Бюджет Петр Ильич Алексей Берегер, Кирилл Павлов Соттар. Өсөтө көлі, өтө күнінен күнді көрәтшілер, қойытан қолбамыт көрәтшілер. Әйген негетігер өттін 2 күннәғі Саха Республикатын гражданскай көміскалин. Онна нәхиленне олығар жағар күттал хоқ болудың қачы министерстветін түйілгеті хағаланан бара тұрар. Ол күрдік үс көберінен. Абы үс көберінен 15-6-15 онна 6-15 келеләқ обыжы онна гражданскайдар бағыстыры қапсығалар. Маннаттон көйілар ұту сұбу бәт түргенлік бара тұралылар. Ол күрдік өттен білеген қаратық сентровкаламатын кәнеттен капсыгылар тула капсат яхпет. Ол курдук Акаберге 15 килелеха гражданская бөлөктөр капсага жеттер киселлер. Бу каберге 15 килелеха гражданская нехиленне логар жахар куттал хукпунгачы сотрудниктара онна Өскөберге 15 килелеха гражданскайдар бөлөктөр капсыгалар. Манна ханатана харабын вопсай 341 бөгөс келен көн көрсөһө жаллар 135 бөгөс обжы бөлөгөттөн ола бетер нехилене логар жагар куттал хукпутун качы суспаларын бөгөстөрө онна 206 гражданская среддер капсыгалар. Вопсай 341 бөгөс болонор бүгүнгү 2 күннө аграфтеге капсыгалар. Манна тона дагатан аттаккана 2 күнне агракты хебит арый ураты хистеменден тереллерлер боларын күрдүк. Табары билагат бу түһүлгө МВД түһүлгеден салгаһына болар. Ол күрдүк гражданская бөлөктөр онна сотрудниктар бөлөктөр ден араксар. Кайбыттар ахыттар буттар бу бөлөктөр ден сух. Оннан бары бир спехегинен эккели бөлөгүнөн капсыгыны салгылар бөлөктөрүгөр чемпиондук атын хүппүттер финалга рахсаллар. Бөлөктөрүгөр финалга рахсалын котор буттар тутатына бронза медалинен наградаланыктара. Оннан ки капсириттен Атарып боллахана бу хасырдаңы эфирдер бола тураллар. YouTube спорт орагай ссылкарынан ото бу хасырдаңы ссылкарынан күнүс 2 часкадалы көрөбүт. Бу эпири ал кенеттен 2 частан Маман саха көрдүрөйнөр компания Маман программатын чарчетинен бу эпириге колбонуп Александр Посельскайдын окудотто билинги тургунан бу YouTube спорт орагай ссылкатынан YouTube спорт орагай блогугар бу эпири көрөлөрөгөт. Директор монна биттен бир чалхай отор Аллаха ки көрөрөгөр Аллахучугай Өскөберге Николай Струкин, Бүлү, Петр Ермолаев, Өлөхмә, Касатавстар, Габриэл Сипсеп хангалас бөлгерге ханнана 65 кило яна бөгөстөр. Бу Николай Струкин, бу агаяк хануктагыта. Андойду. Микс файттен атона раздел барын бекке билагыт. Барабалта хук оксуху бир чачыта. Микс файттенге атона Саха Республикатын атыттан. Тахин балы даган албак болан бар буттара. Онна Николай Струкин андойду чемпионын үддүгатын хүген келбиде. Отаманна күндү көрөчүлөр эһиге комментарийлерден баратана тутатана көрөлөр бут. Оннан эпетирге биреме аныхпан багарабын. Масресын 2 күнө прямой эфир сокту ден. Ата бу бихе үлебитигер сыгана хогус тогожетергенден бихе именна капсагай хырда толор бут. Мастер дегени кайдак бола турарын кем сырдатарын Александр Васильевич Посельскийтан ыйты кырын хөп.
Уйбан сабинап ханны көбе. Уйбан хабынап А көберге хапсыз пута. Денис Салеметника укатары. Төмөгөн билбеппен хомойогын брастыгының. Ол курдук оларын оттан А көберге кисә жар билиңне турган. Хәтта 15 келеле хәҗүннөр. Өсі бір хәләспен ада бит. Хәләспәден туға пирнәбит олар ссылканы пиріңду. Ссылкалары оттона социальный сетімніңі тарқата хататы бұд. Бағардырыты кірдік қойытан кәле. Оларын оттон А, Б, Үс көбердер тұстығынан ссылканнан бардын бір хұрығынан ұпып бұд. Бейхен сәттелер кирістілер дөйде бікет. Бейхен сәттелер кирісті біттері ан маңнайгынан тақсан қапсыз бұттара бұл онына А көберге. Бейхен сәтті келелер обыжы бөліқ сотрудниктара, онына гражданскай бөліқтар сотрудниктара. Бұл рестлинг тимдентен ұйытылағалар дұрабы бәң тұсты ғырыппытын дөйден. Оннук ота хас бидди саха оғыты барда тұста ғажып болықтақ сызпа болақпына менеметтона тұста ғажыбыттақпын қапсағайды да ғажыбытым. Ол хенаттан бұл маннық есеспеттен хөбілән көрер спортым дұғынан әйгіні ғытарманда бейгүллестен ғырытыға кәсеталарын бұттан олыс олығын ден өрәбет. Ағуан бестір қаған келелер ден. Оттона бірәдік чәрчетінен келектері білігін тұрын өтен әтін бұның күрдік бейхен сәттелер кесі біттері 6-15-тер кесі ажалар 7-15-тер кесі ажалар өкәттін оттан ұтусы бұл 6-15 келен әхірік түрі яғына олаттар әме қапсы яқтара. Біліңгі тұрғынан А көберге 7-15 келелер Эрджоннор гражданскай бөліқтері Б көберге 6-15 келелер обыжық сотрудниктері Үс көберге 6-15 келелер гражданскай бөғістірін қапсы қалдар. Дәрәттаманда Б көберге биреме центральный қапсығы бола тұрар әбет 6-15 келелер обыжық сотрудниктерін бөғістірігер Джулустан Федотов қапсыға тақсыға жер әбет. Джулустан Федотов көңіл тұстуыны сәңәрәтшілер қарақтарын далаттан үйдан қалбыда Ота бұл отақса читаме Анатолий Григорьев. Әме олаттар тұсты одақтар аратта, онаттан бұл үлгі әгіләнлер көн көсті ажалардан кейі олығын дена үйерер Анатолий Григорьев. Мен қағыластағы бағарнай ұлыспа байыға, онына Жугускайдағы бағарнай ұлыспа байыға Жулустан Федотов. Апсағалар. Байыл көтігінге қабарыта 300 Әсі түгіл ханатан ағырабын күнді көрәтшілер бұқа бағалыста ол бұл бұжартылар ғытына бәғат ханалар ғыт нәтен егетін еген кіратық тұттына түйінгет фильтрданғы теген саңарар ғытығар мен әйеқаға қаннық аяғындар қана тұсты хажаларын әтем бәғат бағарбет аяғыңғытын кейлен көріққыдын хөп қаз битені барды маңнық тұттына кәпсі олырыр олыс ұстықтардақ олығын мен бағасты жүргітігер Ақа берге 15 келеләқ Эрджоннор қапсығалар гражданская бөліқтері бұ көберге обыжы сотрудниктері бүтәйік қапсығы бола тұрар ол қапсығы түміктеніне онына қайын әдесті Жулустан Федотов Жукускадағы бағарны хылыспы байыға білеген бұ көберге қапсығы тақсықтері 15 келеләға сотрудниктер бұғыстырын сотрудниктер бөліқтірін қапсыға жеттері бұ көберге тақсықтері ол күрдік А көберге 15 келелер гражданскайдар, Б көберге 15 келелер сотрудниктар, Үс көберге 15 келелер. Леон Селепсов авиалия Сакрана, Артем Федотов, Манна яғын ұлан Яков Семенов, Вадим Бедокуров, Белемнелер. Күнді көрәтшілер А көберге 15 келелердер, Б көберге 15-тер, Үс көберге 15 келелер қапсығалар. Қалмандықтан көштікін Корнилов. Айдын пештеріп Ағыранды техническай университет Денис Юдин Томпа ағырылалары. Айсен Филиппов, Эдуард Григорьев белемнелелері.
Mançar bahalay südbe biris patriyaratın ıççatlarga pericora gornay beqoha ad gidasnya kifera. Күнді көрәтшілер Айқаға кем қанды көберге тұстырын сүріннен әпелер оғын біліңе тұрғынан әмбағар қойдан қалбамыт көрәтшілер барғыт болу А көберге хәтті 15 килелек гражданскай бөлік қапсаға жеттара Б көберге хәтті 15 килелек сотрудниктар Үс көберге ағы 15 килелек гражданскай бөлік қапсаға жеттара қапсағалар Ағуан ветерандар бұ көберге тұсталар дойяны епіттер Білеген көрем оннаттан Құтына білдерем Екі частан Маман каналға Александр Васильевич Пасельскадын Тәңгі құлбаны ұқпыт Оннаттан талбыт көбер бітін оларамыт кәпсек бет Олеген Ари Чапчики болуға Ағуан келеләқі сотрудниктар тұттавыллар бәдірәндірі бүкеберге қапсағылар Онтан сабағылан көрді құттан гражданскай херейдері Ағуан келеләқі тұттавыллар бәдірәндір Ағуанна бүкеберге қапсағықтыра тұттавылар бәдірәндір Ағуан келеләғі тұттавылар бәдірәндір Ағуанна бүкеберінен қапсағықтыра А көберге гражданскай бұлақтыры Б көберге сотрудниктар бұлақтыры Ол көмге үс көберге әтіркен бұғыз арвигас неге парап көйіні хедесті Онына әкі сәргелге көйі күтірлі тағыста Бұ көберге хәтті 15-тер Оксе А көберге сәргексейі бұд күнді көрәтшілер Ол күрдік Эдуард Григорьев көк мұнлық онына Айсен Филиппов бүлі Екі бүлі бағыстыра қапсыға тақсалар А көберге Эдуард Григорьевы бары бәйбәғатын Чемпионы Европа кітеуді Хорватияда республика үш тығылдақ чемпионы Эдуард Григорьев Marika Григорьев республикалықтарын ақсыз патриотларын екі тығылдақ чемпионы Владислав Павлов Михайловс, Александр Нестроев, Чурапчы ығырылалары, Александр Татаринов, Христофор Потапов, білімлелер. Күнді көрәтшілер, күхан байтық оны маны хұрыяргыт. Орына хуқ тоғы жетерген бейім аннаттан әхеге көрігітігер істергітігер күхаллах әті олары ұт. Оны кәләнлер әте күхан байтылары хұрыяннар. Бұ Марика эннекен тева күрді күннік бұқа ағаста бұхылан маркетігер. Бұ простарда етен әхем, байтын әхеқаға әтен әхем. Олихин оттан эннек блоктанан әхектара ден әддеттен сәрәтәбін. Ondan buka bahasta behine mevcut gütüger. Mana dari kami tuhundan ulala akpit. Ona ta ondan bahya kaga kontrol hidinler. Ulane ita hatirbut. Hagallarına. Ondan buka bahasta gütüger. Bilgin tun. Akan habun iki ças kadlı. Hasar danga efir. Ondan ikitten ujatan olaramut Alexander Spasselskaya kadar az bildi. Apsihine tutan olaramut. Orada yakput. Veteranlar, otoktavullar veteranlar. Akan harbutun kurduk. Kapsıhı, oşarat belediyenen bolallar. Baratın bağır tağını biler git bolu. Hattığın biz, ağuğun biz, oğuğun biz. Ayağın elbək, ol kennetten tıktavullar veteranlar kayatırdan kestektere. Onların hattığın kililer, sotrudniktar, otoktavullar veteranlara bu keverge kapsıhı yaktara. Barayağınlar kendileritten. Onunla atın. Передавали фильмə karar yapıllahına. Özkeverge. Bu onunla özkeverge tıktavullar veteranlar kestektere. Hattığın kililer bağıştırgı. Ağırlarla Dimitri Espek.
Kağalas bahane huluspata Hakar Spirikan Spata Mastra Warna Kasta Gidis Kribikin Avya Liesa Akarana Belemneneller Uruslan Navgorodap Semen Dimitriyev Bu kamerga kahal monuktan butehil kasiblik kahallak ihis turnirin settuan 5 kilaga tauhan 5 kitan baruan sapirjora resplikuan tausallak tauhan askitan irung kamis birjora beratun nakam hina biristani ketagallak irung kamis birjora wana asallak absolute championa wana yuri Vasilia Perihin absolute championa Dimitri Espek budi Dimitri Espek tauhan tiatallak teriak hitpek kahallak histonirga hettuan 5 kilaga Urustam Mashadipap Urustam Prokofiev kallaritten borwan samedallak Respublika tauhan askitan örün kamis birjor Dimitri Espek beratun nakamuna biristerin wana asallak süddebikiten absolute championa Okamnya ıskaberka kapsığını kayıtta kahal munduktanım enikente kaltayet Respublikada turnirin trijora Alexander Vasilyev usaltan oluha Aradamir Grigoryev Beli Aytal silip soğuk tahta ağırlarların Oyban starıstin Vitali Osipov belemleneller Kıyak munduktanı Aytal silip soğuk tahta ağırlar Ağuhan 5 kilaga ıskaberka kıyak munduktan Arada bir Grigoryev Belilov'un bastığı güylede İlk önce tüyatallakları yok Çorapçıtağı Fizkulturan İnstitut Ustayana Asbit nedeleri üye Beliv gıytıldı bud Bu şugrastırı evite 115 sağıranan bud Tiyattan beriz turnir Ağuvan 5 kilaga 16 kehittan baruan sapilici vara Arada bir Grigoryev Kahalmanlık Iskaberge Vanna tahtattan Aytal silip sok Arada bir Grigoryev Buşgras Bilehigar Master tarafı Nasim Matveyev Anatoly Sivsepkellerden Borvan Samedellak bu yıl kapsağını kayıtta Kahalmanlıktanı Dimitri Espek Hakar Respublika'nın uspotun mastera Hütbek kahallak üst turnir Tauhan 5 kehitten Borvansa Biljivara Ruslan Novgorodov İcjala Ministerstvrede Semen Dmitriyev Oroz Gvardiya ağırlarlar Oyba hemenep Stanislav Deshkovskay belemleneller Kapsığını kayıtta kahalmanlıktan bıyılgı bu çuras birihin 16 kehitten baruan sapirici vara çorapçığı şaşallah haccat büdüğü beqaha arada meri Grigoryev Fonavay kurduk halbanın turbuka Oyban starostun tahta Vitali Oakap Üniversitet ağırlarlar Etçim Efimov Nikolay Mikhailov belemleneller Пожелания гытын деген Okamga akıverge etton 5 kilaga diagüs bola ağılavıttırgan kapsığını kayıtta kıyakmanlıktan Hristofor Patapov Hakar Respublika'dan girekirmişkin tustuğa sümetlerine komandatın treneri Arasiyos Bodum Master'a Vergayanskay Oluha 2 gün üstü bugün onu Eliya Şişigin Karalas Modon Bayıl Tavulap Kayınlıkan ağırlarlar Alexander Alexeyev Batır Patapov belemleneller Ota bir olahan Respublika kapsayga tükürgeleritten olahan turnirde bir destere bollar Olinattan manna sin elbaq Bağıştır örü doğurha mustallar Kürektehi xamıtın kılgazdık Kapsibin baharan Horokcan bağırda bir bekip bolu Xanı köberi
Пакет болу. 11 яңа 300 ден үспеғыз кіттен 200 ден кірданыстай 600 Силовой структура манна беге бахарны хулуспа бутона быгыр хулуспа бут эме кире жаллар соп маннык замечанияты не табарагы толу соруннах хоргор кихи буккуллан омнан да кабихер ырыны качатагат таба алста бу холобура көрдөгөне гулушыгын эндиргит барда илля көрө исталарабын аннык замечанияты этергет олу соруннах шой баайы битовсаны маннык эхеге тугу хамергетен тугу багарагетен көрөлөрөр бартнаттан техникаларынан баргынан иекпит Тух пара, бага дere пидер бардatan hekan anallar kendiraçlar. Manna eten arif pembaruan. Bu eten ispepina. Bahan tewisten iki belaganan kapsalar bolarlar diye nasıl tugahan tabun selalu strukturallar warna gerdan seper belakterjer. Kay terbut a bu belagajan, kay betar a belakterjan. Ol kemge jara bu kabiri xobanalar açılar men kötü hep hareket boldu. Bir kapsılı sentralne kapsılı alanlar. Ол курдук Иван Семенов, Жукускайдагы Бугур Хулуспа. Оксалар Булума министерствотина. Камсагажитова Мас Станислав Дишковской. Механгалас Бугур Хулуспа баяга. Бөкөверге центральный хапсыгы кенде көрөчүлөр. Иван Семенов Стас Дишковской. Ага берге хаттон бестер. Эл жондар гражданскадар. Бага берге сотрудниктар хаттон бес келелектери. Онда эске берге агын бес келелек гражданский бирөктөр капсыга жаллар. Кенде көрөчүлөр хаттон мандыга уту субу. Олар так туру. Олар Александр Сечков дүгөн кепсире мененнер оруннак хаттон үксүгөр оруннак болар. Тойтырген кене үскө бере бартын кепсиолар. Олин Александр Васильевичке меманды кылбан кене коллара этере оруннак болуга тубаат таганы ким кыйларын биле деген коллага Александр Алексеев Аграрный технический университет Сандар Кирбашапкин Айсем Паскачин белемненелер Kapsığını kaydı. Hakırız bir gün spotun mastera bu tehilge hüdde bir yıllık absolutna ya iki tegalla şampiyona oy bahemene Jakuskay korat ıksallah bu higamaygiga ministerstive Ağırallar Sergey Semyanov Orozgvadiya Prokopeyko hukap bühür soluspa Максим Власов, Валерий Новгородов белемнелелер. Ол кемге ыскаберге капсыны кайды. Кахалмандыктан тааттабыга агам 5 килога ойбан старыстын. Аңырлалар Эрчимов Химап Муама, Николай Михайлов Ехабели ыскаберге Anatoliy Sipsep çorapçı Andrei Fyodorov nam belemneler. Александр Алексеев Татта Ван Аграрный технический университеттен хонтаттан түріттәк Батыр Потапов. Окамға қапсыны күйді. Бұқаверге Кахалмандыктан тустут Орозгвардия баяха Сергей Семенов. Максим Власов из дела министерства Валерий Новгородов нам бахана хулуспатаңыралар хеттон 5 килога. Эрел Семенов Алексей Сазонов белемнелер. Ича. Tuh nanti keterangan. Buka
кавер арбитр ходжията республика качыла ходжия Томполо хуттаны Владимир Потапов. Владимирович Пыдья. Jakuska gıtılları engseli kapsakaya Respublika'da atın yetpirici vara. Batır Patapap. Ağıqıranı Çeklinskay Üniversitet bastığı kıyıtın etişti. Sandar Kirvaşapkin Kangalas. Vanna kebeğin bu küçü tuttan Sakayrın Spod'un mastera. Bulırını tölge. Hetton 5 kiloga deri sütbaltaga ettan absoluta çempiyona. Hügbekallak üston yeri tauhan askiyettan parwan. Sapirjora kıyıga yolurun hindiyan anal biriska ayına Aysen Paskaçin. Janyakanan sütbekallak tauhan askiyettan parwan sapirjor. Sütbeyşallak sütbaltaga ettan absoluta çempiyon Aysen Paskaçin. Kebeğin bu koşuta akaber kıyakmanlık kıyırtiste bugünkü günge hakirın samayel eder uspodun mastera Aysen Paskaçin. Arsen Anyuaka sontar Vanna Arasiya hakirın uspodun mastera Vladislav Efimov Kangalas ıgırılarlar ispidden sopuranap Nasim Uybanov belemleneler kapsığını kayda Kahılman noktanı İcjala Ministersiyası'nın Soturucuga Maksim Vlasap Erel Semyonov Aviyalya Sakrana Alexey Salonov Iksallah Bühügamaygiga Ministersiyası Jakuskay Piotr Sipsev Yuri Korvakap belemleneler Manna buka verga Andrei Semyonov, игра Петровым Багаровым, Тимур Николаев Тустар дойден. Тимур Николаев обязательно. Хаятын дайны Тустар, бука верга көрөкпөт. Алаяха парамдан Тимур Николаев, Андрей Сипсев игра тахсан капсайыктыра. Бука верга. Esate gol kendi Kuraçılar Halatın Aharabın Bilgin İki şans kadılar Manlık YouTube var Sport orağayın blogu var Manlık akir bloga Üstü verilen dağa tapalan Canlat kirenge Kalokutun hep Hepten 5 kilolar Ağına bu vergen hepsoğlar Ama ulan 5 tereske vergen Hepten dağa tapalan Manlık kolubra Sabağılan Kalokutun söp Kabarga berikan ton bes anton tahun bes kila water pasir perah kemudian belok pasal jepara atau bawa orang lain water unik kilo kasih harus Esate gol beri bekelahan kerokain hiller do kada hillere kendi Kuraçılar beri bekelahakka hiller do Olatanlarımın do kaçatabın do mana meyemmeh bahalsta Koyan kaddan beri gedevde onları şaba bulata Ras mikrofon kadda qarab olla qarjigini sıljar Jabı jetiler Bilgin qaydagay Ha? Ha, dostum. Ada mana rakta kayak? Aha. Ладно, мамонья. Nah, ладно, mah. Nah problem itu. Dia. Все хорошо. Manniki hiller de kendi Kuraçılar. Üçügey bolla bıhlaq jajetiler öyleler hiddere vanna attara toğusu oğuyden. Hatta manna kıra kekke tekniski bir işinenden onluk soğuk. Ebetten ki iki şahıstan kapsayılarga bar boluğa maqtal kendi Kuraçılar hegemenlik utarı doktor git şöy baylar şöy bolla endene target maqtal şöy baydık bartın hırdata kapsayılar oğut
Üçügeydik hiller kuhagandık hiller pameyxallaqten. Ol hen ehqaga xazbedikler marga maqtabın tiredebin. Ol kurduk össö tögül. Ha. Toğa össö tögül dir bolaqatnatana. Dağıt bilağıt. Kündük öraşöler bit hotoro. Aras munduktan Saxavat Respublikasının kengelemen Respublikasından aras munduktan kolbana turallar. Ol hen qat bartın katılıyben bilegen hette 15 kilolaqa. Jonlar gражданская beostра. A kaverge hafsayajallar odna bu kaverge сотрудниктар hette 15 kilo. Beostра keseller öz kaverge ağılan 5 kilolaqa. Гражданская bölöktür hafsayajallar. Anlattan ehegi kebe göre xutun bağırar gıdın xanlık ayağın qahan kislerin emiyattan ayıta olur xutun hep oların attana personalina keherin bol baka ayağının ayıtar gıda bita bollar olu sorumnaq bolada xanlık ayağın xanlık keberge dostlarına heqaga ha kepsen beriyem bu ayağın bu keberge dostlar ondan bu keberge hobanın diyen bartın attana eten beriyem oların attana personalina kapsahıları Manatana Kholbur Braptaqpın Alexander Vasilyevich Vasilyev gördügen kepside hırdatara orduk orundaq. Ondan behigi Alexander Vasilyevich Vasilyev saha gördürür ehinneler kampanya çeçetinden Maman kanalga 2 çastan eme xolbon oqput ondan ıtı sürdügör tutan olamut bartın şöy baydak tebistenge ıtı yaqput kepsete yaqput hırdat yaqput. Kapsığını kıydı, gebeğimi kıçıdın kapsağay göz kolatın tilayçıda, Tursiyahu darıstı batıgar kumakka tustuğa, andı dişim peratıgar Rusya çehün kömüskayvet Nasim Uybanov. Köştökün bötürüyüp, megahangalas, Piotr Tokoyap, üye hebelü öngırılarları, Dimitri Sidorov, Boris Uybanov, belemnelerler. O kemge kapsığını kıydı, bu tühülge sütbek kıhıllak bastın kapsağa jeten öddük atının bıt, bıyılgı bu şuras birihin ürün kömüspiri jora, uspot mastera Anatoly Sipsev çorapçı. Yegor Gerasimov sontar, wanna konultustuga Akar Respublikatın Nikolay Tarska birihiger sette tegollak şempiyona, kapsağıga herispiri haka herin sübbe bir hıllak şempiyona, mançara bağlı sübbe bir ispatayadın şempiyona, köştökün bulasap megağala soluha. Andrei Klubkop, Evgeny Sharin belemnelerlerim. Kapsığını kayıtda hettom 5 kili yahanna aktarga köyek munnuktan üye bilip Piotr Tokoyev. Dimitri Sidorov Üniversitet, Boris Uybanov üye bilip öngırılarları. Alexander Uybanov, Alexander Germagenov belemnelerleri. Yegor Gerasimov sontar, wanna Rusya hakan spotum mastera Respublika sübbe bir hılla şempiyona, mançarı sübbe bir ispatayarıtın şempiyona, köştökün bulasap megağalas, kapsığını kayda kıhıl munnuktan Dimitri Sidorov, Kotukulu elinge Federalday Üniversitet, hette 15 kilo Gражданскайда behanüs beğos. Alexander Ivanov, usaldan Alexander Germagenov, amma ağırlarlarım. Grigori Barashkov, Gavril Lebedev belemlenerler. Kapsığını kıydı,
Hеттон 5 kili yahannaaqtarga bu kaberga kahal monduktan tustubut avia lesa akrana bayıha Erel Semyonov. Erel Semyonov avia lesa akrana köynet işte. Ağırlarla Sakayırın spotun maçtara Piotr Sipsev nam baharnay akranata Yuri Korokov avia lesa akrana Maksim Nikentiev Sima Yakovlev bilemneneller. Kahal monduktan kitbit nam beğe berkayam berde Piotr Sipsev bu tehülgege Ekki tığınca hüdballaqqa ambastıqı turnirga hetton 5 kilaga biham bir kehitten borvansa medallaq. Respublika borvansa prizora qanğılas kapsayın 39 kehitten şempiyona kıyınetişte enekenti qaldiye birihin ekki tığıllaq absoluta şempiyona Piotr Sipsev nam baharına qaranata. Hakemge kapsığını kayda ıskaberge Respublika Konultustuğa sette tekolla şempiyona köştekün bulasap megahanasılığa. Bu kaberge ağırlarlar Maksim Nikentiev Jokuskay ıksallaq bıhıgamaygıga ministerstve Sima Yakovlev Gornay baharına qaranata. Viktor Ivanov kelimen jagörep belemneneller. Iskaberge ağırlarlar ağıvan 5 kilaga Andrei Akhlovkov nam Evgeniy Sharin tatta. Vyacheslav Markov Köştekin Efimov belemneneller. Kotadan atakta edildi. Kotadan atakta. Krasny pasir. Krasny. Marta kotadan. Olacak. Öskaberge ağıvan 5 kili yahannaaqtarga kapsığını kayda engseli koça tuttan nam beğe Andrei Akhlovkov. 5 Vyacheslav Markov Agrarny Texniskaya Universitet Köştekin Efimov tatta ağırlarlarım Vasiliy Kirillin Yuri Vasilyev belemneneller. Kapsığını kayda kök munnuktan amma beğe Alexander Germagenov Akaberge. Ağırlarla Grigoriy Barashkov çorapçı Gavril Lebedev abıy Akaber Anatoly Golikov Jolustan Nikolayev belemneneller. Akaberge kahal munnuktan çorapçı çuluta tağuan 5 Allah teriyak
Юрий Васильев Südbey Sallat Ölgetin 12 kehitten çempiyonu. Vladimir Androsov Südbey Sallat Ölgetin 12 kehitten Boronsa Prizora Grigoriy Barashkov. Otas saçıta aviyattağı Gavril Lebedev. Okamga ıskaberge ağıvam 5 kili yağınaqtarga kapsığını kıydı. Taatta beğe köştökün Efimov. Ağrılalları bağlay kirilli. Кылгыстык бокустарга петен харем. Томан 5 киле сотрудниктара ханны көберден айпыкыт. Томан 5 киле янна бокустар сотрудниктара бу көберге хапсыныстара. Бу көберге сотрудниктар томан 5 киле яннактара. Хапсыныстара бу көберге хапсыныстар томан 5тер. Так, это у нас британская ветеранна. Это у нас килеян, это у нас барабелерге курдук хух. Это он килеян битин болу. Аны кайдан он 10 киле да обжег доктора Эдуард Николаев таттабаһа Русмана Тимир Калкаев Авиелия Сахара Тимур Николаев Андрей Сипсеп белемнеләр. Открытие киттен етіңді. Үстен? Қапсыны көйді. Көк мұндықтан тұстылыт қотыдайды құғуына абыяттағы Гавриил Лебедев. Аңырылалар Анатолий Голиков Муама, Жылыстан Николаев Чорапчы, Василий Шалугин, Ойбай Пануап белемнелелер. Окамға қапсыны ұскыберге көйді. Тааттабығы Юрий Васильев. Оннаме 2 сенсацияны оңодды Юрий Васильев. Бұяғын кестағы Василий Кириллені көйді. Өріқын яғыннақ әбжонлары хеттелер. Аңырылалар айыллар өйбіні бүйәбілі Эдуард Максимов намылуға. Приготовиться Балдану Сыжипову Бурятия Георгию Лопатину Тата. Раз, два, три. Кахалмонлуктан тағыста айыллан үйбіні бүйәбілі. Айыллан үйбіні Чакускай корат әңселі қапсығая республиката турнир призера. Отассачыда Эдуард Максимов бұтығылға бұлырыңы үйерхан ұяғыннақтарға күтаны қапсыға кәліреттені оғетті кеттен абсолюты чемпионы дүғатын бұд Эдуард Максимов көңіл тұстуға арасес бодын мастера бұйылғы қаңылас қапсығая бүтін асията турнир үйерхан яғынға сүйітбекі кеттен өрің көміс призера. Қапсыны көйді Эдуард Максимов намылуға. На ковер приглашается мастер спорта России международного класса Балдан Сыжипов.
Бурятия. Абсолютный чемпион первого всероссийского турнира Кагалас Капсагая этого года. Серебряный призер турнира Бусигурас этого года Балдан Сыжипов Борис Кратном Тирко. Ванатататана Геннадий Попов республикада турнир призера Георгий Лопатин. Ойбан Алексеев Білі Данил Ойбанов Кагалас Белемнелер. Балдан Сыжипов ковер приглашается с красного угла. Балдан Сыжипов. Капсыны кайда көк мұндықтан жүрап. Себеғі Жолустан Николаев. Аңырылалары на ковер приглашается и Каленихер. Мастер спорта России Василий Шалугин Ушалдан, Иван Иванов Верхоновлю Штырген, Василий Заровняев, Александр Сремятиков приготовится. Мастер спорта России международного класса Балдан Сыжипов. Балдан Сыжиповы көрәңкәбіхін аспытты делеға бұчурас біріге баран бачуаттақ эккесместені ылан кәлі тоғуан ғыллақтыр метр 19 сантиметр үттіктәк 100 уәтті келі ұяғыннақ. 13 жыллаққа Бурятия государственный университетін спортивный факультетін бітірен физкультура учутала. Кергеннәк үш оғылық, 2 кыз уанна уансастақ уаллақ. Иркутскайга, Агинскайга тылыбыт, бейман чарбыт спаттығы абыдабы көддікті үлгіләгге 2 масына қағайына. 15 сағаттан тұстуына жарықтанар. 15 жылға Дмитрий Коркин Наротырканна турнире кәлен 39 кейттен қапсайға абсолюта чемпион болан 100 түнча көве қағайына бобыда. Көйіні тесті кығыл мұндықтаны таатта бағаны ұлысладың бұғы Эдуард Николаев. Аңырылары бұйылғы Кагалас Капсай бүтін Асията турнир 16 кейттен абсолютая Тимур Николаев. Жакускай Хақайрығары Kuttал Хуаполдың ұқсаллақ бұйыға майгыға министерстіве, оны Андрей Сипсеп, неге қаңалас бағана құлыспата. Жәннеқынан бұйылғы қаңалас қапсағайын, бүтін Арасията бастағы турнирін абсолютнайдыра Тимур Николаев 6-16 кейттен абсолютнай. Бұқабер Балдан Сыжипов 4-2 кейттен абсолютнай ұсқабер қапсыға жаллары. Балдан Сыжипов көңіл тұстуға Hidbet yatıllıqa Allara bəstəqi yatıllıqı Dalini Vostok Federalini okurgun çempiyona. Südbəlga İvan Yarigin birihin çempiyona olan İtaliyaya yatıllıqı Evropa tölgeden Borvansa Prizyona. Dimitri Korkin Narotırkanna turnirin 16 Allah çempiyona. 19 yıllarda Borvansa Prizyona. Jakuskay Korak 16 yıl yatıllıqı Arasya çempiyonatın Borvansa Prizyona. Kağalas Kapsağı'ya 4-2 keyitten absolutay davıda. Alexander Kalıya bu kaybıda. Önce Alexander Kalıya bir toytulağa taatta ola Georgi Lopatin kişiler. Gennadий Popov Respublikada turnirin prizora. Baldan Sıжипов ağayak konuqtağı da üye bilgötiyen boşuras birihigari. Nikita Kabarov kendisini yahanı geçmeyesten Allah. Kağalas Kapsayıgar absolutnay Davut Vanna. Boşuras terevide 115 yıllardan amut yoddan bir turnir absolutnay Davut Timur Nikolayev Kahalmanlık. Köyünetiste Бурятия атыр. Бұппіғі 2 масына қағайына ұспот Наротырканна кластақ майстара Балдан Сыжипов бұяғынға сәттелер. Иван Алексеев Білі Данил Ойбанов Россияғы ұспотын мастера қағалас ұғырлалар. Әнекетті нестереппен қағалас бәлемнелер. Хыннялар. Үскібе. Әп қарасу.
Belemleneller ıska bergeşet ton kileler veteranları. Ivan Barbasytov, Pyotr Vasilyev. Oyban Alekseyev bilü hüdbe 3 yılga bağları mensep Respublika turnirin absoluta şampiyona. Vanna mançara bağlı hüdbe bir ispatriyaratın absoluta şampiyona. Kağalas kapsaya bütün Asya turnir bıyılgı tühülgetin hüdbe kekehitten boruan saprijora Daniel Oybanov. Daniel Oybanov Kağalas kayını hetişte. Kağol tustu Vanna kapsay mastera. Okemnya akaberka kapsını kaydı. Kahalmanlıktanı Arasiyos potom mastera Vasily Shalugin. Jangan tadıla usaldan doğu. Vasily Zaravnyayev Üniversitet Alexander Seremetnikov tompa ağırlarları. Oyban Sabakin Evgeniy doktora bilimlenenleri. Kapsını kaydı. Bıyılgı Kağalas kapsayın, ona bıyılgı bujguras birihin absoluta şampiyona, Çepaksarıga andaydı bastık oynuyorun şampiyona Timur Nikolayev, Jakuskay, ıksallak bıhıga maygıga ministerstive. Andrei Sapronov, İccalı ministerstivede, ona Çorapçı bahana hulusmadıktan Arasya Hakaris potom mastera Vladimir Afanasyev ağırlarları. Vadim Çatdonov ölüyöküme bergirge hınyanar. Belemleneller ağıvan 5 kilelek doğuştur Bukaberge. Denis Oybanov, Robert Sidorov. Andrei Sapronov Vanna ağayak konuktağıda hüyebilüge buçuras birihiger ikkistegülün ürün komispirijora öddügatın büt Respublika Südbek kahıllaq boruan sapirijora mançarı Südbek patigatan boruan sapirijora Vladimir Androsov birihin absoluta şampiyona Vladimir Afanasyev bu tehül kapılırını toğun setteki hitten boruan sapirijora. Al kemge atıktavılla veteranlar settuan kilaga uanik kiler. Kiler 3000 tutallar. Kahalmanlıktan sakayırın sportum mastera. Bahlay ürümensep Respublika turnir Edjon Bargı şampiyona Oyban Barbasytov. Ona usaltantan Pyotr Vasilyev. Vasily Afanasyev, Maxim Zaburovskay bilimleneller. Haqar Respublikatin Grizdanska kömüskelin Ona nehelen yolu jahagar kuttal huquqlardan qaçer ministerstve bıyılgı 5 Grand Prix turnirgar 300 bosqıttar. Barıda 5 turnirga tığınca hatta 304 bosqıtına. Kapsını kayda köyek monluktan usaldan böğühe atıktavıla veteranlar settokli yanlargar Pyotr Vasilyev. Ağırlarlar Vasily Afanasyev, Kağalas, Maxim Zaburovskay,
Megahalas Alexa Depeditsin dalan ertene belemneler. Vasily Zarovnyayev Universitet Wana tampatan Jakuskay Korat Sümetneme Komandatıttan Kapsay Federasiyatın Kuban Kahayına Alexander Sremetnikov Tompa Botura Uyban Sabakin Evgeny Doktora Belemneneller Kapsayını kaydı Kapsay Federasiyatın Kuban Kahayına Alexander Sremetnikov Tompa Oluha Kapsayını kayda köyek monluktan Rusya wana Sakal Respublikanın spodu Mastera Vladimir Afanaşyev Bılırını bu tühülge kıtana kapsayıların kandidatını Orvansa Prizora Kapsayını kayda Kapsay Federasiyatın Kubagın ambastıgı tühülgeden kayılağa Maksim Zabrovskay megahanala soluğa Hetton kelele ıtıktavıla veteran Ağkaberge tağıstıları Sakal Respublikanın spodu Mastera Uybaha bakın Tatta Modun Evgeny Doktora Bülü Ersan Nikolayev Kirill Alekseyev belemnelerler Bu kaberge takallar ağıvan 5 kilelakları Denis Uybanov Bıhır soluspa Vanna Rusya Sakal Respublikanın Mastera Sakal Respublikanın töttüğüller şampiyonu Robert Sidorov Oruz Gvadiya Payal Durziyanov Semen Semenev belemnelerleri Iskaberge tağıstılar Rusya spodunda Rotary kadına klastak Mastera Alexa Depeditsin Vanna Bılırını tühülge Itıktavılla veteranlarga Örün kömüş prizora dalan ertine çorapçı Bu hangi aldılar? Kapsayını kaydı Ağkaberge köyek monluktanı Evgeny Doktora Bülü Bu kaberge köyeni işte Oruz Gvadiya apıhara Rusya Sakal Respublikanın Mastera Kapsayga Sakay'ın töttüğüller şampiyonu Robert Sidorov Oruz Gvadiya Iskaberge kapsayını kaydı Kıhıl monluktan Rusya Respublikanın Rotary kadına klastak Mastera Alexa Depeditsin megahangalas oluha Ağırlarlar Ersan Nikolayev Sonta Çorapçıta Fiskulturna Institut Kirill Alekseyev Usal'dan gittiler Aleksey Diakonov Damir Nikolayev belemneneller Ağkaberge Bu kaberge tağıstılar Payal Durziyanov Jakuskay Iqsallah bıhıga Maygıga Ministerstive Ona bıhı suluspattan Semen Semenev Ayağım Petreyev William Işıgayev belemneneller Nikolay Nikolayev Tatta Sakal Respublikanın Mastera Ona kebeyetten inekenti Vasilyev tağıstılar Kıyınetiste Sakal Respublikanın 3 tağılla şampiyonu Sakay'ın 19 yıllık berben yöndağ spasmiyana Nikolayev Tatta Bayağata Bılırını tühülge 2 tağılla Bu tühülge 2 tağılla şampiyonu Ayal Pavlov çorapçı Bağlı Keneşikov Usal'dan kırılarlar Nikolayev Nikolay Astireldin belemnelerler
Akları gelen koyum suyu taktırıyor. Ben olur yok. Ayal Pavlov çorapçı Bahlay Konechnikov usaldanı kırılarlar. Nikolay Esterelciğin belemdenellerim. Ağabelerge kapsığını kayda kıhalmonduktan sontağıttan kalan çorapçı Koşeçullah eder Ersan Nikolayev het 15 kilo ayağın. Alexey Diakonov kebeği Dabir Nikolayev sontağın kırılarlar. Enikenti kalayaken ağatu bergirgahan yanar. Ağabelerge belemdenenler 15 kilolar Edzonlarım. Alexey Şadirin Nikolay Konstantinov. Kapsığını kayda bu kaberge ağı 15 kiloga silovoy struktura hüdbetiyep bolon tustarigar kıhalmonluktan Payal Druzyanov Jakuskay korat eksallah bıhımaygiga ministerstive. Ağırlarla sakayır ıspadın maastara ayam betürüyep nört baharna hul ıspada William Işıkayep İccala ministerstivede Sergey Larionov Vasily Gavrilyev belemneneller kapsığını kayda kıhalmonluktan Alexey Diakonov kebeği. Ağabelerge 15 kilolar Edzonlar kinler 12'ler Alexey Şadirin çorapçı Nikolay Kostokunov çorapçı ıngırılarlar Alexander Andreyev Alexander Vinokurov belemneneller. Öskaberge kıhalmonluktan iki tusta maastara Ayal Pavlov Respublikatiyet tığılla şempiyona 3 tığılla perijora Respublikada rotan 100 patyonu oynuyorun şempiyona Mançarik tığılla şempiyona 2 tığılla Borvansa perijora Bu tığılga hüdbe bir yıllağı 16 keyitten şempiyona kapsığını kayda Rusya ona hakkının spodun maastara hakkının tığılla şempiyona Ayal Pavlov çorapçı. Kapsığını kayda kök munduktan çorapçı olan köşehüleriger Nikolay Konstantinov. Alexander Andreyev üyehebülü Alexander Vinokurov megan alas ıngırılarlarım. Maastadlar arayan koğulap Jolustan Popov belemneneller. Alexander Andreyev üyehebülü Alexander Vinokurov megan alas 15 kiloga Ağabelerge ıngırılarım. Öskaberge kıhalmonluktan haqatır bıtıspasmayana haqatır tonyulargar 3 körünge haqarın spodun maastara haqar ispügeten küyleyge töt tığıllak absoluta şempiyona üyehebülütte çırapçıtağı Macalis Patriartın Addarxana haqamına kıboriyatıgar ona tığın oynuların 2 tığıllak örün kömüş perijora Nikolayev kişiler 2 tığınca süybe 3 yılga kapsağay ferasyatın kubağın Biliu Hamandası Tamporvansa perijora Vanna Sakar Respublika'dan Uspodun Maastara Respublika 2 tığınca 3 yıllar şempiyona Enekente Kaldeyev Respublika'da turnirin şempiyona Nikolay Astrelcin Kangalas Oluha. Nikolay Astrelcin bu tığılga 2 tığınca sütbe 3 yıllar et 10 kilole veteranlarga o hette keyitten Borvansa perijora. Mikhail Evristep kebeğete ülketin şempiyona Kangalas kapsağayın 3 tığıllak perijora. Enekente Kaldeyev birihin şempiyona Beğotargay birihin Borvansa perijora Maastan Nikolay Astrelcin. Belemneneller Öskaberge 10 kilolar veteranları. Bulatın savunap üyehebülü Kristoforov tahta.
Kapsığını kayda köyak munnuktal meğan alas böğü Alexander Vinokurov 15 kiloluk tolu böğüstürgü. Ağırlarla sakayırın spotun maçtadıra Aryan Gogolev nam Jolustan Popov Verkhayanskay Aysen Kapırın Nikolay Nikolayev belemleneler. Kapsığını kayda ata oynuyordular. Maçta dıhıdılar. Sakamına boğuyordular. Sakar Respublika'nın spotun maçtara Nikolay Nikolayev. Arasıya. Ona Sakar Respublika'nın otoksar küleyin elbette güllak Ardarhana. Kapsığını kayda Sakar Respublika'nın spotun maçtara Ayan Bütürüp Nurba bahane huluspatın bayağı Sergey Larionov üye kalıma bahane huluspata Vasily Gavrilyev usaldan bahane huluspata ağırlarları Marsipsep Aysen Terekap belemneler Iskaverga kileller toğuan kileler akıdık tavla veteranlar üstten ikkite medalgetik siyakta Balatın savunap üye bölü Россия спортын мастера Христофоров Тата спорт мастера Алексей Сыровацкай Кебяев спорт мастера Хынянар. Белемнелер ыраханы яғына ветерандар Темир Максимов Қаңалас Андрей Протопопов Усалдан. Болатан савынап бұты хүлге Хүтбе бір ұллақ жеден ағыз, хүтбе үш ұллақ уан кетен екеті ұллақ борған сапиржуара. Қапсыны кайда, қағыл мұнықтан үйе қалыма бағана ұлыспатын байыға Сергей Ларионов. Ақаверге қапсыны кайда Сақын Республиканы спортын мастера Вывод бакалырап, онда Геннадий Попов Республикатату Нидеран абсолюта чемпиона Арьян Гоголев намылуға. Айсен Капырин усалдан, онда Сақайрын спортын мастера Николай Николаев бүлі Чурапсета физкультурный институт. Ойбан барығап, Жолустан қалышып белемнелелер. Болатын сауынап бұты хүлге еккіті күлләк борған сапиржуара. Отассачыта Христофоров Тата баяғада. Христофоров Сақыр Республикатын сүрбе бір ғыллақ чемпионы, сүрбе ғыллақ призуара, манчары бағалай сүрбе бір іспатығы яратын призуара. Владимир Андросов сүрбе үсіллақ төлгетін абсолютный чемпионы. Бұлатын савынап, ағаяқ қонықтағыда дойдытыған үйе білуге, бұшығырас түрәбіде 115 жылғаран амытты үлге чемпионын үддіға атырылан кәлі. Кайбыт Алексей Сыровацкай гытта бөлөккө бастырыхын тустуага. Hemen. Girişe. Hemen önüne. Hemen. Temir Maksimov Andrei Protopopov belemnenin
Özkövürge kayın sidiste Kristofor tahta. Tühülgan ırılallar Tauhun kile yahannak boğustur. Timur Maksimov Kangalas Andrei Protopopov Usaldan. Akavirga kayın siteste Nikolay Nikolayev, Bülü, Tühülgak ireller Ivan Borisov, Mekhalas, Jolustan Kholachop, Çorapçı. Mark Sipsev, Orta Kavirga kayın hitistan, Rakavirga Volana kayın siteste Timur Maksimov, Kangalas, Tühülgak irer Alexander Urimin, Stepan Gavrilyev. Kavirga Tauhun 5 kilelak Edjondarga 12 bol haqalabıttırgar kıyını tişte kıyıga yoludaq çurapçı yoludan Jolustan Kholachop ağayaqonuktağa da bu çırastırabide şişuan 5 yılgan anamutulağın tehilge Nikolay Nikolayev kenitten örün kömüspiri juara Kangalas kapsağayın Teodoniskiyitten çempiyonu Engseli kapsağayın Südbehettekiyitten çempiyonu Kıyakta Andrei, kim kaydı? Eti, familiyatın. Alexey Efimov tahta bahane hulus pata kaydı.
Algis bulaşayap izciyala ministersivede Aysan Vasilyev Oruz Gvardiya ağırlarlarım. Nikolay Efremov, Sergey Gogolev bilemleneller. Joakemge oğun sıllarga sıllarga bebelerin öyden kıtana kapsığılarga keşibit olatları Aleksandr Urumin Stepan Kabırlıyap kabır kapsığılara kaverga barda turarı. Bu alatlara ayak konuktağı da bu uğras. Terabüte şişsuan 5 yılgaran ammut. Üye bilüde hülgağa Aleksandr Urumin çempiyon. Stepan Kabırlıyap örün kamis bir civar bol buttara. Üç mesteni orta kalamattan Dimitri Şadir'in albuda. Bir girge bahalay bir okurap üye kalama hınyanar. Belemlenenleri 6-15 kilolik Ercanların. Üskaverge. Gavril Şipsep Kagalas. Askalon Fedota Bülü. Üskaverge belemlenin. Kapsığını kayda. Hakırış bilgonu spotum paçuattak mastara. Andaydo Kaultustuga veteran masterların pirijuara, Arasya veteran masterların Südbeş yıllar şampiyonu Aleksandr Urumin namuluha. Bahalay vinokurap hınyanna. Altın 5 kilolaklarga barıda hetton üskehi, tödde hette Gırızdanıskay. Ağırlarlar Gavril Şipsep Kagalas, Askalon Fedota Bülü, Deniz Korkin, Aleksandr Kanayap, belemleneller. Kahalmanlıktanı Gavril Şipsep giddi. Küçte ağıl cembirihin olatlar kapsal yutayı olan matahıkıl kahayına. Enekente kaldep Respublika turnirin ulaqan janga barwan sapiri juara. Warna kayak konukta kata bu curas birihigar otup 5 kitenik kistabit Gennady Popov Südbeş yıllar barwansa Yuri Vasilyev Südbeş yıllar örün kamis biri juara. Vivat bakalırap barwansa biri juara Askalon Fedotap. Joakemge Üskaverge Akaverge Respublika Südbeş yıllar şampiyonu. Çabaksarı korakka andaydı bastı konyları şampiyonu Deniz Maksimov. Kahalmanlık Vanaysen Kalibeyep tahta kapsı aycalar. Kaynet işte köyakmanlıktan Aysan Vasilyev Oruz Gvardiya. Ağıvan 5 kilo ayağın. Nikolay Efremov Nurba Bahane Huluspata. Sergey Gogolev Nam Iksallah bıhıgamay gıga ministerstve namuluha. Jagöt Bötürüp Enekentin konuara belemleneller. Kapsığını kayıtta Sakar Respublika'nın Südbe İkkallak absoluta şampiyonu Aysan Kilibeyev tahtaluha Sakar Respublika'nın spotun mastera. Ağırlarlar 6 kilolar veteranları Akaverge kinler uanlar. Sakar Respublika'nın spotun mastera Vladimir Stepanov üye bilü terente halkaya tahta. Afanasi Timofeyev Uyban Durziyanov belemleneller. İstemin.
Manda da. Kapsığını kayda köyük munduktan Alexander Kanayev dağıttı. Ağırlılar Aygılan Katakap Üniversitet, Valentin Purnoshov amma, Timur Vasilyev, Alexey Semyonov belemlenenler. Kapsığını kayda köyük munduktan namı ıksallah bıhıga Maygıga Ministersvetini Pettağlı hede Sergey Gogolev. Jagöt Bötürüp ıksallah bıhıga Maygıga Ministersvetini Eneketin Yekonor Oroz Gvadiya kirelleri Alexander Semeyshikov, David Kolesov belemlenenler. Kapsığını kayda köyük munduktan amma bıhı Valentin Purnoshov. Ağırlılar Timur Vasilyev üyebilü, Alexey Semyonov bilü. Gavril Shergin Semen Sipsev belemlenenler. Yok hemge Asput dedelaga üyebilü gotalıvut buğuşuğuras. Tiyottan biris turnerigar 6-10 kiloga şampiyon David Sakayırın spotum mastara. Köngül tustugara sevetara mastadarın şampiyonu. Onda ürün kömüs bir jorata atattan perente kalkayıp köyek munduk. Onda Sakar Respublika'dan 2 togolla şampiyonu Vladimir Stepanov üyebilü kişiler. Bolatları buğuşuğuras birihigar perente kalkayıp şampiyon Vladimir Stepanov ürün kömüs bir jor öttük atılın buta. Vladimir Stepanov bılırığını buta hülgaga 12 kehitten ürün kömüs medallah. Afanasi Timofeyev, Ivan Turzianov belemlenenler. Mandık Polatçı. Ötünden mi? Ulan şimdi. Kapsığını kayda kahıl monluktan Sakar Respublika'nın spotum mastara. Haka belirli altıma sırkatın arttığı. Haka Respublika'dan 2 togolla şampiyonu. Bulurunu bulurunu. Ötüyor gününden gündü köraçüler bit. Atamanna kayahan mıkıtağay. Bu kariyete gördürmede gorduk. Egen diyentıllar bağlılar. Gelix Max'ın ırın diye bikit. Biheyaka manna otun ustar bölüktür. Достаточно баллар, блоктар таксехтара, прямой эфир угулар. Блогердер мен билбеппен, хамойох ehen билер боллахытна. Бахалста хурьяргытыгар. Александр Посельский барманна. Социальный сетимге мия быха пири көрдір олар болуқтақ. Бука бахалыста bağlamang, körbet kihi körümen, körör kihi buka bahalыста tuluyan körün. Össö tügül hatanatan naharabın. Bir köbörü kördörön baran olur oğut digit. Manna bollağına biler jonlar bağlılar, bahalыста onu biler jonlar bäbägäden emeye könnör örgütüger ıngırabın. Üç köbör atın sılkandan köstür. A köbör sılkatan atın, bu köbör sılkata atın, ıs köbör sılkata emeye atın. Onun bahalыста bägät biler gitinen, haya köbör ördür örgütünden, kiren köre olur örgütügar ıngırabın. 2 togolla örüm kömüş, 2 togolla borman. Sepiri jora Bägät talan körök tähet bilgen köndügür açılır. Üç sılka var, A köbör, bu köbör, ıs köbör. Bägät haya köbörü bağırar gıtından, biler ki higit xana tusta hajarından, bağır obay gıt tubrak, gıt tutabarız, gıt tutusta hajarı bulu. Onu bägät talan körök gütüger ıngırabın. Tak, behen settek ile yahan naqtar kisi bittere. Behen sette yahan kisi bittere, nomnu otton 2 sergindire haqalana nerer. Bir köbörü kapsa digit, tomanna Tötebindi. Haz birdik yaqa hem bir bet bol bakkın. Onun bu men bile xolubura Alexander Vasilyevich kördügen köbörü bartın hırdat olur ordi. Olehin kine xatılıp ete xolbubun 2 çastan Maman kanalga şöyle bayda olaramut kapsati yaxpet ere xoro. Bu bollar bolana предварительно kapsayılar bollar. Mana bägät для сведения көрө олору ол кандидаттар 2 çastan Maman kanalga Baratebis tek şöyle bayda olaramut көрөк предистек. Onda hırdat yaxpet. Ayda bilgi deyin bahıva. Öydür jonlar bağlılar, öydebe jonlar emeye bağlılar ottan. Tergel lakat bildik yaqa bet bol bakkın. Onun
Бәгәт талбыт яһагыды көрө. Бу каберге мен көрдөх бана 15 келе яһында богостор капса хаҗаллар. Хәтта 15 бу каберге. Ис каберге 15 келелер. Сух, бу каберге 15 бит брастыгын. Бу каберге 15 келелер капсаһалар, бу каберге. Ис каберге 15 келелер. А каберге билген тустагыстыктарын айтам, ким? Кандыгы яһын тусталар. А каберге атык табыллах ветераннар 6-10 келелер капсаһалар. Ыбылы баска капсаһадагысты. Чай күнді көрәчілер білеген тылы өһі Александр Васильевич көрдігенге әме қалары бұл. Тамандық айытыларға тан айытан ехен. Оннаттан ажо барсат көрәммен, мұннан бараммын білдер еғам. Бұ каберге оннық сотрудниктар ағуан 5 келе яғыннақтыра. А каберге 6-10 келелі гражданскай ветераннар, үс каберге гражданскай 6-15 келелі бағыстыр. Еті көрдік. Ванна энекенте қалдеп сүрбей сыллақ төлгетін перзиора. Республика олаттарыны әртімен берген төлгетін қайылаға сәмен сипсәп кейселері. Петр Васильев, Александр Черных, білімнелерлер. Бұты хүлгеға барыта. Үш сүйістерден үш бөғіс тұстарыттан хамай ағам хастақтыра өймекән өрелі бағалай вері қуырап ақөберге қығыл мұндықтан таққа хаджар. Кені 6-10 сәтті хастақ ақайрын ұспадың мастыра республика қапсағайға перзиора. 96 аллаққа ам бастанылтылы бұд республикалар оттарын бастығы спатионерларын қарбатты ғытығар өрін көміс перзиора. Новосибирскайдағы физкультурна техникум выпускнига. Қапсыны қайда қығыл мұндықтаны тааттаталыта Гаврил Шергин 6-15 келі аяғын. Ағыралалар Петр Васильев, амма Александр Черных чырапчы көштігін мекайлап, барықуаппай федуатап білімләләләр. Бұ кәберге қапсыны қайда қығыл мұндықтаны Жакуска жағыннаға ұқсаллақ бұғыға майгыға министерстве әппеттәғ үләйді. Екі түгінші уәтті ғаллаға чұрапчыта манчарыс патриаратын ұтчаттарға пережуара Айсын Ефимов. Қапсыны қайда қығыл мұндықтаны Бөгатарағай бірейін 35 кейттен баруан сәпіржуара, қалдеп бірейін 30 кейттен абсолютнайғы кесмесілік Петр Васильев амма. Бұқабер ғағырылалар Хақайрыс потым мастера Сергей Орожин бұғыр сұлыспа Валентин Нояп Жакускай ес-жала министерстветі. Бәлемнелерлері бұқаберге 15 келеләқтері Александр Алексеев, Александр Қалыев. Қапсыны қайда қапы қаттақалла. Қаттақалла. Адар. Бүті қой? Әбет еді. Кеп қайда бұқар? Виталий Гаврилев қаңалас қайда. Аңырылалар Петр Құлып қаптомпы, Юры қызмен қаңалас төқтірі. Дарқан Акимов, Петр Соловьев білімнелерлер. Үш кәберге тағысылар көштікін мәқайлеп кебәйі, Прокопий Федотап білі, Юрий Сырмятикап, Азамат Егорап білімнелерлер. А кәберге қығыл мұннықтан тағыста, хақаты бұтсын айтыра,
Teşhis Ağustos'ta helebüt Fyodor Matveevich Okolopkov sene Pyotr Okolopkov Tompa Kires Kaljayetin fizkulturaga şutala. Ona Kağalastanı bu tehilge çempiyona ona prizora. Engsiyene kapsayın prizora Yuri Kuzmin Töktür orta skolatın fizkulturaga şutala. Pyotr Okolopkov Vladimir Andorosov, Gennady Popov, Республиката турнирінің призера, Юрий Васильев, Республиката турнирінің чемпионы, Герой Okolopkov сені. Ол кемге, Ақ Республикатаны 2 төгілләқ призера, Университет ағаш төлгетін, оны бағылыр мәнсі Брюта төлгелерін абсолютта чемпионы, спорт мастері Сергей Орожин бұғыр солысма, оны жақускайттан Иджела министерстветін доғы Валентин Нояп. Kapsığını kayda kök munluktanı 6-15 kili yaxınlaqtarga Prokopy Fedotov bilü. Ağırlarlar Sakayrin sportun mastera Respublika çempiyona örün kömüs prizora Yuri Shremetnikov Tompa Azamat Yegorov Gornay Vitaliy Espek Stepan Matveyev bilemnelerler. Pyotr Okolopkov Tompa Kires Kaljayeta Yuri Kuzmin Kağalas Töktürü Ekken orta skola fizkulturaga uçutallara Bıyıl oğahıla Oğları etkan Ettinen sayınlara fizkultura uçutallara Kapsığını kayda Kağalas Töktürün fizkulturaga şutala Bu tehilge çempiyonu onda prizora Engsiyeli kapsağın prizora Yuri Kuzmin Ağırlarlar darkana kıymap üyebilü Pyotr Salvoyev kebeyi mastağa Belemneler Ağuvankilere veteranları Ruslan Nikolayev üyebilü Vladislav Pak Megahalas Kapsığını kayda Ақ Республикатын спортын мастера Республика 2 төгілләқ пrizora Университет қая көк мұндықта Көхіла көттерін баран Kapsığını kayda kök мұндықтаны Валентин Нояп Jakускай Иджела министерстветі Тау 15 kilolaq бөғіштер бүкі бергіңірілалар келілер 11-дер Александр Алексеев Білі Бағарны Хулуспада Александр Қалыев спорт мастера Оросгвардия Владимир Федоров Айсендер Занскай білімненелер Александр Алексеев Атағын jutуған Сақар Республикатын спорттың мастера Ағайық қонықтағыда бұл жүгірастыры өте 115 сағыранан бұд Олған түйілгеға Александр Алексеев Бачуаттақ өйіс месті бұрғанса медалін кәппеді
республика дәддерін бору үдің көміс призиора, бағалары мәнсәп бірігіні күтігілік боруанса призиора, вызап Южной Якутии призиора, вывод бақалырап күтігілік призиора, бұшыттан призиора. Утас сатыта бұйылғы қаңалас қапсағайығар үш саған үйетті бүт, түйеттен екі кейттен финалға таққаны бұшыттақ 2 местрон бұт. Республика призиора Александр Қалыяп, Ораз Гвардия. Владимир Федоров, Айсен Эрзановскай білімнелелер. Қапсыны көйді Хақы Республиканы спорттың мастера, Республика чемпионы өрін көмес призиора, көңіл тұстыға тарысқа берегер Республикулаған жанын өрін көмес призиора, Юрий Сырамятников Томпо Бодыра. Аңыралалары Россия Хақы спорттың мастера Виталий Эспек қаңалас, Степан Матвеев мега қаңалас, Александр Наговицын, Николай Атласов білімнелелері. Қапсыны көйді қығыл мұндықтаны үйе білі бұғы Дарқаны Акимов. Дархан Акимов бұйылғы бұжурас бірігені 6 кілілі ветеранларға өрін көміс призиора. Ағуан келелік әрджонлар, ветеранлар, ағыстар, аңыралалар Сақайрын спортын мастера Руслан Николаев, үйәбілі Владислав Пак Мегахалас, Марк Барашкап, Егор Сутакап білімнелелер. Үскәберге Виталий Эспек кисайдар, бұлырыңы төхілгеға 6-5 килеға ұяғанығар сүйсетті кейттен боруан сәмедәлләқ. Пантелеймон Николаев, Петр Сапуронов кәллеріттен. Республика 19 кейттен чемпионы үдбік қығыллақ 4 кейттен боруан сәпризиора. Қапсыны көйді бұлырыңы сүйсетті кейттен боруан сәпризиор 2 тұсту мастера Виталий Эспек қаңала сұлуға. Александр Наговицын бүлі, Николай Атласов, Верхаянскай ыңырылалар, Бағалай Хавынап, Айқан Парников білімнелелер. Қапсыны көйді Хақаты бүббеғі, Хақы Республиканы спорттың мастера, Қаңалас қапсайы Гран-при бұйылғы бетонасиядағы бастақы турнир абсолютныйға өрін көміс призиора Александр Қалыяп, Ораз Гвардия. Қапсыны көйді көк мұннықтаны Берқаян бәдді Николай Атласов 6-15 келі ұяғын. Бұқаверға кейкі мұндықтан тағышта Ағапоқатыра Владимир Федоров, Ораз Гвардия, Ванна Айсен Эрзянскай, Джакускай, Үксаллақ бұғыға майкыға министерстве. Игорь Ефимов, Ойбана Мосап бәлемнәләләр. Қапсыны көйді Кахал мұндықтан Сақы Республиканы спорттың мастера, Республиканы ротаны спортивны ойныларын призиора Руслан Николаев үйәбілі. Ағырылалар спорт мастера Марк Барашкап, нам Егор Сутакап Амма. Білімнелелер мастер Уйбан Попов Татта, Андрей Васильев Чурапчы. Кахал мұндықтан тағыста нам бұғы
Бышыттан сүрбейіш жыллағы рүнкіміз бұйшығырас бұйылғы боруанса призиора Кубак 2 төгілләққа хайына намылығын сүймәддемі командатыттан қалдеп бірейін 3 төгілләқы рүнкіміз 1 төгілләқ боруанса призиора әңселі қапсағайыны 2 төгілләқ призиора қаңылас қапсағайын боруанса призиора бұты үлгі сүйбек қығыллақ о әтті кейттен боруанса үлбейіш жыллақ сүйбек кейттен рүнкіміз призиора Владимир Андросов сүрбейіш жыллақ тергеті чемпионы Мар Барашкап намылуға қығылмыннық Уанна қаңылас қапсағайын өрін көміс призиора Николай Михайлович дабыдап берейін призиора Егор Сытақап қапсағай республикада ғыған призиора Амма Бұлырыңы ұтықтавылай ветеранлар ағуан келі ұяғынларғары Петр Барашкап бастабыда Марк Барашкап 2 аял ойбанып Михаил Дедюкин үйіс местені ұлбыттара. Қапсығыны қайда қағыл мұнықтаны тек көріңе Ақыр Республикатын ұспадым мастара Владимир Федоров Ораз Гвардия. Владимир Федорович седағаны білсеяқ біт, біреме бар, алыр оса бастау кубаған абсолюта чемпионы. Игорь Ефимов томпа бағаны ғылыспата, ой бана ғамуғап, амма бағаны ғылыспата ғырылалар. Жолыстан бөтіріп, Александр Туроев бәлемнен әлләр. Sandal sayınap üyebilü, Gori Prokopiev eğmekan ıska verge belemdenin. Kapsığını kayda bu verge kıhalmanlıktan tompo bahane huluspatın bayıha Igor Efimov. Kapsığını kayda ıska verge kıyakmanlıktan engseli kapsağını kütüğüyle şempiyona Kubakka hayına töttüğüyle prizora Aykan Parnikov namuluha. Sandal sayınap üyebilü, Gori Prokopiev eğmekan ıska verge kırılallar, Aradion Vasilyev, Dimitri Vinokurov belemlenenler. Bu verge Jolustan Petriev, Alexander Turoyev, ikken bıhır sulus bayastırı dağıstılar, Andriy Matveyev, Semen Amosov belemlenenler. Iska verge kıhalmanlıktan tuşlar üyebilü bir sandal savunap, İkkitığınca bir hıllak törüyor. Bırattın ağabeyinler 19 hıllak 6-11 keyitten ürün kömühe. Hüdbe bir hıl kapışıdan 15 keyitten paronsa kaldı hep birin südbe bir hıllağı 39 keyitten şempiyona sandal sayınap kıhalmanlık. Kenini eğmekönten Gori Prokopiev atakalan başı atar. Aradion Vasilyev, Dimitri Vinokurov belemlenenler. Kapsığını kayda kıhalmanlıktan Hakkari'nin spotun mastera Mark Barashkat. Bu tehilge 2 tөгілләқ prizora. Kapsığını kayda ıska verge kıyakmanlıktan eğmekan eröyle Gori Prokopiev. Ağırlarlar ağka verge Ağıvan kelele veteranlarga Hakkari'nin spotun mastera Oyban Bapoptatta Andrei Vasilyev çorapçı Oyban kim Mikhail Dedyukin belemlenenler. Kapsığını kayda Kıyakmanlıktan Alexander Turoyev bıhır soluspa. Ağırlarlar Andriy Matveyev Kağılas bahane karanata Semyon Amosov amma bahane huluspata Kusayin Bozaparov usaldan hınyanar. Belemlenenler ta 15 kilolu ini arık türede kanayahın aktarı. Bu kaberge Albert Fedotov, Leonid Karyakin. Üst kaberge Aradion Vasilyev Kağalas. Vanna 2 tığınca südbe 3 sıltı mügünen. Hakkari's bir veren kapsağa cita. Кылгастык вопростарга келен ылыкка Абеттен бар болар доден. Бу төгүлгө бейде хоқ. Бара туруга токтоло хоқ.
Тоқтабыл үст частан программа чарчетінен открытие болар үсттен түйеккерлы ориентировочно примерно береметі. Олар онтан әбеттен оқ. Ссылкаларын Абы өскөберден бәғат талаңыт көрағыт, қайдақ көһөбөтөйден бұта ссылкарын олардай қанады бұлла. Сөп, онна «Привет с Республики Тыва, тувинские борцы участвуют». Вопрос. Ама Гаюн. Отвечу так. С Республики Тывы у нас гостей нету, к сожалению. Но есть уроженец с Республики Тыва, ныне проживающий в Чоропчинском Улусе, Эрдине Долаан. Ну, он уже как бы гражданин нашей республики, полноценный, полностью и целиком разговаривает на якутском языке, но тем не менее свою родную республику тоже не забывает. В прошлом году представлял республику Тува, а нынче борется с Чоропчинского района. Эрдине Долаан. НВК-га 2 частан қолбануық бұд. 2 частан Маман каналынан бұға пейді кейхәңгелі көрек бүт олару. 5 сәтті бастығы күрік бүп бүті. 2 күрік бәлемді әжар болуқтақ. Мен білер бінен. Семейщикап Александр Агуан 5 келеләқ. Обыжы бұғыстырыр кестер. Білген өттен ат сол өттеден жол кайдығым. Оларын өттен 2 частан НВК-ларға ат сол ең барта көстіуға, барта толыру. Оның 2 частан әме әріне кәді әйқайын. Білген өттен предварительне қапсығылары көрір көтігер бұл әйқаға. Бұл әпір көндірді. Тоқ бар өттен білген тұрғынан лидердар бары балылар, мен көрдіқ бұна. Бидағыз бұғаға соқ. Өттен ағаяқ бейділен олатар оқтар. Белуян Иванов үйіне көрдіға бөғістір. Белуян Иванов өттен бары бәкке біліған 6-15 келіға республика бейіп тарбаққа батындар лидер болар. Кенен тоқы бұйық ең бұты үлгіға кәкке бір шинәннен күтті бат. Жауынатон салғы күнді көрәтшілер әйқағаран әбен бәғыт сылқалары оларды хажаңат көрер көтігер. Қапсығыны қайда Хақы Республиканы спорттың мастера Петр Алексеев қандыға ұтылды бұтты үлгетін 6-12 келі чемпионы Афанасий Протопопов. Амир қон ойпынуап томпа Виктор Шевешников меған алас ұғырылалар. Ұстапан бұчу. Өсі түгіл, күнді көрәтшілерге тоғылана текпін бағарыбын. Әметтің қойытан келбеттер, хан қолбан мұттыраме бағалары болу. Бүгін хасын Саха Республикатын гражданская көміскелін. Оның әйлене олғыр жағар көпір қолтын қатшер министерстве түйілгеті бола тұрар. Бұ түйілгеттен бәхес төгілін етілер. Онан өттен бұ түйілге қарадық. Әтті қыты юбилейіне дейханада бәхес төгілін етілер хүрбе ғылттан кешігіретші. 19 хүрбе, хүрбе 1, хүрбе 2, онытын хүрбе 3. Хүрбе ғылттан, хүрбе 1, хүрбе 2, хүрбе 3, оны хүрбе 4. Қылларға ұйтылындылар, онытын бұ бәхес төгілін етілер. Қаңылас қапсаға етті онтан тоқтайдағай оқ, күріқтегі бола тұрар дейханада. Оларын онтан күтті атшақ сағына, әтін арбудың күрдік 3-4-ден 1 бәғыз кәлет. Көн көрсі ғыджар. Маннаттона А.Б. бөліқтен әмен ғитылас бұққыт. Манна А.Б. бөліқтен хоқ. Бары бір спехегінен кейселлер қолы бұра гражданскай бөліқтер, онна силовиктер бөліқтер өден. Bir құттырулақ дағаны түйілге чемпионы болар кық бар. Онан оттаны жүгай бағай шанстақ күріқтіғі. Призовой тұғынан қылғасты кәпсем, призовой фонд бұйыл миллионы көғырда. Олен оттан бұл гран-придена үрдік атын ұлан тұралылар. Бастабыққа отыттығынша құқыбайдағы сертификат. Еккеске хүрбет тұғынша құқыбайдағы сертификат. Онна 2 бұрынсы медаль бар болар. Онна 15 тұғынша құқыбайдағы сертификат. Ардар қанатын ұлбыт. Хетті 15 керлі, онна хетті 15 келі нағарық түрияғын ақтарға Тенчо Хоковайнан сертификатынан награда алнақтыра. Таз дойдуттан кем кәлен кейсі хәжәрі дир бұлақынаттона. Бараме көрбеккіт, балдан Сыжипов кәлен манна қапсы хәжәр. Ол әрәні кәне
Bu kabir kagırılan Kineni asput buçukras yörge terkayıbıt Nikita Khabara bu yörge gaki sibet. Gayıdık targıtın ottan kralana ita turarın. Köre bin ottana heppetti hatım. Bahı balar. Hakattan sobus soğuduğunlar o trikanna turnier şampiyonu Ivan Kim çorapçı. Bir hansettekiyle aktarı Südbe ağıstar Akaber gangırlarlar ikkişer gir. Albert Latışep Agatu Kirill Maksimov taattan ırıllarlar. Eldar İbonov Pantelimon Nikolayev belemlenirler. Semyon Amosov çorapçı Vasilij Efimov Usal'dan bahana huluspalarda kalırlar. Ilya Ignatiev Nikolay Popov belemlenirler. Okamga Respublika Kategoriler Prizora Boço Istapan üyebilü. Ona enike dişyal kanap mekangalas kapsıhallar. Dimitri Uapotap Jolus Nestoraya belemlenirler. Boço Istapan Hüdbahalga Almasta Miney Bastaka Mastara Arkadi Nikiforov Otut Gihte Şampiyona. Bışıddan südbe bir hıllak 15 gihten ürünkömüş, hüdbe hıllak 30 gihten şampiyona. Gennady Popov Boronsa Prizora. Respublika ürünkömüş Boronsa Prizora. Jokuskay Korat Ağız Tölgetin südbe 3 gihten Boronsa Prizora Istapan Boço Kıhalmanlık. Kapsığını kayda Istapan Boço üyehebelü. Kapsığını kayda Duvara korellet kayda. Semyon Amosov çorapçı bahana huluspata kaybıda. Ilya Ignatiev sontar bahana huluspata. Nikolay Popov bıhır soluspa ağırlarlarım. Stepan Topanov Timur Vasilyev belimlenirler. Dimitri Uapotap çorapçı Jolus Nestorayev tompa kapsıhallar ıskaberge. Jolus Nestorayev engseli kapsağın südbe sılla şampiyona. Çakır tas kapsağın kategoriler ürünkömüş prizora. Tompağı Yuri Vasilyev Respublika turnirin prizora. Dimitri Ivanov Kirill Kuzmin belemlenirler. Popotra Jolus Nestorayev engseli kapsağın şampiyona. Çakır tas kapsağın kategoriler ürünkömüş prizora. Yuri Vasilyev birihim prizora. Dimitri Ivanov bölü Kirill Kuzmin kangalas ağırlarları. Dimitri Aleksandrov Pyotr Alekseyev belemlenirler. Behan settekilega гражданскайдар hüdbağıstar. Ağırana Tekniskay Üniversitesi'nden Albert Latışep Taattattan Kirill Maksimov kapsı hajallar. Bu tühül gebet Grand Prix turnir beheştegülünü tıllar. İkkita kaytar bıt kürekte hitten doğurur. A, B, belakten soğuk. Kapsığını kayda kök munduktan bıhır sulus papayıha Nikolay Popov. Ağırlarlar Istapan Topanov Avyalya Sakarana Timur Vasilyev
Нюрба Бахарнай Холуспата. Каберга капсыны кайда күйек мұннықтан таатты бұғы Кирилл Максимов бейхансетті келі ұяғын. Эльдар Ойбанов, онна аспысылла төхілге 6-5 келіға сүйсетті кейттен чемпионы Пантелеймон Николаев бұйылғы Бушурас бірі чемпионы ағырылар. Докуйдан бері қорап, Михаил Осипов бәлемнен әлләр.Ыстапан табанып, авия леса ағырана, тоғын сетті ғыллақтыр yok. Бұлырыңы төхілге, өріған яғанға, 16-та кейттен, 2 тұсту мастыра Сергей Семенов кәнеттен өрің көміс пережуара. Дойды тұған юр бағылы жеве пенеме бірігін чемпионы пережуара. Бушурас бірігін пережуара. Кырыкый культурно-спортивный комплексин түйгеден ағылдытын пережуара. Бұшыттан бірігін чемпионы вывод бақылыра бірігін пережуара. Стапан Табанов. Стапан Табанов бұшыттаңа олығы шедік тұсты бұда. 200 местелерге Тимур Васильевы, Данил Ойбанову үтейтіләвіді. Херей көшіхігі. Валентин Силепсоп, Василий Фимов бәлемнен әлләр. Қапсыны көйді үсківерге қығылмонлықтан бүлі бұғы Дмитрий Ойбанов. Дмитрий Александров кебәйі, Петр Алексеев бүлі өңіралалар, Руслан Меркурьев, Николай Марстерев бәлемнен әлләр. Стапан Табанов, Тимур Васильев. Тимур Васильев бұйылғы. Бұжырас бірігер олығы сөйдік тұғынна. Уанна Никита Хабаров балтан сыжипап кәлінерден боруан сәмедәлләқ. Абсолютнайға Николай Николаев оқтар бұта Тимур Васильев. Қапсыны көйді Стапан Табанов, авия леса ағырана, Нюрба Нюргуна. Қапсыны көйді ақыберге көк мұнықтан бұлырыңы төхілге 6-15 келіға 107 кейттен чемпионы Пантелеймон Николаев бүйәбілі. Дұғыйдан вені қорап, өймекәні лұғын башуатта қырзданена, хақа жөғой оғытынан Москваға тие аяннабыд, ұлғығыд. Михаил Осипов Нюрба, Максим Муксунов, Виктор Жирков бәлемнен әлләр. Валентин Силепсов, Изджела министерстветі, Василий Фимов, Амма Баханы Хулуспата тағыстылар, Арсен Тимепеев ұсалдан ғынянар, бәлемнен әлләр сеттон келелі ветеранлары. Бұқа берге, Павел Амосов, Келим Наумов. Дұғыйдан бені қорап, өймекән башуатта қырданена. Қапсыны көйді, көк мұнықтан Нюрба Нюргуна Михаил Осипов. Аға елгер Самел бағ абсолюты етен тағад бұд көк Нюрба бұғы. Овайдарын қапсаныларын әтігер қанығар егерін әджер Михаил Осипов көйін етішті. Максим Муксунов, нам Виктор Жирков таатта ағырылалар. Владимир Петров, Бұян Бұяман бәлемнен әлләр.
Ова, инде хүнлүтэ татдылар. Ова, инде. İçeriğine iyiliğini gördüğü tatlıların kaması iyiliğini tatlı. Wow. Öskeberge 6-15 kiloga töddöhette boğuştan kapsığını kıydı. Bülütteni Enekenti kaldıya Respublikatın yerin ulakan janğa boron. Sapirjora Respublikan analtı öğren zavidenlerin spatiyatın absoluta şampiyonu Piotr Alekseyev bülü kağın dehlega. Ruslan Merkuryev Megahalas Nikolay Monasteryov çorapçı Angırlılar Vyacheslav Potapov Valeriy Alexandrov belemneneller. Bundan geriye kadar şu kadar almıştı. Bundan geriye kadar. Tamam. Tutuş. İstediğin kutu kullan. Öskeberge kapsığını kayda çorapçı şuluğda. Beqataragay enekenti kaldıya Respublikatın yerin kayılağa Nikolay Monasteryov çorapçı. Angırlılar Vyacheslav Potapov Usal'dan Valeriy Alexandrov kebeyi Kirill Pavlov Nikolay Ustrukin belemneneller. Kapsığını kayda bir settekili yahanaktarga nam beğe Maxim Moksunov bir settekili Grizdanskaylar Südbe Ağıstan. Angırlılar Vladimir Petrov bülü onlara ses potom mastra bıyam çorapçı. Kapsığını kayda kök munluktan Valeriy Alexandrov kebeyi. Öskeberge angırlılar sakahırın potom mastra Respublika kategoriya boruansata Kirill Pavlov sontar Nikolay Ustrukin bülü. Timur Andreyev, Piotr Ermolayev belemneneller. Kapsığını kayda kök munluktan amma bahane huluspadan bayıha Vasiliy Efimov, Arsen Timofeyev Usal'dan hınyanna. Kapsığını kayda kahıl munluktanı kada Vladimir Petrov kayda bıyamanı. Vladimir Petrov bıyamanı. Bıyılgı hangalas kapsağayın ettom bir keyitten çempiyonu bıyamanı oktadı. Alexey Samsonov üyebülü, Alexey Maksimov Usal'dan Angırlılar, Christopher Potapov, Alexander Jagorev belemneneller. Bu kaberge Angırlılar setton kilele gıdıktavlı veteranları. Pavel Amosov Usal'dan bahane huluspata, onu spot master'a Kilim Naumov sontar bahane huluspatını halayachıda. Vyacheslav Bayishev, Evgeniy Deshkovskay belemneneller. Kirill Pavlov, Respublika sübbe bir hıllaq südbalta, südbekka hıllaq töddehette keytenik kategoriyaq boruansata. Kağalas kapsayın südbekka hıllaq süd 6-11 keyten çempiyona. Almastah mine bastaka mastara Arkadiy Nikiforov birin çempiyona. Xaldeye birin sübbe bir hıllaq 6-11 keyten boruansata. Kirill Pavlov kayını hetiste hontarılığa. Angırlılar Timur Andreyev üyebülü, Piotr Ermolayev ölüyöküme. Belemneneller ağıvan 5 kilolaktar Öskeberge, Boris Izdivishkov, Arvidas Nikiperev. Etton kilolak atıkta veteranlar Pavel Amosov,
Усалдан баханы хулуспатын байыха. Уанна хунтат баханы хулуспатын халаячыта. Хакайрын спотым мастера республика качыла хурыге республика чемпионы пережора Келим Наума. Петр Эрмалаев өлөкме аңырылар. 65 килога үскө берге. Петр Эрмалаев өлөкме көкмөннүк. Өлөкметтен Петр Эрмалаев 65 килога үскө берге көкмөннүктан аңырыллаган. Белемнелер Борис Издивишкоп амма битасники перап горнай агым 5 килога үскө берге. Сахар Республикатын гражданский комиссиялин Уанна нехленел гаджахар коттал хокполун качер министерстве быйылгы 15 гран-при турнириган 300 бөгөскөтүнна капсыны кайда кылмынныктан үйәбилүттен Тимур Андреев Акаверга капсыны кайда кылмынныктан Алексей Самсонов үйәбилү Акаверга гырлаллары бихан сеттекиле ыяхыннактарга Арасьеш подым мастера Христофор Потапов татта Александр Егоров үйәбілі. Жолыстан ұйбынып, ұйбаны Стапанов бәлемнелелері. Үскө бергада қаллара 15 килога Борис Издивишкоп амма битасники перап горнай. Арьон Диаконов Матвей Кучкин бәлемнелелері. Қайманда? Kapsını kayda Hak Respublikanın spotun mastera Respublika kacıla hoca Respublika şampiyonu perjuara hontar bahanay hulu spotun halayacıta Kelim Nauma Vyacheslav Bayışev amma bahanay hulu spota Evgeniy Deshkovskay nam Helestevine komiteti. Nikolay Olesov Uyban Sturchkov belemneler. Христофор Потапов Жағылуғыттан төріттәқ тоқпар үйерағын герой корат Москва аварбыда білігін ұстаттаға Николай Денисович Нестураев атынан орта школа физкультураға ұшутала. Оғамға бұқаверға қапсыны қайда көк мұнықтан самбаға республика үстігілләқ чемпионы Дальний Восток федеральный округын самбаға өдің көміс баруанса призера Евгений Дешковскай нам Елестевіне комитет. Аңырылалар Россия хақырын сподын мастера Николай Олесов Орозгвардия Ойбан Стручков татта изделаға отдела. Николай Алексеенко Альберт Васильев белемнелер. Христофор Потапов Москва үйеннәйден Москва уалаттарын әдеттерін улаған жонын 6 төгілләқ чемпионы. Москва үйеннәйден Россия уалаттарын боруанса, өрін көміс Россия әдеттерін боруанса призера. Қапсығыны қайда көк мұннықтаны Манчар бағалай сүрбе біріс патриаратын ұтчаттарға призера Арвидас Никифоров горный луға. Арадион Диаконов Жакускаддағы пет юридическай кәллес Матвей Кучкин мегахалас аңырылалар. Александр Васильев Радомир Григорьев белемнәләләр. Қапсығыны қайда қағыл мұндықтан Арасиес подым мастера бұлырыңы төхілгі боруанса призера Геннадий Попов турнирин 2 хатын қағайына Христофор Потапов татта ұстаттата. Жолыстан ұйбонып меғағалас Ойбан Стапанов ұсалтаны ғырылалар. Николай Олесов Орозгвардия кайбыта. Аңырылалар Николай Алексеенко меғағалас изделам министерствете Альберт Васильев горнай бағаны хулыспа. Белемнелелер ағуан келелектері Андрей Қалгаев
Bahalay Sipsep. Nikolay Alexeyenko Butehülge Hütbeüsallak 12 kehitten Borvansa Perijora İcyalı Ministeri General Koşelep Ambastagı 12 hıllak turnirin şempiyonu Hütbeüsallga Vladimir Andorasa birihin şempiyonu Hütbeüsallga Gennady Popov birihin Borvansa Perijora Nikolay Alexeyenko kıhılmınlık 12 yakmınlıktan Gornay'tan Albert Vasilyev bahane huluspa bayaha Albert Vasilyev ağın üsüllahları yok Kağalas kapsağın sütbe üsüllah on üskeytten Borvansa Perijora balırığını bu tühülge ettuan kilağa o etteki etten Borvansa Perijora Nikol Albert Vasilyev Dene kanan bu tühülge'e balırığın mestelespit Boğuştan Nikolay Alexeyenko, Albert Vasilyev kapsağlar. Belemneler Andrei Kalkayev, Vasiliy Sipsep. Ağuan kile ayağın nahtarga. Ağaberge Jolustanı bunu pek hangalas. Wana bedelge sütbek kahallak. Ühüs turnirin bihan settekilaga töddon ekikehitten çempiyona Oyban Istapanov. İcyalı ministerin 39 kehitten ürün kömühe. Kapsığını kayda kahalmonluktan Nikolay Alexeyenko meğangalas İcyalıga adyala. Ağıvan kelele veteranlar üstler. Ne kadar iki meştehe kişiler şampiyonlar kıhıl kömüş medalya bulacak. İki spobut Borvansa medalyanına kararlanıyor. Andrei Kalkayev, Vasiliy Sipsep, ikken İcyalı Ministersiyonun Saturudnikleri kırılarlar. Piotr Barashka bu spot masterı meğalas hınyanar. Belemnelerle de oğan kere yahannakları. Mikhail Osipov, Yegor Orozhin. Kapsığını kayda köyük bunduktanı Matvey Kuchkin meğalas ağıvan 5 kile ayağın. Alexander Vasilyev usaldan enekente kaldıya birihin Perijora. Aradamir Grigoryev bülü bayılgı bu şuras birihin Borvansa Perijora giydiler. Alexander Karnilov ölüyokme Aytal Silipsov taatta belemnelerler. Jolustanı bunu pek hangalas. Wanna butehülge ühüs turnirin bihan settekilaga töddeneki kehitten şempiyona usaldan ola Oyban Istapanov. Yegor Nakhotkin Aysen niki perep belemnelerler. Ösötөгül ütөгүннен күндү көрөчүлөр тыкылгыстык кепсә тахарым ака берге биленге тургунан бехенсетте келелер 2 сергиддер бола турар ыс кеберге хетто 15 келе яһнак эржоннор капса жаллар силовой структура догостары үстер каддамыгынан бигени кайда да агы 15 келеду медаль кетирсен тон бу кеберге Ağvan 5 keleler bağıştır ki sahjallar. Ösötügül kapsana harabın. Tamanna bu triumf melci bu hepiri gördürür. Tamanna öksün nar ol hepirge kiren körür jonlar. Körolor boluqta aqıt. Örümanlık familiyata ata ola horullubat. Bir yemetnere gördürürler. Onların ottan sılkaları olarda hajangıt bağıt. Körüktün hep ondan eti anam menen Alexander Sechkor dügen hangaran istergit kana kene hangaran halbubun kim kaybıtın kim
Qoputun kim qaya keberge tustарын kenemi sürdä çöydük bartın çöy baydık baharan eter kepsir sırdatar. Ondan bu halsta hos bol bakka bebe teremetten söbele halarar gutugar kim tugut usta hadere kim hadda bebe teremetten informasyonu çöydük bile olar ogut men telişne bilebin bebe memandık bu hepinleri körür ki ben onda hem bir otobartın bilir ister ki hemen olarar ondan bu halsta köme çerçitnen ton gara vaprostar kekke vaprostar babollarına bebe terebelehan kapsanihin mannaton etana harabın kaytar bittar bu bölüktere kaybettar a bölüktere den su iki xottur olanı xana kırıqtı hiten turugun iki bölük ayağına ikili bölük gражданскайдар ona xotturudiktar den gruppalar bastabıttar finalga görsöller gruppalar ikkis bolbuttar totatına bronz medallarını qaradılırlar. Birister tuğunun kepsibin çempiyonlar tutut hinçan kovada sertifikattan qaradılırlar. Ürün kömüs prizörler Hürbeli de hinçan kovada sertifikat. Ona bronz medalya albuttar 15 hinçan kovada sertifikattan qaradılırlar. Bar yahanga bardigar onu tengaton hassın iki yahanga ardar xanatın buljahi bolar hetto 15 kilo onu hetto 15 kiliten üye. Onu toneme süstüt hinçan kovay sertifikat turar biriz bıhıtından Toq parti bilingi turgundan Haqar Respublikatın liderlere örü qapsı her olta bargalan qapsı hajallar ağayaq bildilen liderler hoqtar onların attana örü qapsı her olta baraballar dene texmin barabın yolcutlardan baldan sıjıp par ırxın yağına aton tepe göster büt bədərə dağına alttalar Ол бұғыраттан Иннокентий Нестеров, Айыллан Иванов, Эдуард Максимов, Балдан Сажипов, Георгий Лопатин, Иван Алексеев, Даниил Иванов. Көрдік бәғыстар Балдан Сажиповқа конкуренцияң ұрғадылар. Балдан Сажипов атты бәті күннен тұстар кәмнерігер. Бәті тоғуын ұллақ түрек болар Балдан Сажипов. Ерденскі өнелер чемпионы. Гран-при Иван Ерегин түргетін қайылағы болан Европа түргетін түрек қылбыт. Ona bronze medallarına qaradılған Baldan Сажипов бейгі турнир бүткергелі бола жармады. Doktor Asalgı kürükteyini körü iste bile olurun. Bu predvaryateline kapsayıları södüğüle tekmin barabın predvaryateline kapsayıları mandık beyat körü olurun. O kanıttan iki çağıstan baratın şöyle baydık tutan olurun mut. Bildiğiler kapsayıları Eğağın Alexander Vasilyevich Maselskaya kadar kördürüyor büt. Республика Петр Алексеев перега чемпионатом призера Егор Находкин Верхоянскай Агату. Михаил Степанов Горный Түрген спортивный клуб оны бұл рыңы төхілге Биансетті келеға түйеттен бір кейттен өрін көміс призера Хақатча бері қорап намылу хаңырылалар Валериан Доросов Вячеслав Лукашевич приготовится. Төхілгәді ғыстылар бүківерге көрән көбейін доғыттар. Сәмен Коркин, уанна сақатыр бұқап сағаджыта спортмастера Федор Данилов. Үйәхә білі бағаны сол спортын байыға. Оттан қығыл мұндықтан тұстар Сәмен Коркин Бұрабылыстыва Селена, Ақыр Республикатын Таранспарка министрін сол бұятчы. Әйне қырын Сақыр Республикатын Таранспарка министрін сол бұятчы. Семен Коркин қағылмындықтан тұстар. Яйне қанам бұты үлгәбіт Гран-при турнир 334 бөғыз күттар. Министері ол бұяқчылар күтта түхілгәға тақалар. Жону отары кенен отары тұстары бұты үлгі сүйтбі аллаға түйерден екі кейттен боруан. Сәпіржуара бұлырыңы чемпионы, Индияға Азия континенті чемпионы, Манчары бағалай 19 патриатын боруан. Сәпіржуара Республика 2 төгілләғы рүнкөміш 2 төгілләғы боруан. Сәпіржуара Кубак 5 төгілләғы қағайына Федор Данилов үйәбілі. Аркадий Потапов, Алексей Михайлов білімнелелер. Сквер было в гении.
Kapsığını kayda ağadı bu kapsacıda Respublika Kütügüllağı'nın kömüş Kütügüllağ Borgon Sepiriciora Indiya Hudarıstı Bıdıgar Asya kontinentinin şampiyonu Fyodor Danilov üyebili bahane huluspatın bayıha. Ağırlarları Arkadiy Patapov Tabayağıda İcyalı Ministerstivede on Alexey Mikhailov Jakutskay bahane huluspatın bayıha Sportmastera Gavril Ushniskay Leonid Istrikalovskay bilimlenenler. Arkadiy Patapov kahılmanlık kaldıya birihin sürbük kahıllaq Borgon Sepiriciora o kamına kapsığını kayda köyok munluktan bılırığını tühülge örün komispiriciora bılırığını eymekanı tılıvıt olonqo Respublikatağı ıhığını Borgon Sepiriciora haqatça Venekurap namuluha. Valeri Androsov Usaldan Vyacheslav Lukashevich Tompo приглашается ковёры A. Olimpiy Vasilyev Alexey Karyakin bilimlenenler. Arkadiy Patapov kaldıya birihin Borgon Sepiriciora 5 yılga ustata Gennadiy Popov birihin çempiyonu Nikolay Davıdov birihin Jakutskay gıtıldığı tehliketinin komispiriciora Vana kandıgağa Yuri Gavrilevich Vasilyev birihin örün komispiriciora Arkadiy Patapov Vana Hontatanı Kapsay Firasyatın Kuban Kahayına Piriciora Respublika şampiyonu İstegüllağ Piriciora Sportmastera Alexey Mikhailov. Özkeberge kapsığını kayda Ağıvam 5 kilolaq dalı olatlarga kahılmanlıktan tustubut taatta beğe Oyban Starostın. Vitaliy Osipov Üniversitet Nikolay Mikhailov üyebili ıgırıllarları Anatoliy Sivsev Yegor Gerasimov bilimlenenler. Alexey Mikhailov bu tehlikeye hüdbahallağı am bastığı turnir Irak'ını yahınga örün komispiriciora Respublika 14 sallaq şampiyonu 15 sallaq barwansa 10 ağız 19 sallaq barwansa örün komispiriciora İcyalı Ministerin 4 tağıllaq barwansa 1 tağıllaq örün komispiriciora Kapsığını kayda Arkadiy Patapov, Yuri Vasilyev, Nikolay Davıdov, İnikenti kaldıya biristerin piriciora, Gennadiy Popov birihin çempiyonu taatta bayağıda. İcyalı Ministerstivede. Ağırlarlar Gavril Ushniskay, Baharne Soluspa bayıha, Vanna Leonid Strikalovskay, Bıhır Soluspa. Bilimlenenleri Irak'ını yahınna aktarı veteranlar Valeri Tikhanov, Dmitri Arakleyev. Ağabeyrge bihan settegili yahınna aktarga kapsığını kaydı. Usaldan beğe Valeri Androsov. Ağırlarları üyebilütten beytin kemiger kebeyi mukuşatın kapsağay goskoltin dilasida Guanaydağı mançarı bağlı ispatriyatın piriciora Miyinde bastakı mastara
Алексей Аркадий Никифоров бірінші чемпионы Олимпий Васильев. Үйәбілі, оны мәңі аластан Алексей Корякин, Гаврил Федоров, Алгыс Гаврилиев бәлемнен әлләрі. Гаврил Ошнискай, Буковер Кахалмоннук, Ағуан Тетсаллах түрек, Түргені спортивна клубқа жеріктінлар, Усалтан, Байылғы Бочурас бірігері, Болатын Савынап, Гаврил Савинов кәлеріттен үйіш местелях. Гаврил Ошнискай кайын етішті, Ус алдан ұлыға. Қапсығыны кайды, Үсківерге көйек мұннықтаны Николай Михайлов үйәбілі. Өріқіні яғынна ветеранлары Валерий Тихонов, Хонтар, Дмитрий Арықлеев, Тақаллар, Василий Афанасьев, Хынянар, Ағырылалар Анатолий Сипсеп, Хүйтбек қығылаты өлге бастан қапсаға жыта, Анатолий Сипсеп, Чорап Чуспот мастера, Егор Герасимов, Сонтар, Белемнен өллер Андрей Федоров, Көштөкін Власов, Кахалманнықтаны бұты үлгі өйтбек қағыллағы үйіс турнирін өріқаны яғынна ветеранларға баруанса пережуара. Хонтарғы Василий Федотов республиката турнирін өрін көміс пережуара. Алмастақ меней бастықы мастера Аркадий Никифоров өйтбек қағыллақты өргетін өрін көміс пережуара. Валерий Тихонов кахалманнық. Ванна сақатыр бұқап сағажыта республика категория пережуара. Манчарыс патриотын пережуара. Спортмастера Дмитрий Арықлеев, Сергей Лифо бірігін абсолютный чемпионы, Владимир Андросов бірігін алты голлақ чемпионы Дмитрий Арықлеев көкмұндық. Бәлемнен әлләрі бейхан сетті келеләқтері Буковерге. Дмитрий Новиков, Степан Александров. Қапсығыны қайда Сақар Республиканы спортын мастера, Республика үстігілләқ пережуара, Манчарыс патриотын пережуара, Дмитрий Арықлеев, Таатта Бахарны сұлу спортын халаячыта. Бейхан сетті келеләқ силовой структура бөғіштері уан биддер, Дмитрий Новиков, Бахарны Солуспа, Степан Александров, спортмастера, Оросгвардия ғырылалар, Василий Алексеев, Семен Христофоров, бәлемнен әлләр. Дмитрий Новиков, Ванна Степан Александров, спортмастера, Оросгвардия көкмұндық. Мастер Степан Александров, Бағалары мәнсеп бірейін 2-тігінші әтті, 2-тігінші ағысылладағы 2-тігілі чемпионы, 2-тігінші алтағыллағы баруансы пережуара. 3 жылы министерін 12, о әттағылладағы 2-тігілі чемпионы, о әттағылға түйеттен 5 кейттен бастауыда. Онна 3 жылы министерін түйілгетігер 14 сыллаққа 6-4 кейттен баруансы медаллақ Степан Александров, Росгвардия көкмұндық.
Akıver kavelemneler Gavril Fyodorov megahalas, Algis Gavriliev megahalas. Kapsığını kayda üye belü kapsağay goskosun dileçede mançara bağlı sütbe bir ispatıyatın pirijora Olimpij Vasilyev Akıver. Ağırlılar Gavril Fyodorov megahalas Jakuska Dapet Kalles, Algis Gavriliev megahalas, Alexander Emirdak, Maxim Novikov belemneler. Anatoly Sipsev Ağayak konuktağı üye habili gutulubut bu şuras birihin örün kömüş medyalin çırapçıga edecekalla. Nikolay Davidov ona asıllah çempiyona. Yine kette kaldı birini kategoriya çempiyona. Çakır tas kapsayın Gennady Popov bilisterin pirijora. Anatoly Sipsev kayını ediste çorapçı. Iskaver gağırlarlar ağıvan 5 kilolak Edjonlarga Andrei Fyodorov nam Vanna Rusya hakkı spotum mastera köstöküm Vlasap megahalas. Andrei Klopkov, Vyacheslav Markov belemneler. Andrei Fyodorov nam Vanna kangalas kapsayın sütbe yıllık settonüs hütbetiye tıllık bir hanalta giyten kategoriya şempiyona. O hatta Allah bir hantoğuz giyten ürün kamis pirijora kubak kategoriya kahayına köstökün Vlasap. Algis Gavriliev megahalas sığırırlar. Algis Gavriliev megahalas kök munduk bihan settekili yahın. Algis Gavriliev kök munduk. Alexander Emirdak usaldan Maxim Novikov megahalas sığırırlar. Maxim Novikov kök munduk megahalas. Belemneler Akıverge setton 5 kilo yahınlaktarın. Enikenti Karyakin Agrarlı Teknik Üniversitet Larion Andreev Kangalas. Kapsığını kayda konultustuğa Respublika Ettetegalla şempiyona, Mançarız Patrial şempiyona, Respublika şempiyona, Köstökün Vlasap megahalas. Kapsağay Federasyonu kubakın çorapçıttan, Vanna megahalastan ikketegalla kahayına. Andrei Klopkov nam Vyacheslav Markov agatu ıngırıllarları. O kemge kapsığını kayda Hakkı Respublikanın spotum mastera Stapan Aleksandrov, Oraz Gvadiya Bülü Uluha. Vasily Alexeyev Jakuskay ıksallah bıhıga maygıga ministerstive Semyon Kristoforov üye bülü Baharne Huluspada Pyotr Klopkov Aykal Slepsov belemneler. Semyon Kristoforov üye bülü Baharne Huluspada bihan settekilega Bukaverge kök munduktan ıngırıllağın. Semyon Kristoforov kök munduk. Belemneler Pyotr Klopkov Aykal Slepsov. Iskaverge Evgeny Sharin Vasily Kirillin belemnenin.
Каверге хеттон 5 килога энекетти карякин Ларион Андреев белемненин. Kapsığını kaydı, köyek munluktan meğanlas boğu Maksim Novikov behan settekile ıyağın. Kapsığını kaydı, ıska berge kıhıl munluktan Andrei Akulopkov namuluha ağuam 5 kile ıyağın. Bu kaverge kapsığını kaydı, köyek munluktan üyehebilü bahane huluspadın bayıha Semen Kristoforov. Kaverge kırılallar etton 5 kilelak etjonlar bihan üstler 2 set giri. Enekenti kalayakin agatu Wanna Russia Kristoforov masterlar Yon Andreyev kangalas. Sergey Nikolayev Denis Sermetikov belemneler. Bu kaverge takallar Pyotr Akulopkov Jakuskay bahane huluspada Aykal Silepsov Avya Liesakharana. Valeriy Antonov, Valeriy Rozhin bilimnelerleri. Iska verge kireller ağıvam 5 kilaga Evgeny Sharin taatta Bahalay Kirillin meğhanı suluha. Köstökü Nefimov, Yuri Vasilyev bilimnelerleri. Kaverge köyek munluktan kangalas kapsağayın südbekki Hüdbe üstülladdak ekketegölle kapsaluta şempiyona Bayılgı kangalas kapsağaya bütün Asiyata turnir bobutugar 6-16 kehitten boruan. Sapirjora balırını üye bilü kapıcıdan berihin absolutnaya Bahalay Kirillin. Larion Andreyev köyek munluk. Ottan Bahalay Kirillini ıska verge köyek munluktan tustar. Bayılgı kangalas kapsağaya bütün Asiyata turnir ağıvam 5 kilaga bihan 6 kehitteni örün kömispirjora. Kubak südbek kahıllağ kahayına Respublika dedlerin südbe üsüllağ şempiyona Hüdbek kahıllağ bihan kehitten örün kömispirjora. Balırını tühülge 6-10 kehitten boruan sapirjora. Bahalay Kirillin kıyın etişte meğhanlı suluha. Kapsağay firasatın kubağın kahayına bolarıgan bastın kapsağay ciddiyen obaha kahayına Bahalay Kirillin. Köstökü Nefimov, Yuri Bahalayap taattı olatıra kireller ıska berge ağıvam 5 kilaga. Belemnelerler toğuvam 5 kilana harıktırı rakını yahannaktarım. Enekentin niyestirep meğalas ayıllan uybunup üyebilüm. Ковер ыс. Приготовиться борцам тяжеловесам мужчина. Энекетте нечто пеган глаз клус, а Иллану Иванов верховный блюз. Потом выйдут Эдуард Максимов, Балдан Сыжипов. Doğru kanala kal. Doğru sayın. Rahmet ona girdi. Kaverge etton 5 kere yahannaktарға kapsığını kaydı. Россия haqarın spotun maçtara Қаңалас kapsağayın südbekki Hürbeyiz yıllarda absoluta çempiyona. Bıyılgı Қаңалас kapsağayı bütün Asiyada turnirin absoluta gaboron. Seprizora Larion Andreyev Қаңалас uluğa. Sergey Nikolayev kebeyi mukuşuta. Denis Sermetikov Tom Popotora ağırlarlar. Oy bahavınap Bagdan karıskan pustelaka belemlenenler.
Запери хабар не скотта. Пас красный. Микрофонun var. Во, дайна. Каберге кебе мукачотун капсагай госкотун ләчеде 2025 сылга бүрүт огугар бывар бакалырап республика турнир чемпионы Сергей Николаев кахалманнык вона томпоттан Денис Серемятиков окамга букаберге бихан сеттекеле яханнактарга капсыгыны кыйды авиалеса акрана байыха айкал селепсоп Валерий Антонов авиалеса акрана Валерий Орожен Jakускay ыксаллах быһыга майгыга министерствете ыңырыллалар. Николай Стручков, Виктор Жирков белемнәләләр. Көндүкөр ачылар ыдыктабалар жалчылар төлгө кыттылактара. Капсыгылар бут туактагыны токтолоһуак, эбиетахуак ытыллалар. Ennekenan üye bu fiyat oslovu ilelir. Beyatın körünen takangıt ahısi küste uakten erine hıccın. 3 yaştan tühülgeni üyerülaktık ahı boluğa. Iskaberge ağuan 5 kilolak tolu olatlarga kapsığını kaydı. Taаттatalı böğü köstöküğünü efimap. На ковер приглашается борцы мужчины тяжеловесы. Энекеттин Днестера пегрын Галаскулус Айыллан Иванов Верхолеволюс. Приготовится Эдуарду Максимову, Балдану Сажипову. Энекеттин Нестеров мегагалас. Ванна Jakускay kora toymada kapsagaya республика турнирин призера Айыллан Ойбонов. Эдуард Максимов, Балдан Сажипов приготовится. Ковер-ыс. Валерий Антонов, авиалеса акрана. Нютба улуғыттан түріттәқ. Манчары бағылай сүйтбәхіс патрияратын 16 олтан боруан саприжуара. Ақыр республикатын сүйтбөштірігәддері әдеттерін Алексей Никипер бірегер сүйтбек қығыллақ бихан үскейттен өрін көміс прижуара. Григорий Попов 19 сыллақ республикадағы 6 турнирын бихан бір кейттен өрін көміс прижуара. Хүт бағыллақ әңселі қапсағайын сүйт балты кейттен чемпионы Валерий Федоров қығылманлық қапсығыны көйді бұйбат бұқалырап 14 сыллақ төргетін чемпионы Сергей Николаев кебәйін бұқышыты. Ағырылалар Иван Савинов кебәйін бұқышыты. Богдан Қарысқан Пустыляков сонтар ағату. Игорь Сандулин, Стапан Павлов белемнәнәләр. Валерий Орожин Jakускay ықсаллақ бұғыға майгыға министерстведі.
Kapsığını kayda kebeğimi koçutun kapsağay goskotun etilläçete. Hevesko Soyuz Arasya Norotun üyeren tuyguna Viktor Ivanovich Rojin birihim prijora oyban habına. Kapsığını kayda kök munluktan Valeri Orojin Jakuskay ıksallaq bıgamaygıga ministeristive. Aka verkegarılallar Arasyos potom mastera Igor Sandolin nam Stepan Pavlov Bolon Jakuska Damiet Kalles Maksim Mikhailov Alexander Vinokurov belemlenenler. Bu kaverkatağıstılar Nikolay Stoichkov, Ванна Виктор Жирков, Иккен Авия Лесақыраны байыстыра, Арыстылави Степанов Бергиргаганянар, Белемненелер 6-15 килелақтары Буковерге. Михаил Соловьев, Александр Захаров. Қапсыны кайда кығылмындықтан Николай Стричков, Авия Лесақыраны. Қапсыны кайда Арасиус потом мастера Игорь Сандолин намылуға. Ака веркаңырылалар Максим Михайлов, Сунтар, Александр Винокуров, Эймекан, Анатолий Татаринов, Көштікін Канилов, белемнелелерім. Бұқа верката қаллары силовой структура 6-15 килелақтары, келлер сүйітбе алталар. Михаил Соловьев из дела министерства, Александр Захаров, Jakutskay, ыксаллақ бұғыға майгыға министерства. Сарғылан бетүйінеп, үлгә барыға белемненелер. Қапсығыны қайда. Айыллан ойпанып, үйә білі, әңселі қапсығая республикада турнир призера. Жадағаттар, бары болғанда ұсқа берге, аққа хуалға кейлер қапсығы. Бұлырыңы төлгі абсолюта чемпионы Эдуард Максимов нам ванна бұйылғы бұсалағы ұтылыбыд қағылас қапсағай бүтін арсията турнир ам бастығы төлгетін төрден екі кейттен абсолютая Балдан Сажифа Бурятия. Георгий Лопатин, Ойбан Алексеев білемнелелер. Бөліқтірігер бастабыттары қығыл көміспедәлі бұл жағалдар. Бөліқтірігер иккіспестен ұлбыттар тұта борғын сәпіржер болалар. Яғын қайылақтара 30-тығынша, 2 месіліқтар сүйітбетігінша, 3 месіліқтар 15-тығынша көмейінен нағырадалан ұқтыра. Қапсыны қайда бұқаверге көйек мұнықтан Александр Захаров, Jakutskay, ұқсаллақ бұғамайгыға министерстіве. Аңырылалар республикос бодым мастара сарғылан бетүйініп, таатта bahane huluspada, jabariha usaldan bahane huluspada. Ayal sipsep, nörgünüz bunu belemneler. Kahal monluktan takkani here, mançarı bahalay çorap çatağı, 19 patıya aldım pirijora. Respublikulakan canın örün kömüs oğanna baruan. Sepirijora har gılan betünep, taatta bahane huluspada. Oğanna jabariha usaldan bahane huluspada kök monluk. Jabariha Kapsığını kayda kök munluktan Alexander Vinokurov Eymekan. Ağırlarlar Anatoliy Tatarinov Megahanglas Köştekün Karnilov Agrarny Tekniskay Universitet. Pyotr Parnikov Sakhamin Gavrilyev belemneler. Joakemge de gottor. Bulurыңы bu tühülge absoluta şampiyona Arasyos podum mastera Эдуард Максимов бұйылғы қағалас қапсағайыны өрің көміс бір жуара. Ванна Балдан Сажипов бұйылғы төхілге төндінікі кейттен абсолюта чемпионы. Бұшы ұрас бұйылғы төхілгетін өріғаны яғыңа өрің көміс бір жуара. Эдуард Максимов Гуаннай бескөлігер ұтылар түріт тұсту ұлған төхілге екі төгілі чемпионы.
Эдуард Максимов былырын уәтті кейттен абсолюта чемпионы дүгатын бұда. Үтбе үсіллаққа ғырақыны яғыңы 16 кейттен борған сәпірежуар. Қапсығыны көйді, күйек мұннықтан Аграрны техническай университет бұғы көштікін Корнилов. Петр Парников нам Сақамен Гаврилиев Аграрны техническай университет ығырылалар. Айдын пештеріп, Айсын Филиппов бәлемнәләләр. Балдан сыжипап метрі 19 сантиметр дүктәк, сүйіс уәтті келе яғыннақ. Қапсығыны көйді, таатта бағаны хұлыспадыттан Сақын Республиканы сподым мастера, түрапчыта манчары призиора, Республикарын көміс орны боруанса призиора сарқылан бөтүйні. Қапсығыны көйді, Россия сподындар отырқында кластақ мастера Балдан сыжипап Бурятия. Ағырылалар Георгий Лопатин таатта, Ойбан Алексеев білі. Данил Ойбаров бергерге ғынянар, бәлемнәләләр үскі бергесет тон келелі ветераннары. Ойбан батбасыдап Василий Афанасьев. Қапсығыны қайда көйек мұндықтан хақа атырпы қапсыға жета Хақы Республиканы спортын мастера Республика чемпионы призиора Ижжала министерстветін сотрудника Нёргон Ойбанов Нёрбаттан түріттәк бұғыш. Ағырылалар Петр Адамов қағалас Ижжала министерстветі Алексей Рожаны Усалдан бағаны ғылыспата. Максим Забаншиков Юрий Теодоров бәлемнәләләр. Қағал мұнықтан сүйтбе үсілға Хақы Республикадан сүйтбештірігендері әдеттерін Алексей Никифоров бірейін чемпионы Петр Адамов қағал мұнық қағалас. Онна Алексей Рожын ұсалдан бағаны ғылыспата. Окәмге қапсығыны қайды. Қағал мұнықтан намбығы Петр Парников. Қапсығыны қайды көйек мұнықтаны Hütbe 3 yılga bağları mənsəb bürüdədi ülgətin absoluta çempiyonu Oyban Alekseyev. Dayıl Oybanov bergirge hınyanna. Ağa verganırlarları hetton 5 kili yaxın naqtarı. Aydın peştirap Agatu, Aysen Filippa Bili, Denis Yudin, Eduard Grigoriev bilimlenələr. Üskə verganırlarları 12 beğiştə hetton kililə qıtıqtavıla veteranlar. Maastar Oyban barbası taptaatta Vasilya Afanasyev qağalas. Pyotr Vasilyev, Maksim Zaburovskay bilimlenələr. Veteranlar 3 minütə tutallar. Kendiden varmadı. Ha varmadı. Otururlar. Ağabey Albiter Hoca'da Respublika Örüngümüz Priziyora, Kağalas Kapsağay Nikitagüller Şempiyona, Üstegüller Priziyora, Nörgün Cegörep Kağalas Luha. Bu kabir Albiter Hoca'da Rossiyska Federatsiya Fizika Kulturogunu Spor Kuzsuyguna Pyotr Suzdalap Kebeyi Luha. O kamga Üskabirge etton kilile veteranlarga kapsığını kıydı. Kahal Munluktan Sakar Respublikanı Spor'un maçlara Oyban Barbası taptatı Luha.
Акаверге капсыны кайда. Хеттом 5 киле яһаннактарга аграрно-технический университеттан айтын пештерап. Денис Юдин Томпа, Эдуард Григорьев, спортный ротариканна класстах мастера, Білі Акавергаңырылалар, Владислав Павлов, Александр Татаринов, белемнелелері. Үскавергаңырылалар Петр Васильев, Усалдан Максим Забуровский, Мегахалас, Александр Петицын, Николай Ибанов, белемнелелері. Же Акавергаңырылалар Денис Юдин Томпа, Ванда билеттен сағатыр бұппағыға, спортны ротариканна класстақ мастера, Европа континентінің көңіл тұстығы олаған жаңға үйтбе бір, үйтбе қығылладақ әкетігілләқ борғанса пережуара. Ванаға сылға футболистерінің атыры Бразилияға андайды ұстудиянларын чемпионы. Иван Яригин ротариканнағы 19 сыллақ турнирін борғанса пережуара. Дмитрий Коркин ротариканна турнирын 15 уәттағылладағы үрін көміс 19 сыллақ борған сәпіржуара республика тарысқа бірегер 19 үтбекке үтбе сылладағы үстігілі чемпионы үстігілі біржуара республика роттарын 14 сыллақ 6 үтбекке сыллақ ақсыз патион ойынларын үтігілі чемпионы Эдуард Григорьев білі ұлыға. Tutayır, bu hünge tutayır. Tutayır, bu hünge tutayır. Kır. 12 lira kaldı, 12. Alıyorsa kırır. Hele. Yine benim. Baba. Yine benim, samak. Kır, oturun lan. Bir günde kaydı be. Gitti işte. Gitti işte. Қапсыны кайда көк мұндықтаны Алексей Рожин ұсалдан бағаны ұлыспатын байыға. Ағырылалар Россия спортын мастера Максим Замарщиков бағаны ұлыспа. Юрий Теодоров түрапчы бағаны ұлыспата. Евгений Сынкалаев, Александр Авелов білімнелер. Қапсыны кайда спортны ротариканна класстақ мастера Эдуард Григорьев Бразилияға андай студиянларын чемпионы Европа континентінің эккетігілі борған сәпіржуара. Владислав Павлов мегағалас Александр Татаринов тааттың ырылалар. Александр Нестураев, Христофор Потапов білімнелер. Буковерга кығылмынлықтаны 17 жылға Владикавказка Россия олаттырын чемпионы. Андай олаттырын өрін көміс пережуара. Красноярская Россияда дірін борғанса пережуара. Николай Тарска берегі республика 19 жыллақ. Бихан сәттегі дағы сүрбағыз кейттен борғанса пережуара. Араман Дмитриев Нұрыстырқадна турнирінің көтігіллақ борғанса пережуара. Қапсағайға Владимир Ондоза берегінні. Хүтбе бір кейттен борғанса пережуара. Геннадий Попов берегін борғанса пережуара. Қағалас қапсағайын сүйітбағылақ 6-11 кейттен борған сәпіржуара Максим Замарщиков қығыл мұндық, оны Юрий Теодоров түрапчы көк мұндық. Петр Васильев ұсалдан Максим Забуровский мегахалас ұскаберге қапсығылыра қайыны тесті. Қығыл мұндықтаны Петр Васильев ұсалдан ұлыға. Аңырылалары Россия спортындар ротариканна класстақ мастера Александр Петицын меғалас, Хақайны спортын мастера Николай Иванов таатта. Далан әрттіне Иннокентий Васильев бәлемнен әллер. Өскөверге кайын сетісті Максим Замарщиков.
Бакаберге тülgä kireller Сынгалаев Евгений Амма, Александр Авьялов Өлөхмә. Өскәберге қапсығыны кайда Иннокентий Васильев. Николай Иванов, Тата. Эргис Далан Чурапчы, Иннокентий Васильев Кебәйі. Акаверге кайын ситисте Александр Татаринов Татта төгә кирер. Александр Неустроев Чурапчы, Христофор Владислав Павлов Мяханлас, Александр Татаринов Татта. Владислав Павлов Мяханлас. Александр Неустроев Чурапчы, Христофор Потапов Верхоянский. Акаверге Неустроев Александр Чурапчы, Потапов Христофор Верхоянский кисилерин кенне белемненелер Илья Шишиин Каңалас, Александр Алексеев Татта. Өскөберге кисе жаллар Далан Эртине Чурапчы, Иннокентий Васильев Кебәйі, белемненелер Аял Павлов, Николай Николаев. Б көберге комитет үләттерін кисилерігер Кылмоннуктан Евгений Сынгалаев Авия, Төкмонукта Александр Авилов Өлөхмә, Белемненеллер Максим Колесов, Василий Коркин. Раскайын едісті Кылмонуктан Чурапчыттан Сақары спордың мастера Далан Эртине. Төлген ғырылалар Кылмонуктан Аял Павлов Чурапчы, Сақары спордың мастера Онна Көкмонуктан Николай Николаев Бөлі. Белемненелер Василия Конешиков Усалдан Николай Стрельден Каңалас. Бөгөберге раскайын едісті онна аны өскерге керелләқті қардылыр Евгений Сынгалаев. Төлген ғырылалар Максим Колесов, Сақайрын спордың мастера, Көкмонуктан Василий Коркин, Росгвардия. Белемненелер Семен Громов, Геннадий Сергеев.
Ол кемге өскөберге Кылбар кыйын едісті Сақайры спорты мастера Аял Павлов чорапчы. Төлген рылалар Бахлай Аканешкап Узалдан Николай Стрельден қаңалас. Еккен Сақайры спорты мастера. Раз кыйын едісті чорапчыттан Александр Неустроев. Төлген рылалар Илья Шишиген қаңалас Александр Алексеев татта. Білімден әллер Павел Павлов, Батыр Потапов. Өскөберге білімнен ектірі 9 келеләқ бәдірәнлер. Алексей Сыровязкай кәбәйі Платон Савинов бүйә білі. Раз кыйын едісті Кылмыртан тұстығы таттаттардыла Максим Колесов, Сақайры спорты мастера. Төлген рылалар Семен Громов, Павелеса охрана, Геннадий Сергеев, Усалдан Бахарна Хулуспа. Бәлемнен әллер Петр Степанов, Нюргун Иванов. Төлге кисе жаллар Кылмынықтан Илья Шишиген, Көкмынықтан Александр Алексеев. Білімнен әллер Павел Павлов өймекен Батыр Потапов, Арктический государственный университет. До конца! Ирен, до конца. Вот так вот ровно. Вперед туда, во. Минута. Ну-ка, Рати. Во, не надо. Ну-ка, Рати. Марш ему. Раз кыйын едісті Қаңаластан Илья Шишиген. Төлген рылалар Кылмынықтан Павел Павлов өймекен, Көкмынықтан Батыр Потапов, Арктический государственный агротехнологический университет. Білімнен әллер Сандар Кирилошапкен Қаңалас, Арсен Аньоқа Сунтар. Ол кәмге ашқонан күйін етісті Қаңаластан Сақайры спорты мастера Николай Астрельден. Бұкаберге күйін етісті көбек көтті. Бұкаберге қатылағыны көрір болылар. Өз көберген ғырылалар 9 келеләқ бідірәнлер. 2 сәргер Алексей Сыровязкай кәбәйі Сақайры спорты мастера Платон Савинов бүйә білі Сақайры спорты мастера. Боргирге таттаттан Сақайры спорты мастера Христофоров сынянар. Бәлемнен ектірі 9 келені ахырық түр бәдірәнлер. Василий Бинокуров бүйә қалыма Темир Максимов Қаңалас.
Bu köberge katılahını korar boldular. Belemlenenler Pyotr Stepanov, Nurgun Ivanov. Öz köberge kıtanak kapsığı Alexey Saravaskay kebeyi Platon Savinov üyehe bölü. Alexey Saravaskay'ton ulaqan tühülgelerge taqsıbatağa sen balayda bolla, ondan Platon Savinov aspıt nediyeleğe doytutugar ıtıllan aspıt 400 buçuguras turnirigar 9 kilolar veteranlarga kıyılağının taqsıbıda Onna köröçüler kördöhüylerinden veteranlar ekkerdilargar ıtıllıbıt Prokopi Petrov gıtta 2 kıyıgılla kapsıhıga meye kıyılağının taqsıbıda. Оларын бастығар керге бұлатыны Христофоров таттан бағайы тұппыда. Ол кәмге қатылағыны көрін баран көйіні сетесті Семен Громов авиалеса ақырана үләйді. Бұқа берген ғырылалар Pyotr Stepanov авиалеса ақырана Nurgun Ivanov Sontar baharnay службада. Belemlenenler Inokentiy Berezhnov, Yuriy Uvarov. Ол кемге Акаверге қапсығыны қайда Кök Моннуктан Арктический государственный университет студияна Батыр Потапов. Төлген ғырылалар Кök Моннуктан Сандар Киревашапкен қаңалас, Кök Моннуктан Арсен Анёқа Сонтар, Belemlenenler Aysen Paskaçin, Vladislav Yefimov. Alexey Saravaskay Balatın Savinov kiysileriga raqsam 1-0 Kök Monnuktан Balatın Savinov kapsığını kayanyer. Kapsığı tümüktenere 33 sekunda kalla. Akaverge 15 kilolar bağışlar, behenüs bağış Grajdanskay Belok bağışlara kiyseceğler. Sandar Kirevashapken kangalas, Arsen Anyoqa Sontar. Ortako tüylge Ministerstvel öhütlerin kiysileriga sürbalta bağış sağlavıdıgar tüylgeға Pyotr Stepanov, Nurgun Ivanov. Ол кәмге bağlanan köyünü hurunar, Sakayri Spordun Mastıra, Üyehe Bülütten Balatın Savinov. Tülgen ırıllarlar, 9 kilene ahırık tül betirenler. Kıl Monnuktан Vasiliy Vinokurov, Üyehe kalıma Sakayri Spordun Mastıra, Kök Monnuktан Temir Maksimov Kanalas, Belemlenenler Andrei Protopopov Usaldan Aleksandr Romen Nam. Borgirge Stapan Kabarılı yapsın yanar. Ofsaya 9 kilene ahırık tül betirenler bet. Grajdanskay Belokka behiyeler. Onun kardarı tarı bebelerin kitabı arsanlar. Kim Kıhıl kömüğü bu cahıga kim baronsa müdahaleketige taksallar. Minute 4 kaldı mümkün. Minute 4. Bagaverge belemlenenler Brezhnov Inokentiy Usaldan GPS Yuriy Uvarov SJL Ministerstvede.
Üç jastан tölgeni üyerілі қағы болуға, ол кәнне кытанақ қапсығылар бұд кие сәтті жасқырлы салған ұқтыра. Дәрі ақа бергі тақтағын болла. Оқ, дәрі дәттіріқті әбет сандар кірі башап кен. Рас күйін етісті көк мұнықтан кесебет сонтар бұға Арсен Аньоға. Б көверге рас күйін етісті Петр Степанов авиалеса қырана. А көверген ғырылалар Сақайры спортын мастадыра Айсен Паскашин кәбәйі Владислав Ефимов қаңалас. Бәлемнен әлілер Спиридон Сафронов, Константин Петров. Иннокентий Бережнов, Юрий Варап тағыстылар. Бәлемнен әлілер Альберт Пастухов, Афанасий Слепцов. Ол көмге көйін етісті Сақайрын спортын мастера Республика Манчары Спартакиадатын призера Василий Винокуров. Төлген ғырылалар көл мұнықтан Андрей Протопопов ұсалдан, көк мұнықтан Сақайрын Бочоттақ мастера Намылуыттан Александр Ромен. Боргирге Стапан Қабырылы япсынненар, бәлемнен әллер 6-15 келелек әрджонлар үйсер киддері. Гаврил Сипсеп қаңалас, Александр Канаев татта. Ақа берге қытанақ кесі, Икки Сақайрын спортын мастардара Айсен Паскачин, Владислав Ефимов. Айсен Паскачин бұлырыңғы нәйлене лоғыр Құттал соқ болуытын қачы министерстве 7-15 килағадлы ардарқана. Онтан Владислав Ефимов бұйылғы сезонға қаңылас қапсағайыр 7-15 килаға күйілағынан тақсыбытауынан жа 2 аттақ соллақ әлбәк күйілақ қотулақ олаттар кесілерін барықатан көрі қайын. Өз көберге Андрей Протопопов ұсалдан, онна көк мұнықтан андойды бетерен мастардарығар бронза медаллақ Россия бетерен мастардарын күйілаға Сақайрын 7 түгіллақ күйілаға Манчарын Ньютон 2 түгіллақ күйілаға Қапсағайдан тұсту бочоттақ мастарың селі қожытын баудыра Александр Ромен. Оқсы манна кыл бар көйіні етісті, кыл мұнықтан, ұсалдан бағарына қырана түнлі Иннокентий Бережнов. Ол көмге өз көбелгі рас көйіні етісті, Сақайрын бочоттақ мастера Александр Ромен. Өз көбелген ғырылалар 6-15 килеләқер жонлар үйсер кеддірі. Гаврил Сипсеп қаңалас, Александр Канаев татта. Бәлемнен әллер Аскалон Федота бүлі, Валентин Бурнашов амма. Алтон 5 килеләк министерстве ләхеттерін кесилері әркейіне етісті Иннокентий Бережнов ұсалдан бағарнай сұлызба үләхеті. Үңірілалар Альберт Пастухов қаңалас бағарнай сұлызбада, онна кенен ұтары Афанасий Слепцов авиалеса ақырана. Бәлемнен әллер Андрей Катакинов, Анатолий Григорьев.
Bu giysi Kabiyelu kadang kabihing doktor. May baharala kapsı. Balırıngı absoluta şampiyon. Hebilingi künge haka hergar samay dokumannak. Eder master aysen paskasın kıhılmınlık. Ona bayılgı hangalas kapsağaygar tengnağın bulbadak. Bolajisla pebimap. 105 kihita şampiyon nabide. Kıyak mınlık. O kemge ıska berge. Kapsığını kıydı. Kıhılmınlıktanı. Enikente kaldıya birihin baron. Seprijora küste alcın birihin olatar kapsalutaya kabarıl sip kağalas. Kapsığını kaydı. Bu değilge bulurunu absoluta şampiyona bugünkü künge hama ederek Sportmaster'a Aysen Paskaçin kebeği mukucuta. Ağırlarlar ispidyen sopuron abcakuskay köstökün bötürü öpmek hağalas. Nasim Uybanov Piotr Dogoyap belemnelerler. Ottonu ıskaberge tağıstılar. Askalon Fedotap. Çırapçıga çaçılla hacer bilübü qoha. Vanna Ammattağa Valentin Burnaşov. Valentin Burnaşov Araman Dimitriyev Narotrikanna turnirga mestelehen köröçüle behidebilere diyen anal biriz qahayana boğuda. Belemnelerler Timur Vasilyev, Gavril Şergin. Askalon Fedotap bilübü qoha. Körönke behin kıhalmanlıktan dostlar ıskaberge. Askalonu ağayak konuktağıda bu şuras biriğer 6-15 kiloga oturup 5-9 tustu butugarı Nurgun Terentiyep Vitaliy Spek maçlardan bıstıraga tühen başı ottağ 2 mestan albuda. Vladimir Androsov hütbeyi sallaq çempiyona Gennady Popov hütbeyi sallaq ona askiyten baron saprijora Tompa Yuri Vasilyev bilin hütbek eğitten yürün kömüs prijora Vıvat bakalırap bıyılgı ettek eğitten baron saprijora Endi kanan Askalon Fedotap maçlar bolarga uloqçuga hambara hajar 9 kıhılmındık ona Valentin Burnaşov amma Kapsığını kayda ağaberge kıhılmındıktan tostubut ispidyen sapuronap jolloq jakuskay korat bu kaberge kapsığını kayda bıraktılar. Nasim Uybanov kebeği mukucuta. Piotr Dogoyap üye habeli kireller. Dimitri Sidorov, Alexander Uybanov belemnelerler. Aymaktar bu tüyür omuktan törüttek. Tuğraktar döydolar edilibit. Kumakka tustuga anda di şempiyonatın kıttılaga Nasim Uybanov. Kapsağayga bıbat bakalıra birihim prijora. Wanna Hevesko Soyuz. Россия народын үйрәсін тойгuna Виктор Орузын бірейін пrijora Nasim Uybanov kıhılmınlık. Onda Piotr Dogoyap üye habeli kıyakmınlık. Askalon Fedotap bili Valentin Burnaşov amma. Askalon Fedotap bili Valentin Burnaşov
amma kökmünlük. Valentin Burnoşov iki tığınca hüdbe bir yılga Hangalas Kapsağı Respublikata turnir bir hansettekilega hüdbe altı geyitten çempiyonu. Kapsığını kaydı kökmünlüktanı amma attağı Valentin Burnoşov. Hangalas Kapsağı Respublikata turnir çempiyonu. Ağırlarla Timur Vasilyev Büyühebülü, Gavril Şergin Taatta Iskaberge, Piotr Vasilyev Prokopy Fedota belemleneller. Bu 6-15 kili yahınlaqtarga ühüş ergir para durar. 6-15 kili yahınlaqtarga Grızdanskayda töddehette bola hağalabıttıra. Ekkite kaytar bu torur, bravolandan para durabıt. Timur Vasilyev, Gavril Şergin. Kapsığını kaydı, kökmünlükten tustubut. Afanasiy Slepsov, Aviya Lesa Akhrana. Ağırlarlar Andrei Katakinov, İzciyala Ministerstvede, Anatoliy Grigoryev, Meğanalas Baharna Soluspada. Ayal Beryoşkin, Jolusta Fedota belemleneller. Haqar Respublikatin Grızdanska kömüskelin Ona nehlen yolga jagar kuttal hukbulun qaşer ministerstve bıyılgı tölgetiger 300-400 gıttar. Bıyıl 5 tögülün ıtıllar bollağına barıta 5 turnirga tığınca hette 300-400 kapsağa jıt tölgege tağısta. Oyağın kayılaqtarıgar otut 2 mestege südbe 3 mestege 15 tığınca hukkuboy tuttarıldı. Hassın settu 15 kiloga deri, onu hettu 15 kiletten üye hayağın naqtarga süstü tığınca hukkuboy ehen adlar kanatın bulcahıda bologa. Bulahan tölge bastan oluqtan uağıttan 2 bölüğünen barar. Grızdanskaylar ona silovoy struktura gösterediyen bölüktörügen bastavıtlar kıhıl kömüs medali bulcahallar. Bölüktörügen 2 svobutlar tuta oransa medali keterçiyes ketikseller. Ağabelerge kapsığını kıydı. Kökmünlükten üye bilimiğe Piotr Dokuyev. Ağırlarla Dmitri Sidorov Üniversitet, Aleksandr Oybanov Usal'dan, Boris Oybanov, Alexander Germagenov belemleneller. Okemge Özkeberge 6-15 kili yahannaqtarga tödde hettekeyten ühüsergiga kıyını tişte üye bilimiğe Timur Vasilyev. Piotr Vasilyev amma Prokopy Fedota bülü ağırlarlar Özkeberge. Alexander Черных, Yuri Srematika belemleneller. Kahalmanlıktan Piotr Vasilyev gitti amma beğe. Çurapçı Gosudasına Fizkulturna Institutu biter. Onun üyene hıllarıga beğotargay Respublikata turnirga otup 5 kiyten ühüsmeyesten alahat yıvıda. Hüt bağılga inekente kaldiyap usaldan ıtıldı müttühülgeteger hetton kili aderi 33 kiyten absolutnayga 2 meselak Piotr Vasilyev. Kapsığını kaydı. Kahalmanlıktan Dmitri Sidorov Kotuğulu Elingi Federalnay Üniversitet. Bettürgen kayınız işte üç kayıta valla amma attağa Piotr Bahlayap üç erkirgenitten üç kayılak altı çıkolak ayağı lideri. Ağabeler kanırlarlar Boris Oybanov büyühebülü Alexander Germagenov amma
Григорий Парашкап, Анатолий Голикап белемнелелер. Өскаберге кейлелер Александр Черных чырапчы. Оны томпа ботыра, хақайрын спортын мастера, республика қапсайғы чемпионы, оны өрінгі беспирижуара. Николай Тарска берегер республика қоңылтыстығы чемпионатын өрінгі беспирижуара Юрий Сыраметикап. Азамат Егоров, Александр Наговицын білімнелелер. Қапсығыны көйді, көк мұннықтаны Александр Гермағенов амма ұлыға. Әттуан 5 келі яғын. Григорий Парашкап чорапчы, Анатолий Голикап муама аңырылалар. Гаврил Лебедев, Жолустан Николаев білімненелер. Пеше. Күйек мұнықтаны меған алас бағаны ұлыспатын байыға Анатолий Григорьев көйді. Аял Березкин амма Жолустан Федотап Жакускай бағаны ұлыспатын байыстарын ұрылалар. Белемненелер бұқы берге әттуан 5 келі яғыннақтары. Вадим Чердонов, Леон Силепсов. Ақаверге қапсығыны көйді күйек мұнықтан Муамы бұғы Анатолий Голикап әттуан 5 келі ұяғын. Аңырылалар Гаврил Лебедев амый Жолустан Николаев чорапчы. Білімнелер Василий Шалугин, Василий Заровняев. Гаврил Лебедев амый Жолустан Николаев чорапчы аңырылалар. Ол кәмге үскәберге қапсығыны көйді Хақы Республиканы спортын мастера Томпа Баутыра Петр Алексей Берегер Республика чемпионы рүнкөміс пережуара Юрий Сыраметикап Томпа. Азамат Егоров Горнай Александр Наговицын бүлі өңірілалар. Белемненелер мастер Виталий Спек қағалас Николай Атласап Берхаянскай. Бұқаверге әттуан 5 келіға 2 сәргерге бәлемденелері обыжы әджонлары Вадим Чердонов, Леон Силепсов. Қапсығыны көйді күйек мұнықтан Жакускай бағаны ұлыспадан байыға Жолустан Федотап 6-5 келі ұяғын. Бұқаверге аңырылалар үйітбі 9-9-ті әттуан 5 келі силовой структура бөғістірі. Вадим Чердонов өлі өқіме изделаға отдела. Леон Силепсов авиалия сақыраны. Артем Федотов, Жаков Хеменов білімнелелер. Қапсығыны көйді Горнай бұғы Азамат Егоров 6-5 келелік әджонлар. Аңырылалары Россия Хақайры спортын мастері Виталий Спек қағалас, Николай Атласов Верхаянскай, Василий Савинов, Гурий Прокопьев білімнелелер. Қағыл мұндықтан кейпет 2 тұсту мастері Виталий Спек 9-7 тағылақтыр өк. Бұл рыңы төхілгеға 6-5 келеға 6-7 кейттені Пантелеймон Николаев Беті Сапуранов кәлеріттен Борван Сәмедәлләқ. Республика 19 кейттен чемпионы Хүтбек қыллақ 7 кейттен Борван Сәпіржуара, Хүтбек 3 кейттен Борван Сәпіржуара. Қалдеп бірейін 5 кейттен Хүтбек қыллақ Борван Сәпіржуара, Хүтбек 4 кейттен абсолютно чемпионы. Әңселі қапсағайын 5 кейттен
Баруанса призера Виталий Эспек. Чебоксары корак кытылыбыт андайду успотасынале көрүңдерігер бастықоныларын призера Виталий Эспек кығыл мұндық үскі бер. Ота сачета Николай Атласов Верхоянскай. Қапсығыны қайда Россия Уанна Сақан Республикатын ұспордың мастера бұты үлгеға бұрынсы медалікеті қайдебіт қағалас қапсыға жета Виталий Эспек республика чемпионы еккіті құллақ призера. Василий Савинов Эжіген Гурий Прокопиев өймекөн аңырылалар ұсқа берге. Айқан Парников Родион Васильев білімнен әлер. Ақыверге әттуан 5 кілі яғын ақтарға қапсығыны көйді. Көйек мұндықтан жұрапты жылуыта Жолыстан Николаев. Бұқыверге қапсығыны көйді әттуан 5 кілі ақтарға көйек мұндықтан тұсты бұд Леон Силипсов авия леса ақыраны. Ақыверге аңыралалар көңіл тұстуға Россия спордың мастера Василий Шалугин. Жағыттан түрікті ұсалдан бұғы Василий Заровняев университет. Ойбан Ибанов Александр Серемятиков білімнелерлер. Бұқыверге таққалары әттуан 5 келіға. Артем Федотов сонтар бағана ұлыспата Жақа Пеменев Ораз Гвардия. Вадим Винокуров Дмитрий Эшпек білімнелерлер. Артем Федотов Понтар Кахылмындық, Вана Жақа Пеменев Ораз Гвардия. Жақа Пеменев әмие сонтар тұсты осколатын аспыда, 13 сылға Понтар командаттан қапсыға федерацияның кубағын Баруанса призера. Оқамға ұсқа берге қапсығыны қайда Кахылмындықтан әжігелі бағылайы хабынап. Аңырылалар ұсқа берге әңселі қапсығайыны күтігілі чемпионы. Қапсыға федерацияның кубан қағайына төттігілі призера Айқан Парников Намылуға Родион Васильев Қағалас. Евгений Урдық Амирхон Ибанов білімнелерлер. Ақыверге әттуан 5 кілі яғынақтарға көйіні тесті. Көңіл тұстуға Россия спордың мастері Василий Шалугин ұс алдынылуға. Ағырылалар Ойбан Ибанов Үйәһә білі Жакускай түрген спортивна клуба Александр Серемятиков Хақ республикатаны Қапсағайға федерациятын кубағын Жакускай кора командаттан қағайына томпы. Ойбаға бақын Кирилл Элікшеев білімнелерлер. Жақап Хеменев спорт мастера Хонтар командаттан кубақ 13 сыллақ Баруансата. Браттын ағығындар куанағы сылға әттуан 5 кейтті чемпион. Нюрбай Филиме перехин чемпиона, Геннадий Попов перехин өріңгі біз призера, Исчалы министрі генерал Кошелеп перехин 19 сыллақ, Алтон Аскейттен Баруанса призера. Қапсығыны көйді, көйек мұндықтан Жақап Пеменев, бұты үлгі шүйдбі бір сыллақ, Алтон 2 кейттен Баруанса призера Ораз Гвардия. Ағырылалар Вадим Винокуров, бұғыр солуспа, Ванна ағайры спордың мастері Дмитрий Эшпек қаңылас бағана ұлыспада. Көшті күн үскірі бұйкен Руслан Новгородов білімнен әлілер. Үскәберге қапсығыны көйді. Онна үшер келгеннеттен үш қайлақ, алты шықолақ, ұяғыл лирдедері қол босты. Әңсел қоша тұттан нам бұғы, әркәлік қапсығайыны күтігілік
Engseli kapsayını kütüyle şampiyona Aykan Parnikov. Evgeniy Urdik Tompo, Amerikan Ibonov Tompo ağırlarları. Afanasi Protopopov, Stapan Boço bilimlenenler. O kemge akaverge kapsayını kıydı. Kıl dedim, bağın ki yiyince bu dedi. Arbitr, rukovodитель, formaların görüyor kutunda, tuğuydu. Oyba Ibonov üye haberi Türkan Spatiyonu kulüp kaybıt. Kapsayını kıydı. Kök monuktan Sakal Respublikanın sportun mastera, bıraktığına kavahında Respublikada atın yıdırın absoluta şampiyonu Dimitri Espek, Kangalas bahane huluspada. Ağka verganırlarlar Sakal sportun mastera, oyba havakın taatta modun Kirill Alekseyev Usal'dan, Evgeniy Doktorov Alexey Diakonov belemlenenler. Bu kaverganırlarlar köştökün ıskırı bıkın. Aviyeliye Sakrana, Ruslan Novgorodov İzcala Ministerstvede. Semen Dimitriyev, oyba hemene belemlenenler. O kemge ıska vergaltuğun 5 kele akıyın etişte, Tompo, Uluhuttan Amerikanı Oybanov. Ağırlarlar Respublika şampiyonu sport master Afanasi Protopopov. Usal'dan Respublika kategoriya prizörü Stapan Boço üyehabili. Ol kemge kapsığını kıydı. Hakkı Respublika'dan sportun master taatta tuara köylü tentörütte oyba habakın. Modunga jarıktan kapsağay master. Evgeniy Doktorov Bülü, Alexey Diakonov kebeyen ağırlarlar. Ersan Nikolayev, Damir Nikolayev belemlenenler. Afanasi Protopopov, Kıhılmınlık, kandığa ötülübüt Sakal Respublika'nın 6-12 kilaga şampiyonu. Vanner Respublika kategoriya prizora Boço Stapan üyehabili. Boço Dambılırı'nı örgütün şampiyonu. Alexey Diakonov kebeyen ağırlar. Het 15 kilaga ağka verge kıyak munduktan Alexey Diakonov kebeyi. Belemlenenler Ersan Nikolayev, Damir Nikolayev. Kir. Ara. Hadi kim girdi? Şey, sama. Enekenti Şılkanov, Jolus Nesturoyev, ıska verge belemlenin. Ergen bir. Geçen giriyorlar bakalım. Terbak neydi? Kedas, manas. Kedastin. Kedam bahar. Kedas sihir beli. Or. Bu kaberge kapsığını kıydı. Het 15 kile ayağın aktarga Kıhılmınlıktan aviyeliye sakarana boğaya köştökün ıskırıbıkın. Ağ kaberge kapsığını kıydı. Kıhılmınlıktan Evgeniy Doktorov Bülü uluha. Ağırlarlar Ersan Nikolayev Suntar Çorapçıta Fiskulturan İnstitut, Damir Nikolayev Suntar. Belemlenenler ağ kaberge 15 kilelik Edjonlar. Alexey Şadir'in Alexander Andreyev. Bu kaberge takalları het 15 kilelikler Semen Dimitriyev Orozgvadiyev. Vanna Sakal Respublikanın sportun mastera oyba hemenep Jakuskay. Iksallah bıhıga maykıga ministerstve. Stanislav Deshkovskay Sergey Semyonov belemlenenler. Bu kaberge kalabit Orozgvadiyattan Semen Dimitriyev,
Wanna bu tehülke hütbek kallak turnirin hütbe bir kehitten absoluta şampiyona. Hütbe bir kallak ekis turnir hetton 5 kiloga hetton 3 kehitten şampiyona olan turnir bastın bir hediyen öttük atıl bıt oyban şampiyona. Ekki tığınca hütbe 3 yıllağı tehülkega oyban şampiyona. Emiye anal biris kahayına bol buta bastın bırakı ihdiyen. Balırın hetton 5 kiloga 97 kehitten çempiyonlar bita bastın kapsaga jıt. Timur Nikolayev'tin bol butara. Balağını iga çibak sarıgı tıllıbıt an doydu hüt bağız doydu takıttığılaq. An doydu spotun sınavlı konunlarıgan bastı konyoların absoluta şampiyona uyba hemenep. Kök munluk. Kapsığını kayda. Hütbek kahallak bu tehülge absoluta şampiyona. İki tegollak bastın kapsağa ciddiyen üddük adını bıt. Kebeğin bu koçadın kapsağa koskolasın dilasıda. Jakuskay ıksallak bıhıga maykıga. Ministiyestivetin eppiyette ölüyede. Oyban semiyona. Kapsığını ıskı verga kayda. Kök munduktanım. Respublika ketegollak pürüzüyora. Boşo ıstappan üyebilü. Bu keber gagaраlar Stanislav Deshkovskayı. Megan alas bıhır soluspata. Sergey Semyonov Oroz Gvadiya. Prokopi Korokap Maksim Vlasap belemneler. Üç keber gadakalları eneken tiş yalkanap. Megan alas döngülüde. Jolus Nestoroyap Tompa Batura. Dmitri Ivanov Pyotr Alekseyev belemneler. Kapsığını kayda kahalmanlıktanı Megan alas bıhır soluspatın böğü Stanislav Deshkovskay hetton 5 kilo ayağın. Prokopi Korokap bıhır soluspa Maksim Vlasap İcjala Ministerstivete ağırlarlar. Valeri Novgorodap erel hemene belemlenenler. Hakırış bölüğütüger Gırızdanskay kömüşkalin ona nehellen yolga jahagar kuttal hoqboldan qaçer ministerstive bıyılgı tölgetiger 300 boğaz kıttar. Kapsığını kayda kök munduktan suntan boğazı Damir Nikolayev hetton 5 kilo ayağın. Bu keberge kapsığını kayda kök munduktan Maksim Vlasap İcjala ministerstivete. Akaber gagaраlar 95 kilolar Gırızdanskaylar 12 kilolar. Alexey Şadirin çorapçı, Alexander Andreyev üyehabili. Nikolay Konstantinov, Alexander Vinokurov belemlenenler. Iskaberge 65 kilo yağınlaqlarga ühüşerkirge kapsığını kayda. Kahalmanlıktan ineken Tiş Yalkanov. Respublikaların erçimen bergen tölgeten absoluta şampiyona. Arman Sapadyan Respublikada tölgeten oğlatlarga şampiyona prizora. Dmitri Ivanov, Pyotr Alekseyev, Bülü Bağıştara Iskaberge kilerler. Arbitr Yuri Vasilyev Usaltan. Kirill Kuzmin, Nikolay Monastyryov belemnelerler.
Дмитрий Ойбанов білі аңыралар. Кахалманнық 6-15 кило үскі берік. Дмитрий Ойбанов білі. Дмитрий Ойбанов кахалманнық үскі бер. 6-15 килоға кіріздал қайдар. Төтті әтті бола ағылабыттырғар үйсет кет бара тұрас. Кирилл Кузьмин, Николай Монастырев білімнен әлләр. Қапсығыны көйді бұғы берге әттон 5 кілі яғын ақтарға күйек мұнлықтан авия леса қыраны байыға әрел Семенов. Ағырылалар бұғы берге Алексей Сазонов Жакускай ұқсаллақ бұғыға майкыға министерстве. Оны Петр Сипсеп Ақыр Республиканы спортын мастыра нам бағарнай ғол ұспады. Юрий Корохов Максим Некентьев білімнен әлләрі. Бұты үлкәбет 2 түйінчә үйт бағаллаққа ам бастан етілді бұтығар әттуан 5 келеға бейхам 1 кейттен борған сәпәді әлбіт республика чемпионатын борған сәпірі жора әлекенті қалды әпірені күтігілі абсолюта чемпиона Мастер Петр Сипсеп бұқа берге көк мұндықтан тұстар. Оқамға ақы берге 5 келелі ақталу ақтарға көйін етісті қағыл мұндықтан жұрапты жылуыта өліксей шадырын. Николай Константинов чорапчы, Александр Винокурап мегаңалас ыңырылалар, Ариян коғылып, Айсын қапырын бәлемнен әлләр. Бұқа бер арбитр ұжията Томполоғыттан Республика Қытиула ұжия Владимир Потапов. Қапсығыны көйді. Бастықы турнирға күннен тұсты бұд. Әнекентен керес қалды бірені күтігілік абсолюты чемпионы спорт мастера Петр Сипсеп әңселі қапсағайын абсолютай чемпионы. Юрий Корохов авиалия сақыраны Максим Некентьев Жакускай ұқсаллақ бұғыға майкыға министерстве. Сима Яковлев Виктор Ужбанов бәлемнен әлләр. Юрий Корохов авиалия сақыраны Максим Некентьев Жакускай ұқсаллақ бұғыға майкыға министерстве. Оқамға қапсығыны көйді күйек мұнлықтаны Петр Алексеев Республика анал атты үйраған заведенияларын студентлары түйіргетін абсолюта чемпионы. Кирилл Кузьмин қағалас Николай Монастырев чорапчы ыңырылалар. Валерий Александров Николай Уструкин бәлемнәләләр.
Ақаберге қапсығыны қайда, 15 келелік толу олаттарға чұрапчы шылуыда Николай Константинов. Аңырылалар Сақыр Республиканы спортын мастера Ариян Гоголев нам Айсен Каперен ұс алданылуға. Айсен Каперен көңіл тұстуға Россия спортын мастера. Жолыстан Попов Николай Николаев білімнелелер. Ақыр Республикатын гражданска көміскелін, оның әхілен олыға жағар құттал хоқпылының қатер Министерстве бұйылғы түлгетеген 300-тен іспе қосқыттар. Қапсығыны қайда, тұрапты сұлуыта, беғодарғай әнекенті қалдия бірістің чемпионы Николай Монастырев. Валерий Александров, кәбәйі Николай Струкин бүлі ұғырылалары, Кирилл Павлов, Тимур Андреев бәлемнелелер. Ол кемге бұқаберге 15 килаға қапсығыны қайда, қағыл мұндықтаны авиалия сақыраны байыға Юрий Горохов. Сима Яковлев, Гуаннай Баханы ақыраната, Сулуспада, Виктор Иванов, Изджала Министерстве таңырылалар. Келеменче көріп, Эдуард Николаев бәлемнелелер. Қапсығыны қайда үскөберге 6-15 кілі яғыннақтарға кәбәйі бұғы Валерий Александров. Ағырылалар үскөберге Ақайрын спортын мастера Республика 2 төгілләқ призиора Қаңылас қапсығая Республикада турнир чемпионы Кирилл Павлов сонтарылуға. Онна Тимур Андреев үйәбілі. Кирилл Павлов, Аркадий Никифоров, Алмастав мене бастығы мастерын төлгетін чемпионы. Қағылас қапсайын сүрбек қағылақ 6-11 кейтен чемпионы. Қалдеп бірін сүрбе біріллақ 6-11 кейтен боруан сәпірізуара. Хақайрын кетігіллақ боруан сата. Манчары сүрбе іспатығы аратын 6-12 келелік олаттырын чемпионы. Белемлелер ағуан 5 килі ұяғыннақтарға үйіс әргерге. Борис Издивышкоп, амма Матвей Кучкин меғаңалас үс көберге. Қапсығыны қайда қығылмынлықтан Гуандай бағаны ғылыспадың байыға Сима Яковлев. Ағырылалар келем жегөріп, қаңалас Эдуард Николаев таатта бағаны сұлыспадың байыстыра. Темир Қалқаев, Тимур Николаев білімнелелер. Қапсығыны қайда Ақыберге
Тоғын 5 кілі яғыннақтарға хақы республиканы спортын мастера бұйбат бұқалырап, Геннадий Попов республикада турнирдарын абсолютный чемпионы Ариян Гоголев. Үш кәберге қапсығыны қайда қығыл мұндықтан хақы республиканы спортын мастера республика кетегілі ақбаруан сәпірежуара Кирилл Павлов сонтарылуға. Қапсығыны қайда бұқаберге күйек мұндықтаны Эдуард Николаев таатта бағарнай ғолыспада. Ақыберге тағысылар Жолустан Попов спорт мастера бер қаянысқай. Николай Николаев спорт мастера білі Чурапчата физкультурный институт. Білімнелер ойбан барығап Денис Максимов. Бұқаберге ғырылалар Темир Қалғаев авиалия сақырана. Тимур Николаев Жакускай ұқсаллақ бұйғамайғыға министерстведі. Андрей Сипсеп, Андрей Сапуронов білімнелерлері. Үш кәберге үйтбекке бөғіштіғ ағуан 5 килеға гражданскайдан. Борис Издивишков, амма Матвей Кучкин мегахаңалас ұғырылалар. Қапсығыны қайда, бұлырыңғы түйілге бастың қапсыға жетін үттігі адың бұд, бұйылғы қаңылас қапсығайын, бұйылғы бұшығырас бірістерін абсолютта чемпионы Тимур Николаев, Жакускай, ұқсаллақ бұйғамайғыға министерстіве. Андрей Сипсеп, мегахаңалас бағаны ғолуспада, Андрей Сапуронов, изджалы министерстіве таңырылалар. Владимир Афанасьев, Чурап Чепергирге хынялар, бәлемнелелер бұқыверге. Ағуан 5 килеға. Денис Ойбанов, Павел Друзьянов. Күнді ғоттары. 3 жастан Хақы Республикатын гражданской комиссиялен. Онан әхелен олға жағар құттал хуақ бұлдың қасия министерстве. Бұйыл 5 түгілін ұтылары 300-ден 3-5-дақ түйілге Гран-при турнирін үйерілі ақтығы болуға. Әйнеғынан команда представителері тренерлері 3 жасқа барқыттыл ақтары паратқа білімнәғыт. Мұстасир Ақыбер ойығығар ол онна. Қапсығыны қайда ағуан 5 килоға күйек мұндықтан меғаңылас бұғы Матвей Кучкин. Адвидес Никиферов Горнай, Александр Васильев Усалдан ығырылалар. Арадамир Киркорьев ойбан старыстын білімнәләләр. Жоқемге маштаддары үйәе жағылы ұғыттан Жолустан Попов, бүліттен Николай Николаев кейселлері. Жолустан Попов бұлырыңы дөйілге 95 килоға хүйтбе бір кейттен. Сапронов, Игорь Сапронекелерден Баруанса медаллах. Бараттын ағығында бірістерін чемпионы, 2 түгілләқ Баруанса призера. Николай Тавыда бірейін чемпионы, Геннадий Попов, Светослав Гавыша бірістерін чемпионы призера. Қалдеев бірейіні 3 түгілләқ призера. Қаңылас қапсағайын сүрбе 3 жыллақ. 19 кейттен үрін көміс призера Жолустан Попов қығылмындық. Ақемге бұқаверге қапсығыны қайда көйек мұндықтан изджалы министерстветін сотрудниға Андрей Сапуронов. Хеттуан 5 кило ұяғын. Бұқаверге ғырылалар ағуан 5 кило ұяғын нақтарға 2 сет кирге барыта сүйдбеті өттер. Денис Ойбанов, Бұғыр Сұлыспа, Павел Друзьянов, Жакускай, ұқсаллақ бұғыға майғыға министерстве. Роберт Сидоров, Семенов білімнәләләр. Қапсыны қайда ағаяқ қонықтағы да бұжығырас бірейге төттістігілін чемпионна бет. Хақы Республикатын сүйтбей сұллақ бервенне бәдді қапсаға жета Николай Николаев білі Чурапчата государственный физкультурный институт.
Kapsayını kayda kök munduktanı Jakuska korattanı Pavel Durzianov ıksallah bıyıgamaygaga ministeristibe. Ağka vergan aralarlar oyban barı hep megalas Deniz Maksimap sontar Jolustan kalacak Aysen Kalibeye belemlenenler. Bu kavergan aralarlar Respublika Töğüllä şempiyona iki tustu mastara Robert Sidrap Oroz Gvardiya Vanna semena bıhır soluspa. Ayağın götürüp sergiyalar yona belemlenenler. Kahalmanlıktan taqqani her kapsağayga Sakın Respublikatanı Piotr Ermes Alexey Biriga şempiyonatın töğüllä şempiyona. Sakın Respublikatanın İzcila Ministersivit'in töğülgeden absoluta şempiyona. O yahlıgar üst töğüllä şempiyona Robert Sidarov. Mançarı bahalay kornaydas patriyaratın pirijora. Vannas bıhır soluspattan Semenov. Ol kemge Gornaydağı mançarı süybe bir ispatriyaratın pirijora. Advidas yekifirap gornay ıskaver kahılmanlık. Ona usaldantan enikente kaldeyip Jakuskay gıtılıbıt jubileydak dölgetin pirijora Alexander Vasilyev usaldan kisahjalları. Arada bir Grigoryev uyban starıstin belemneneller. Ottanı ağka verge Kapsay Federasyonun kumagan pirijora uyban barı hep meğangalas. Vanner Respublika süybe üsallak Ağvan 5 kilo şempiyona. Sebak sarıgı tılıbıt andaydı bastı konyoların şempiyona. Bılırıngı. Hobu tühülge kıtana kapsıların kelleretteni Ağvan 5 kiloga 6 ağız kitten ikkistavit Deniz Maksimov kisserim. O kemge ıskaberge kapsığını kaydı. Köyok munduktanı Enekette kaldeyip Respublika'da atın yerin pirijora Alexander Vasilyev us aldan oluha. Ağırlarları bıyılgı bu şuras. Çötten bir iston yerini barvansa pirijora Aradamir Grigoryev bülü uyban starıhın taatta. Alexander Kanyılap Erçim Efime belemleneler. Deniz Maksimov Ağka verge köyok munduktan tustad boğuz Respublika şempiyona. Andaydı bastı konyoların şempiyona. Bılırıngı tühülge ağuan 5 kiloga 6 ağız keyten ürün kömüs pirijora. Köngül tustuga Nikolay Tarıska birihin südbe 3 hüdbe tüyatılladdak 2 tağıllak ulağancanğa ürün kömüs pirijora. Jolustan kalacak Aysen Kalibeye belemleneler. Kondaganın götürede, kondaganın. Proşta gittiler. Toktama, kvota hazırladı. Erkeğin mi? Duymadı. Erkeğin mi? Gittiler yolu. Toplara ne ya? Gittiler misin? Gittiler. Kapsığını kayda bılırıngı tornyer Ağvan 5 kiloga 6 ağız keyten ürün kömüs pirijora Respublika şempiyona. Andaydı bastı konyoların şempiyona. Nikolay Tarıska biriga südbe 3 südbe tüyatıllar Respublika 2 tağıllak ürün kömüs pirijora Deniz Maksimov sontarılıha. Ağırlarla Jolustan kalacak çorapçı. Vanna Sakın Respublika'nın spotun mastera Aysen Kalibeye tahta. Kapsığını kayda Respublika Töğüllä şempiyona 2 tustu mastera Robert Sidrap Oroz Gvardiya. Ağırlarla Sakay'ın spotun mastera ayağın götürüp Nür bahane huluspata sergiyalar yonap üyehe kalıma bahane soluspata Viliye bir şey yap bahla kabırlı yap belemleneler.
kapsığını kaydı. Köyakmanlıktan Haqarış bölgeden süydük kahıllaq. O hette keyitten hette 15 kilo kadar absoluta şempiyona Haqarış bodun maastara Aysan Kelebeyap tatılıha. Ağabeyrge 6 kilola qıtık tavla veteranlarga 2 sergil haqalanar. 3 minüte tutallar çahıgıdın görün. Ağırlarlar Sakayın Spodun maaştadara Vladimir Stepanov üyebilü Afanasi Timofeyev qağalas. Berente qalqayıp uyban durziyalap belemnelerler. Üç yaştan tühülgen yürülüğü hı buluğa. Tühülge barıqıttığılaqtara yürülüğü baraqqa. Ağabeyrge rahatünağı ağızqa mustarın. Vladimir Stepanov üyebilü Afanasi Timofeyev qağalas 6 kilole veteranlar Ağabeyrge ağırlağıt. Haqarış bölgeden Spodun maaştadara. Tühülge baştağından qağalas qapsağa jeta Spod maaştara Afanasi Timofeyev tağısta köyakmanlık. Kahılmanlıktan taqqan her Respublika kategoriya şempiyona. Bıyılgı bu juras birihini Borvan Sepili juara Vladimir Stepanov. Vladimir Stepanov balırını bu tühülgağa 6 kiloga 12 kehitten 2 meşten albuda Eliya Timofeyev kanetten Respublika 12 Südbeyiş yıllarda 2 kategoriya şempiyona Kubak 2 kategoriya qahayına. Üskaberge kapsığını kaydı. Ağıvam 5 kilolak tolu alatlarga köyakmanlıktanı oyban starastın tahta. Alexander Karnilov ölüyoğume, Erçim Efimov muama ağırlarlar. Nikolay Mikhailov, Anatoly Shevchev belemnelerler. Maaştadlar Vladimir Stepanov üyebilü Afanasi Timofeyev qağalas qapsıhallar. Maaştar Afanasi Timofeyev Böğdarağay 2. hetta şempiyona qağalas qapsayın 2. ağısıllağı ödünkömüş bir jora. Bırattın ağıhınlar 2. hetta boruansata. O hallaq bırattın ağıhınlar süydbeti ötkehitten şempiyona. Haqarış bölgeden Spodun maaştara. Okemge kapsığını kaydı. Haqarış bölgeden Spodun maaştara ayağını götürüp Nurba Baharnay holuspata. William Işıgayev İzciyalım İstiyestivede Vasily Gavrilyev Usaltan Baharnay holuspata kırılarlar. Marsipsep Valeri Nikolayev belemnelerler.
Üskəberge ağıvan 5 kiloluk talı olatlarga kapsığını kaydı. Ölüyekime örüyele Aleksandr Karnilov. Ağıberge kapsığını kaydı. Kıhılmınlıktan Sakayırın Sport'un maçtıra Hakayırın iktidarla şampiyona Vladimir Stepanov bılırını değilge örün komispirijora. Terente kalkayap taatta sport master'a Ivan Druzyanov çorapçı sport master'ın ırılalları Vasily Vinokurov, Yuri Kuzmin bilimnelerleri. Üskəberge takalları Nikolay Mikhailov üye bilü. Onu sport master'a hütbek kağıllaq bu dövülge bastın kapsağa jetin hüttük atılın bıt. Aspin dedeleği bu şuğras birihin ürün komispirijora Anatoly Sipsev çorapçı. Köştükün Vlasov, Andrei Klopkov bilimnelerler. Telegram'a. Tamam. Vacet telegram'a. Hadi. Kapsığını kayıtta kıhılmınlıktan İcjala Adjel'in сотрудника William Ишигаев Tatta Tustuğaz kolatın etillatçıda Aziya olara Narodrikadnağı Spatивнонью призера. Mark Sipsev çorapçı bahana huluspata Valeri Nikolayev avialyesa akrana kırılalları. Ayşen Terikap, Alexey Fimov bilimlerler. Ol kemge bıyılgı bu şuğras bilehin çempiyonu. Kağıl tustuğa Arasiya veteran maçlarının çempiyonu. Örün komispirijora taatta talgı beğe terente kalkayap. Vanna bıyılgı kanılas kapsağayını 6 kiloga 15 kilo çempiyonu. Iwapsaya kanılas kapsağayını 2 kilo çempiyon. 2 kilo örün komispirijor. Respublika narotların Spatивноньların Provence pirijora. Kubak 2 kilo kahayına Respublika çempiyonu. Vanna Tettola призера Иван Друзьяна kapsığına kayını tistek yok bunluktan Перегийская наука кандидата üç doydu mastera Иван Друзьянов çorapçılığa. Ağırlarlar bu tühülge samay ağam hasta mastera altın sette hasta öymekayner öyle Vasily Vinokurov. Tığınca 957 Allah'tır yok. Ona Yuri Kuzmin kanılaş doktorun fizkulturaga uçudala. Bu tühülge çempiyonu ona prizora. Vitali Gavriliyev darkana kıyma bilimnelerler. Kapsığını kayda Üskəberge kahılmanlıktan üye bili beğe Nikolay Mikhailov ağıvan 5 kilo ıyahın. Ağırlarlar Arasiya Hakayırın Sport'un maçtıra Köştükün Vlasov Megahalas Andrei Klopkov namuluha Bahalay Kirillin Köştükün Efime bilimnelerler. Üç bolu 10 minutinine tühülgeni toxtadık bud. Van aparatka bilimden yakbit. Tühülge barakıt tılaqtıra Spatивnов formalaq. Ol ağıber ınarat tünağı ağaska mustuq bud. Hakemge bu kaberge kapsığını kıydı. Kahalmanlıktan çorapçı bahanay holuspatın bayıha Mark Sipsev ağıvan 5 kilo ıyahın. Ayşen Terikap İcjala Ministerstevede Alexey Fimov taatta bahane huluspata kırılalları. Algыс bulaşayım Nikolay Efiremov bilimnelerler.
daha çıkıyorsun yok ha. Красный бороться. Elitten taddan kal. Ыска бәрікірің, көңіл тұстуға Сақар Республикатын сәтті тәкөлләқ чемпионы. Бұйылғы қаңылас қапсығайынаға 15 киліға 5-6 кейттен чемпионы. Манчары шүлбе бір іспатығыяды чемпионы. Республика шүлбе бір ұлла чемпионы. Көштіқін бұл азап қапсығайдады. Оқамға көйіні тісті қаңылас төқтірін физкультураға жүділа Юрий Кузьмин. Виталий Гаврилиев қаңылас Дарқана кыймап үйәһә білі ұғырылалар. Петр Құлопкоп, Петр Соловьев бәлемнәләләр. Кыйны тиште Россия оны Хақы Республикатын спорттың мастера көшті күйіні Власап Хақы Республикатын көңіл тұстуға әтті төгілдәқ чемпионы. Ағырылалар бағалай керелін. Мегахалас көшті күйіні фимап таатта. Юрий Васильев таатта бергіргі хынялар. Бәлемнәләләр ұйрақын яғыннақ әт жонларын. Приготовиться тяжеловесом ковер ыс. Данил Иванов кангалашки луз. Ирекетти нештеля пегангалашки луз. А потом выйдет Айлан Иванов, Балдан Сержипов, Бурятия. Ковер ыс. Виталий Гаврилиев хангалаш. Уана быйылгы буши урастёддан бериш турнирын өрүн комиссарижора Даркана кыймап үйәһәбілі қапсығалары. Matagar bilari matagar. Время doktor. Yok minute halla. Ram falan yok. Bir de Allah sen Allah. Vay yeganis. Yeganis. Bu kaverge ağıvan 5 kiloluk tolu olatlarga kapsığını kaydı. Tatta bahana hulusmadan bayıha Alexey Efimov. Ağırlılar algıs bulacağım. İzciyalamın isteştimede Nikolay Efremov Nurba bahana hulusmada. Aysen Vasilyev, Sergey Gogolev belemnelerler.
Акаберге қапсыны кайда, аспыт деделеға әбілігі тылыбыт, бұшығы Россиядан періс турнирін өрін көміспері жуара Дарқан Акымов. Ағырылалар Петр Құлапқап, Томпо, Кресқал жатын физкультураға жұтала, 400-9 небе бүт, әвескі сөйіз героя Федор Матвеевич Құлапқап сені. Онна, бағылыр мәсіп республикада турнирін пережуара, кебәйі мастағыттан Петр Соловьев. Қапсыны қайда ұсқа берға қығылмындықтан бағылай Кириллин меғаңалас олуға. Бұйылғы қаңалас қапсағайын ағуан 5 киліға 5-6 кейттен өрін көміс пережуара. На ковер приглашается тяжеловесы. Даниил Иванов Кангалаский лус. Энекетти Нестера Кангалаский лус. Приготовится Айлан Ойбанову, Балдан Сыжипову, Республика Бурятия. Ковер ыс. Қапсыны кайда. Буковерге Кахалмундуктан Ижджала Министерствотын сотрудника Алгыс Балашаев. Буковерген ырылалар Айсен Васильев, Орозгвардия, Сергей Коголев, нам Иксаллах Быгамайгыга Министерствода. Егор Петров, Александр Семейщиков, Белемнелелер. Акаверге қапсыны кайда Кахалмундуктаным, Эвескі сөз героя Федор Құлапқап сені Петр Құлапқап. Искаверге қапсыны кайда Кахалмундуктан Даниил Ойбанов, Россия хақын спортын мастера, бағылары манчары бағылай Хитбебирис патриотын абсолютно чемпиона. На ковер приглашается Айлан Иванов, Верховный Льюис, и мастер спорта России международного класса Балдан Сыжипов, Республика Бурятия. Ковер Эдуард Максимов, Уйбан Алексеев, Белемнелелер. Ковер гаңырылалары Ағуан келелі ветерандар Руслан Николаев үйәбілі, Марк Барашкап үйәбілі, Владислав Пак, Егор Судакап Белемнелелер. Қапсыны кайда Кахалмундуктан Орозгвардия байыға Айсен Васильев. Жегер бәтіріп, Иксаллах бұғыға майға Министерстве Кахалмундук, оны спорт мастера Александр Семейщиков Текускай, Иксаллах бұғыға майға Министерстве. Енеке Динникан орап, Айсен Ефимов Белемнелелер. Айлан Ойбанов, Верховный Льюис, Балдан Сыжипов, Республика Бурятия. Эдуард Максимов, Уйбан Алексеев, Белемнелелер. Беттірген қайынызісті бұйылғы қағалас қапсағая бүтін Асияда бастықытын ертөнденікі кейтін абсолютая Балдан Сыжипов бұшығырас түрәміті 115 саны қаланамы түйілге өрін көміс призиора. Ағырылалары Бұйылғы түйілгәбіт бұлырың абсолютно чемпиона Россия спортын мастера Эдуард Максимов. Нам онна 3 жылға бағылыр мәнсен бірейін абсолютно чемпиона. 3 жылға қапсағай федерацияның кубағын бұрын сәпірежуара Ойбан Алексеев білі ығырылалары. Иван Барпасытов, Максим Забуровскай, Искаверге Белемненің хеттон келелі ветерандар. Жегөр Петрев, Хонтар күндейді, университет ағыз түргетін призиора. Таатты деп дейгетігер ұтылды Владимир Андоросов республиката турнирин призиора Жегөр Петрев Кахалмундук. Оны Сақа республикатын Петр Ильич Алексеев береге чемпионатын еккетігілләқ призиора. Аспы сайын өймекаңы Олонқы республикатағы 16 сығығыны Боронса призиора спорт мастера Александр Семейщиков. Эдуард Максимов Былырын
Өлханы яһыннақтарға 16 кейттен борон сеперижуар болбыда. Онтан уахетте кейттен абсолютно чемпион өттіг атын ылбыда. Кайын етісті бұлырың абсолютно чемпион Эдуард Максимов намылуға. Қапсыны кайды, көк мұндықтаны намдығы Марк Барашкап, Ақырыш білген спортын мастера. Владислав Пак, Мегахалас, Ванна Егор Сутакап, Амма ағырылалар. Ойбан Попоп, ойбан Ким білімнелелер. Ақыверге ағуан келелі ветерандар, бұқыверге ағуан 5 келелі әрджонлар, Ванна үсківерге хәттуан келелі ветеранна тұстан бір пүтірінгенеттен түхілгені өріләқтігі ағы болуға. Владислав Пак, Мегахалас, Егор Сутакап, Амма әмі хәдағыстылар, ағуан келелі ветерандар. Команда верістеветлері тіренеттер, бөғістері түхілгені үріяқтығы хатпаратқа бараларын тахарағыт. Неканан приготовиться на церемонию открытия турнира Гран-при. Ойбан барпасытап таатты спортмастера Максим Забуровскай Мегахалас. Хеттуан келелі ветерандар. Жөгөр бөтіріп, Александр Семешиков, еккенік саллақ бұғыға майгыға министерстве бетті ғылы әттірі. Александр Семешиков республика күтігілләқ бір жуара, олыңғы республикадағы 16 сығағын бір жуара. Үйе білі нам хеленетігі рытылды бұд, бұш ұрас төттігілләқ абсолютая Денис Кирвашапкин bir turnierigar Alexander Semeshikov bir olukko 3 televizyonlarında kararlarından durar. Üye hebeli namıgar. Deniz Kirvashapkin birihigar. Oğlanlık, boyumluk da kararlanmak kehikanda da huak. Bir turnierga 3 ulakan televizyonu. Akaberge ağuan kelele veteranlarga kapsığını kaydı. Amma emehitten törütte kağalas kapsağın Respublikada turnirin edjonlarga örün kömüş bir jora Yegor Sudakap. Ağırlarla sakayırın spotun mastera oyban bapop taatta. Wanna arasya spotun rotrikanna klastak master nuamatun tolanan barahadjarı oyban kim çırapçı ağırlarlarım. Andrei Vasilyev, Mikhail Dejukin bilimneler. Kapsığını kaydı, Hakkı Respublikanın spotun mastera Respublika kategoriya prijora Alexander Semeshikov, Jakuskay, ıksallah bıgamaygıga ministerstve. Eneketin Nikanorov, Oruz Gvardiya, Aysen Efimov, Jakuskay, ıksallah bıgamaygıga ministerstve ağırlarları. Üskü verge hetton kelele veteranlarga kapsığını kaydı. Hakkı Respublika'nın spotun mastera oyban patpasıtap tatılıha. Pyotr Vasilyev usaldan Wanna Rusya spotun rotrikanna klastak mastera Hakkı spotun mastera Alexander Peditsin Mekhalas ağırlarlar. Üskü verge. Nikolay Uybanov tattıp ayağıda Ayal Pavlov çorapçı bilimnelerler. Oyban Bapop Tata, Oyban Kim Çorapçı,
Hontar ergeytetten törüttää boğaz kapsıhallar. Bankim haqa boğaz törütten kümpügünü eder hobus soğudağın Ukrayna olimpiyastırın biriger Norotirikan NATO nir çempiyona. Respublika Norotların 2-6 hallağı 400 sportivni oyuncularıgar 6-10 kilaga çempiyondan massına qayına. Bankim Mikhail Everest'te 2-5 yıllar jörgetin bir hansetteki hitten çempiyona. Kaldiye birini 2-6 hallağı 16 hitten çempiyona. Boyolga xaŋalas kapsaya bastaki bütün Asiyata turnirin 15 hitten ürün kömüş prizora. Andrei Vasilyev çorapçı Mikhail Jedyukin taatta belemlenin kapsığını kaydı. Kahalmanlıktan taatta beğe Akayır Sport'un mastera Oyban Bapop. Ağırlarları Akayır kapıtı kapsığıga. Andrei Vasilyev çorapçı Mikhail Jedyukin taatta ikken Akayır Sport'un mastera. Andrei Vasilyev Kahalmanlık çorapçı beğe. Kapsığını kaydı. Bu kaberge köyakmanlıktan tustubut Aysiyan Efimov Jakuskay ıksallah bıhıgamayıgıga ministiyestive çorapçı tağman çağrı bahalay 19 patriyaratın pirijora. Yegor Napanayılap Usaltan bahane huluspata Sergey Orojin Sakayır Sport'un mastera bıhır soluspa Valentin Noyap Jakuskay İcyalı ministiyestivede hınyalar. Kapsığını kaydı Alexander Petitson menğanlı soluğa. Ağırlarları bu tühülge 2 tühülle şempiyona Uspot Master Nikolay Ivanov taatta Ayal Pavlov çorapçı. Dalan ertiniye Nikolayev belemnelerler. Kapsığını kaydı köyok bunduktanı Mikhail Jedyukin. Bu tühülge hütbek kıhıllak o hatta kayıtta şempiyona hütbe 3 yıllık hütbek kayıttan Barwan Sapiriciora Respublika hütbe 1 yıllık şempiyona Mançarı hütbe 1 ispatriyaratın ürün kömüş piriciora. Akaberge kapsığılar büttüler. Barı bolğamta bu vanna ıskaberder kıvırırlar. Yegor Napanayılap Kahalmanlık vannakı köyakmanlıktan jağıttan törüttəği sport mastera Respublika kötügüllək piriciora Universitet ağız tülketen absoluta şempiyona Bülüge bahaları mensepirihin absoluta şempiyona Araman Sıpancın Beğatargay tülkelerin şempiyona piriciora Sergey Orojin bıhır soluspa Yok emne Ersıllarga altıhar boğuşları Nikolay Ivanov taatta Ayal Pavlov çorapçı Kıtana kapsığılara ıska bir kabara durar. Bu alatlar aspıt dediğine üye bilüge tılıbıt bu şuras birihiger
Хеттуан килага хеттеге тустубутугар Аял Павлов чемпион Николай Иванов бронза призер болбуттара. Онтаныла bir nedelе аста. Бөгөстөр төхілгені өріләқтігі хат паратқа білімненің 5 минутеннен парат ағыланы. Олаттар 2 көберінен тұстан бүттілер дағаны. Николай Иванов республика түйеттігілі чемпионы. Аял Иванов республика түйеттігілі чемпионы. Манчарик тігілі чемпионы. Республика нұраттың үйіз спортивный ойынларын чемпионы. Үйе білі ұлығын үйедеген нәхелеген башуаттағы да дейіна. Чұрапты ұлығын сүймәддемі командатын сүрін тренері. Николай Иванов телевизионнан қоластағын түмігер 2019 жылға Хақы Республикатын бербей нөмәдді спортсмені. Команда бір істеветелдері тренеттер. Бөгіштер күтін түйілген үйректегі хат паратқа білімнен мен көттіқпіне бейттікі екенін тұрары көшті бәт. Бәт түргенік паратқа. Түйіннен түргенік хағылы бұттағыны. Түйілге бітін әтті түміктек бұт. Қапсығыны көйді көйек мұндықтаны. Россия Хақы спортын мастера Аял Павлов чұрапчы. Бүті қапсығы қалла. Даланы әрттіне. Тыва чұрапчыда физкультурна институт біді чұрапчылуға. Бұл рыңы түйілге әттуан келіға Николай Иванов кәнеттен өрін көміс призуара. Оны Николаев Хақы дәріті ойнуларын 3 көріңі мастера. Аты ойнутығар, мастаддығытығар, оны сақамынығы бөретігар. Отық суға күләйге республика түйеттігілік абсолюта чемпионы. Николаев 2-ті сүйтбе 3 жылға Біліл оғын сөймәдден бір қамададыттан Қапсағай Федерацияның кубаға намғы тылы бұтты өлгетін Борванса пережуара. Далан әрттіне 2-ті 3 жылға Владимир Андроса бірейін Борванса пережуара. Бұты өлге сүйтбе 3 жыллақ өрін көміс пережуара. Тааттаға Геннадий Попов республикада турнирын пережуара Далан әрттіне. Қапсығыны қайда көйек мұндықтан Хақы Республиканы спортын мастера бұғы солыс папайыға Сергей Орожын. Чәрі бұқабары паратқы бәлемнен невет. Қаманда бұд транспаранын тұтабыд, ылабыд. Білігіде бейттікі көштелікті. Қапсығыны қайда көйек мұндықтан білі бұқатығыра Николаев. Бұл әркерге республика чемпионы спорт мастера қаңыластан Николаев әстірелген хыннанна. Жапахалыста Параққа батты бұд. Анатолий Анатольевич Павлов парады тағарыға. Бағалыста бәт түргенлік парадқа. Тәрі участниктар бары, параққа білімден әбет, бары бейді тұстық. Ол пасқа қауы оқтақ. Бары түргенлік түсті бет. Парады хавайны тыяға Павлов Анатолий Анатольевич.
Түргенник барды үстебет. Баратқа қапсағайдет барда кейдектақ. Түргетен.
Приветствуем участников и гостей республиканского турнира по борьбе Хапсагай, Гран-при Министерства по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха-Якутия. В торжественной церемонии открытия принимают участие Дмитрий Дмитриевич Садовников, первый заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия. Андрей Сандаминович Федотов, постоянный представитель Республики Саха-Якутия при президенте Российской Федерации, первый заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия. Дмитрий Николаевич Лепчиков, министр по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения Республики Саха-Якутия. Павел Петрович Петров, народный депутат Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия, председатель постоянного комитета по экономической, инвестиционной и промышленной политике Государственного собрания Иль-Тюмень. Александр Гаврилевич Колесов, генеральный директор учебно-стрелкового центра «Сулус», народный депутат Государственного собрания Иль-Тюмень, герой Российской Федерации. Александр Николаевич Кимкимен, президент Ассоциации национальных видов спорта Якутии Саха-Ада Спорт, мастер спорта Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор. Николай Иннокентьевич Румянцев, президент Федерации борьбы Хапсагай Республики Саха-Якутия, заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха-Якутия. Прокопий Дмитриевич Архлеев, вице-президент Федерации национальной борьбы Хапсагай, генеральный директор открытого акционерного общества «Тюлен», народный депутат Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия. Виталий Михайлович Немцов, первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия, полковник внутренней службы. Сайдам Федотович Степанов, генеральный директор Арктической торгово-логистической компании. Аял Ануфриевич Вензель, первый заместитель министра по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха-Якутия, председатель Организационного комитета по подготовке и проведению турнира. Руслан Захарович Босиков, начальник государственной противопожарной службы Республики Саха-Якутия. Григорий Антонович Захаров, главный судья соревнований, судья республиканской категории. Иннокентий Михайлович Андросов, начальник службы спасения Республики Саха-Якутия, заслуженный работник физической культуры Республики Саха-Якутия. Также руководители и заместители министерств и ведомств, участники и гости турнира. Приветствуем парад участников республиканского турнира по борьбе Хапсагай Гран-при Министерства по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха-Якутия. Гран-при Мингообжен. Здравствуйте, товарищи!
Для проведения священного обряда Алгыз приглашается народный артист Республики Саха-Якутия Владимир Ильич Заболоцкий. Үтік кіржағас бұд, өңірілақ ғылжыттар бұд, күттачлар бұд бары кәлбеттерінен, көрек білі жон бары мұсты бұттарынан, ұралақ тыллақ ұрығыт еділәқ үтік кіржағас бұд. Алғыстақ тыллақ арыма бәйләқ ар кіржағас бұд. Бүгін өрігөй спортивный кейнігер Саха Республикатын гражданскай көміскелін онна нәхілейне олығыр жағар күтта соқ болутын қатшай министерстветін тәлтелерін онна республика қапсаға жеттарын соргуларын көтіғыр алғыз тыла ағар үтік үрегін үпсарарғар айбыт айылар батығар үңер сүктер алғығы сағылырғар көрді өбін. Нөрен-нөргей, олу дуймада уран қайсақалара. Ағы силақ сағалағы таннақ мөңенне қайгыр сегілік, ане дой думайыл ғыла қарағаздал барғара юллан өскәбет, арғаттан тәйінне ғыныға саналақ, айқан аймақтары Ортадыр тұрудай дұжаллақ дүгій варға тегар, олақ суян тоғырый бұд көксеттен тәйіннәқ, көміскәстәқ саналақ күн өркен ұстара, ұран қай сақа жуардары. Уран қай сақалар ұтуян тоғырый бұд, олу тұймада қочытын келбәр кейнігер, жондайыр салығар, Бұтас келе орағайға, сұбы бүгін сұбыманна, албанаты бұл жағар аралланақ кияға, арас-арас ұлыстартан, аттанан айғыстан кәлбет, рақтан жүгастан тоғырығымыз тұбыд, бүдірей бәт сөйектәқ бұл күрей батмадың саналақ, сақабастың қапсаға жеттара, істесерген хілі сенчеләң көрбүділәң. Алгыстет кихаттанан, алтан колақалаяқпын ханарығыран айғыстан, алтан колақалаяқпын харын айғыстан, алгыз колақалаяқа тертан болдың. Әйге, ал оқыт оттулла тұрдым, Аллаға деғі тарчыланмын, түрі-түрі оғыт тәукәләннің, итер сүйегіт көреләннің, сон бір отын ардың, жылға таян тыйнақ, жылға таян күстәқ, үрдігітнен үргер бәтін, алнығытнан аргер батын, ватта қарақта ұтыр көрбәтін, саталақ, саңалақ, сананыл батын, ұрой болын, айқал болын, үләғайт қамнас көй, түрігөй дөй тұрдың, әрі инники көнге болың, жауанна, оқ күрдік оңыстан, батия күрдік қатырылдан, әккесіңі чыңқына чықатан, күлімақ тұстығыны бағымақ бірақсыны, қабыр қапсыны көрдірер. Емақ мастерілер, қатың масты қатылар, елін кәлін түсіхер, сырасыр бабыл жағар, албанаты бұл жағар, атырақ тақ кияғыт, ұйын тиен кәлін оқылар. Жанан, кем түхілгәлі қол көйдің, кем білімні қол көйдің, әйг албана күтін, ала-сала сайы, алталақ атыр оғыз барақ саная танлан күнаттын, әйге сон сұрақ күтін, сол тоғайы, сұр сон оғыз барақ саныройдан кестен жыралаттын, әйге модун санағытын, доғой тұмылайы, тоғыстақ атыр сылғы барақсан кестен барылаттын. Кем білемне қол көйдің, кем жылурда қол көйдің, көйікін аттының үйерік тәлленін. Жаулар әрін оқылар, жол оғыт түхілгеғат біле боллаға. Ар айыларға айқал, олу айыларға ұруй, мен әппетағын болын, үрдік айылар әппеттері болын, дон.
Звучат гимны Российской Федерации и Республики Саха-Якутия. Уважаемые участники и гости, начинаем торжественную церемонию открытия республиканского турнира по борьбе «Хапсагай» Гран-при Министерства по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха-Якутия. Слово для приветствия предоставляется Дмитрию Дмитриевичу Садовникову, первому заместителю председателя правительства Республики Саха-Якутия. Глубоко уважаемый наш герой России Александр Гаврилович, уважаемые почетные гости, зрители, участники. Вот уже 5-й раз мы проводим турнир, Гран-при турнир на призы нашего профильного министерства, который курирует действительно мужественных людей. И сегодня турнир собирает действительно людей, которые соблюдают любят физический спорт, физическую культуру, спорт. Люди, которые всегда находятся в трудных участках нашей мирной жизни. И сегодня я поздравляю всех тем, что этот турнир начинается, и уже первые схватки состоялись. Желаю всем крепкого здоровья, победы, мирной жизни и, конечно, пусть победит сильнейший. Спортсменам желаю бескомпромиссной борьбы, пусть победит сильнейший. Спасибо. За проявленное мужество и героизм в ходе проведения специальной военной операции благодарственное письмо первого заместителя председателя правительства Республики Саха-Якутия Дмитрия Дмитриевича Садовникова вручается Бочкареву Александру Юрьевичу, заместителю начальника пожарной части номер 12 по охране село Жатай, отряда Государственной противопожарной службы Республики Саха-Якутия номер 40 по городскому округу город Якутск и Жатай.
Шишигину Афанасию Спиридоновичу, пожарному пожарной части номер 2 по охране в поселке Махсоллох, отряда Государственной противопожарной службы Республики Саха-Якутия номер 37 по муниципальному образованию Хангаласский улус. Шишигин Афанасий Спиридонович. За проявленное мужество и героизм в ходе проведения специальной военной операции по поручению Ильдархана вручается якутский нож Романову Александру Егоровичу, начальнику караула малочисленной пожарной части номер 4 по охране село Булгуньяхтах отряда Государственной противопожарной службы Республики Саха-Якутия номер 37 по муниципальному образованию Хангаласский улус. Слово для приветствия предоставляется Андрею Сандаминовичу Федотову, постоянному представителю Республики Саха-Якутия при президенте Российской Федерации, первому заместителю председателя правительства Республики Саха-Якутия. Уважаемые спортсмены, зрители, уважаемые почетные гости и организаторы, уважаемый Александр Гаврилович, я хочу сказать, что сегодня, наверное, как никогда, мы все думаем о том, что защита Родины – это не просто святое, это сегодня самое необходимое дело, которое реализуется в наши дни на наших глазах. Сегодня только что Дмитрий Дмитриевич поощрил участников специальной военной операции. Здесь, у ковра, вместе с нами герой нашей страны Александр Гаврилович Колесов, который олицетворяет собой всех тех бойцов, которые сегодня с оружием в руках отстаивают независимость нашей Родины, правду на всей нашей планете. Мы обязательно победим. И чтобы никогда ни у кого не возникало даже мысли попробовать нас сломить, попробовать нас сделать рабами, мы все должны быть очень сильными. И в этих рядах, безусловно, сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям гражданской обороны и обеспечению жизнедеятельности нашей республики. Я только вчера вернулся из Верхоянского района, из Батагая, где своими глазами видел самоотверженный, героический труд и спасателей, и специалистов, которые спасали ситуацию в Батагае и спасли ее. Тепло восстановлено, все объекты работают в штатном режиме. И это обычная, повседневная работа всех, кто нас охраняет, и в мирной жизни тоже. Я всем желаю доброго здоровья, крепкого здоровья, крепких рук, добрых сердец и неумолимости в борьбе с нашими врагами. Пусть на этом ковре будет выявлен сильнейший, но все, кто уже здесь стоит и готовится к схватке, вы уже все сильные, и на вас вся и надежда в нашей безопасности в мирное время и во время войны, когда надо защищать нашу Родину. Успехов вам! Спасибо! За проявленное мужество и героизм в ходе проведения специальной военной операции благодарственное письмо первого заместителя председателя правительства Республики Саха-Якутия Дмитрия Дмитриевича Садовникова вручается Бочкареву Александру Юрьевичу, заместителю начальника пожарной части номер 12 по охране село Жатай отряда Государственной противопожарной службы Республики Саха-Якутия номер 40 по городскому округу город Якутск и Жатай.
Слово для приветствия и награждения предоставляется Дмитрию Николаевичу Лепчикову, министру по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха-Якутия. Бүгін бігі министерство өтатыттан, онына туыз бәйма бұттан, бүгін көрілік көміттен итейсінік әғдәліқпен көмілді. Уважаемые друзья, сегодня мы проводим очередной турнир, и он уже сегодня в статусе Гран-при. Хотел бы поблагодарить от себя лично и от имени этого министерства нашу команду, также команду наших коллег с Министерства спорта, противопожарной службы, Росгвардии, службы спасения, всех тех коллег сегодня, те, которые с нами вместе организовывали, и сегодня вы все принимаете участие в общих соревнованиях. Спорт нам дает возможность быть готовым в любой ситуации. И сегодня вы это доказываете и показываете на деле. Хочу пожелать всем здоровья, счастья, мирного неба, а сегодняшнем соревновании пусть победит сильнейший. За личный вклад в организацию республиканского турнира по борьбе «Хапсагай» Гран-при Министерства по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха-Якутия, направленного на развитие и популяризацию спорта в Республике Саха-Якутия, сплочение трудовых коллективов, а также развитие личностных качеств всех работников, связанных с обеспечением безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха-Якутия, ведомственным нагрудным знаком Министерства по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха-Якутия «Гражданская инициатива» награждается Прокопий Дмитриевич Рахлеев, вице-президент Федерации национальной борьбы «Хапсагай», генеральный директор открытого акционерного общества «Төлөн», народный депутат Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия. Сайдам Федотович Степанов, генеральный директор акционерного общества «Арктическая торгово-логистическая компания». За высокие спортивные достижения и активное участие в республиканском турнире по борьбе «Хапсагай» Гран-при Минго-ОБЖ ведомственным нагрудным знаком Министерства по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха-Якутия «Гражданская инициатива» награждается Рожен Сергей Егорович, спасатель аэромобильного поисково-спасательного подразделения Государственного бюджетного управления Республики Саха-Якутия, служба спасения Республики Саха-Якутия. Почетной грамотой Министерства по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха-Якутия награждается Попов Николай Николаевич, спасатель аэромобильного поисково-спасательного подразделения Государственного бюджетного управления Республики Саха-Якутия, служба спасения Республики Саха-Якутия. За проявленное мужество, отвагу и самоотверженность в ходе проведения специальной военной операции, благодарностью Министерству по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха-Якутия награждается Матвеев Андрей Евгеньевич, пожарной части номер 12 по охране село Жатай, отряда Государственной противопожарной службы Республики Саха-Якутия номер 40 по городскому округу города Якутск и Жатай.
Романов Александр Егорович, начальник караула малочисленной пожарной части номер 4 по охране село Булгуньяхтах, отряда Государственной противопожарной службы Республики Саха-Якутия номер 37 по муниципальному образованию Хангаласский улус. Романов Александр Егорович. Благодарностью Министерства по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха-Якутия награждается Данилов Федор Данилович, начальник караула пожарной части номер 1 по охране село Верхневилюйск, отряда Государственной противопожарной службы Республики Саха-Якутия номер 12 по муниципальному образованию Верхневилюйский улус район. Эспек Дмитрий Владимирович, пожарной части номер 1 по охране города Покровск, отряда Государственной противопожарной службы Республики Саха-Якутия номер 37 по муниципальному образованию Хангаласский улус. Петров Джулустан Павлович, спасатель регионального аэромобильного отряда специального назначения Государственного бюджетного управления Республики Саха-Якутия, служба спасения Республики Саха-Якутия. Слово для приветствия и награждения предоставляется Леониду Николаевичу Спиридонову, министру по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия. Өтөгүнен күндү Дмитрий Дмитриевич, Андрей Сандоминович, бейге Россия героя Александр Колесов, спортсменнар, судьялар, күндү спорты таптаатчылар, эни барыгытын физическая культура, спорт министерствотын адыттан бейс болар, бу гражданская оборона, онын әйлене суала болар, министерствотын бирегер күрәкти алуытынан этетик истенник ағарды көңіллән. Бүгін күрдіктағыныз Россияға, оны да сақауыт серігер, жол олықтақ, оны бардығар бәлем боларға, спортынан көскерчілерге ұлаған түйі болар, бейге бары бұл спорт сайдығытын, физическая культура сайдығытығар, бары күттіғықтақ бұд, біліңе әдәрет жапыд, ит-итігер ұлған бәлемнені өлеті олықтақ, қаз бидді біліңе кәңе көстен тұрар, қаз бидді ке бәті спортынан жарықтақ, тоққа бардығар бәлем болықтақ ден текім барын. Қапсағай бұд, бүгінгі күннәққа бір самай әлбәқ күттатчылақ, әлбәқ жарықтанар жонлардақ көріңмет болар, оныты бейі сақалар националіне көріңмет. Онан бары бұл қапсағайынан жарықтанын жеңін ғырауын, спортынан жарықтанын жеңін ғырауын, оныты бұл бүгін бола тұрар турнирға, тәрәңге күттіс бұд жонлары, спонсордары, оныттан үлеләвет қамсабы жонларға барылырыр ұлған мақталбын дедевін. Спортсменларға көйіні бұл көверге бәғет мұндыр өйкітін қалбас қарата боларын бары бәкке біләғет, сымсағытын, тоқ бар, баға санағытын көйлері бағарауын. Мақтал. За вклад в развитие физической культуры и спорта в Республике Саха-Якутия, пропаганду и популяризацию здорового образа жизни среди населения, благодарственное письмо Министерства по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия вручается Афанасьеву Василию Анатольевичу, начальнику пожарной части номер 2 по охране село Антоновка, отряда Государственной противопожарной службы Республики Саха-Якутия номер 26 по муниципальному образованию Нюрбинский район. Тимофееву Илье Анатольевичу, начальнику караула малочисленной пожарной части номер 7 по охране село Улаханан, отряда Государственной противопожарной службы Республики Саха-Якутия номер 37 по муниципальному образованию Хангаласский улус. Шадрину Вадиму Алексеевичу, заместителю начальника Государственного бюджетного управления Республики Саха-Якутия, служба спасения Республики Саха-Якутия.
Кышкину Николаю Васильевичу, инженеру отдела взаимодействия и координации сил Государственного бюджетного управления Республики Саха-Якутия, служба спасения Республики Саха-Якутия. Слово для приветствия предоставляется Павлу Петровичу Петрову, народному депутату Государственного собрания Иль-Тюмень, председателю Постоянного комитета по экономической, инвестиционной и промышленной политике Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия. Уважаемый Дмитрий Дмитриевич, Андрей Сандомирович, Дмитрий Николаевич, уважаемые участники сегодняшних соревнований, тренерский состав, болельщики, я вас всех поздравляю уже с ежегодным гран-при, который проводится сегодня. Вы мужественные люди, вы столько делаете в повседневной жизни, мужества, героизм. И я сегодня вам хочу пожелать о том, что здесь, знаете, вы тоже одержали победу. Одержали победу не только в соревнованиях, но многие из вас одержали победу для себя, для многих систем, потому что выйти и представлять интересы своего подразделения, это говорит о многом. И сегодня, так как это все-таки 5-е, я пользуюсь случаем, хочу сказать, что Государственное собрание ЛТМН учреждает ежегодный приз от Госсобрания ЛТМН. Пока кому его вручать, я не знаю, но сегодня покажет это площадка того, который есть. Но я считаю о том, что его получит мужественный, благородный и самый нужный человек. Всех поздравляю с праздником соревнований. За вклад в социально-экономическое развитие Республики Саха-Якутия, за личный вклад в организацию республиканского турнира по борьбе «Хапсагай», гран-при Министерства по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха-Якутия почетной грамотой Постоянного комитета по экономической, инвестиционной и промышленной политике Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия награждается Прокопий Дмитриевич Рахлеев, вице-президент Федерации национальной борьбы «Хапсагай», генеральный директор открытого акционерного общества «Тюлен», народный депутат Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия. За активное участие в организации и проведении республиканского турнира по борьбе «Хапсагай» гран-при Мингообжен Республики Саха-Якутия почетной грамотой Постоянного комитета по экономической, инвестиционной и промышленной политике Госсобрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия награждается Максим Артемович Дмитриев, ведущий специалист Департамента по обеспечению безопасности, жизнедеятельности населения, гражданской обороны и надзора Министерства по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности Республики Саха-Якутия. За активное участие и высокие достижения в спортивных соревнованиях Республики и в республиканском турнире по борьбе «Хапсагай» гран-при Мингообжен Республики Саха-Якутия специальным призом-сертификатом от Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия награждается Джулустан Юрьевич Николаев, пожарный 3-го поисково-спасательной части 5-го поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия, сержант внутренней службы Джулустан Юрьевич Николаев. Слово для приветствия предоставляется Александру Гаврилевичу Колесову, генеральному директору учебно-стрелкового центра «Сулус», народному депутату Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия, герою Российской Федерации. Үтөкүнүнөн күндү бир дойдулактарым, ытыктабыллах спортсменнар, онна спорту хәңәрәчеләр. Эгени барыгытын бүгүн үйрүләк гран-при Хапсагайын ахаллар күнүнөн аналбайын операция кытты хаджар болаттар оны бәм апыттан идидегістендек әғардады бүгін көңілі. Бұ бейгенді бедігер құрсын қауды от, сақабыт бір чулу әдберттері тұралылар.
дойду будугар канна бола турар ыракан түгенге. Бахардар болуннар, у қаланы болун. Атындағаны ыракан түгенге эги курук индики көнгө хаджагат. Аны билеген анал баяны операцияга эмек ыттыгыла хаджагат. Олаттар эгинен беги бар экен туттабыт. Эги бучөлөлө олдудаңыт, спорду, сайыннараңыт. Эдер үйленер эречеттер бытыгар колобур болагат. Онноттон бүгүнгү үйрүлө күнгө этекпен багарабын. Эги бары сыты чагалка кийсиллери көрдөрөр күдүгөр. Онна ырас элбек олучу түгеннери бияка билактир кетигер. Онна күрек камегер сымсаттан сымса, күйстәктен күйстәк. Онна сыты албас өйдәк кыйы өрөгөйүн өрө туттун. Эгерде Слово для приветствия предоставляется Александру Николаевичу Кимкимен, президенту Ассоциации национальных видов спорта Якутии «Сахаада Спорт», мастеру спорта Российской Федерации, доктору юридических наук, профессору. Спорту сеңерәтчілер, спорту таптатчылар, күнді бігі қапсағай жеттар бұд. Бүгінгі өріләк түйенге әйгіне Сақат өртонеларын сайынларар Сақада спорт ассоциация атыттан ити-тегістіңдік әғадделербен, оның ақаз бейдігітер тойгун доробияны, жолу соргуну, әлбәқ сетейлері бағарабын көңілі. Дорогие спортсмены, сегодня мы открываем 5-й по счету республиканский турнир, который уже получил высокое звание Гран-при на призы Министерства по делам гражданской обороны и обеспечения жизнедеятельности Республики Саха-Якутия. Я думаю, что мы должны поблагодарить руководство министерства, всех энтузиастов, тех людей, которые поддерживают проведение столь замечательного турнира, с тем, что они вносят свой достойный вклад в развитие физической культуры и спорта. 29 февраля мы все стали свидетелями послания президента Российской Федерации Владимира Путина в адрес Федерального собрания, где он говорил о том, что для нас самым значимым является дружба народов. И он говорил о необходимости развития традиционной культуры, он говорил о необходимости развития физической культуры и спорта, и у него множество планов по строительству спортивных сооружений. И я думаю, что сегодня участники данного турнира являются примером, образцом для того, чтобы мы могли воспитывать подрастающее поколение в духе славных традиций нашего многонационального российского народа. Мы очень гордимся тем, что у Республики Саха-Якутия уже 5 героев Российской Федерации, и я думаю, что в основе их успеха, их подвига, героизма как раз-таки является то, что они с малых лет дружили с физической культурой и спортом, готовили себя к защите Родины. И я думаю, что данный турнир даст нам новых героев по борьбе Хапсагай. Борьба Хапсагай развивается очень успешно, хорошими темпами. Я хотел бы отметить, что начиная с 1992 года ассоциация Сахаада Спорт, которая была создана по инициативе нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева, проводит комплексную работу по развитию игр наших предков. И пусть этот турнир станет еще одной золотой страницей в истории якутского спорта. Всех поздравляю с этим замечательным спортивным праздником. Онна Сахалы, Россия герой югар, беги халлаттар бытыгар, беги батурдар бытыгар, беги капсайджеттар бытыгар. Урой! 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 Айхал! 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 Махтал! Приказом от 16 февраля 2024 года номер 22 почетное звание мастера спорта Ассоциации национальных видов спорта и игр народов Якутии «Сахаада Спорт» присвоено пожарному пожарной части 1 села Бердигистях отряда Государственной противопожарной службы Республики Саха-Якутия номер 16 по муниципальному району Горно-Лус район Васильеву Альберту Федоровичу.
учителю физической культуры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Техтюрская средняя общеобразовательная школа имени Алексея Дмитриевича Широких Кангаласского улуса Кузьмину Юрию Владимировичу. Слово для приветствия предоставляется Николаю Иннокентьевичу Румянцеву, президенту Федерации борьбы Хапсагай Республики Саха-Якутия, заслуженному работнику Народного хозяйства Республики Саха-Якутия. Я извиняюсь, вот тут сценарная группа чуть-чуть пропустила. Я бы хотел, пользуясь случаем, поздравить с прекрасным юбилейным событием Иннокентия Михайловича Андросова, вот, главного инициатора проведения данного турнира, и вручить ему почетный диплом Ассоциации Сакада Спорт под ваши громкие аплодисменты. Слово для приветствия предоставляются Николаю Иннокентьевичу Румянцеву, президенту Федерации борьбы Хапсагай Республики Саха-Якутия, заслуженному работнику Народного хозяйства Республики Саха-Якутия. Күнде спортсменнар, Хапсагайдеттар, Саха Бухатырдара, Эгене, Барыгытын, бу бәйіз түгілден ұйтылар Гран-при күрәқтейінен итетесінlik әғірделебен. Күнде Андрей Андреевич, Дмитрий Дмитриевич, күнде Россия героя Александр Григорьевич, Эгене Барыгытын, бу амбастан, конечно, bu турнир МВД атыны ытылды. Олгама білген уже госконсвещениеға атыны ытылар, бәйіз төгілін ытылар. Онын болар кені бұл ытылар турнирға самай білген әғірдерләтелер, самай туғалақ, самай надылақ, самай сүйрер ке Андоросов, инен кендей Михайловы әмменеме юбилейінен әғірдерекпен бағарабын. Оннаттан бейгіме колми тәрілті бұл ұрдата 30-ла юбилейе болта, ол кенеге тағыр бұппыт, ол кенегені инен кенте Михайловшқа тұрып мұғара. Онна памятнай. Отут колме тұсылген памятнай чағы. Кені бар болан бұғыректі үшөй баты барар, үшөй ба перестардақ. Қапсаға жеттер, манна бейін көрімін, өребін, тоғдырген бұл госкомсеніне әті гражданскы орған, бұл манна службалачылар барда бейі қапсаға жеттер бұл тұралар, өрелілер, көқта олаттар. Онын көтанақ үшөй көректейіне кәті әбет, кем көқтақ ол көйден. Бай болар. Слово для приветствия предоставляется Григорию Антоновичу Захарову, главному судье соревнований, судье республиканской категории. Уваставывах республика бит саячылары. Уваставывах спортсменнер, уваставывах көрәтчілер. Тобу бихи турнир бит бәхістігіліні тұвар. Уопсая 3 участник, онтон 6-15 Саха-Херин спортын мастerdara именно Капсайга тұстуға, ол вихигер бір почетный мастер Александр Румин бар. Түргенеде қанады көректейбітін әме дар шығытын еқпет, кем күстәк ол көйдін. Судьявар аттарыттан чейнейдік растық суд тоқпыттен нандағайыбын. Уважаемые гости, просим занять свои места. Участников и гостей турнира поздравляет Ариан Свинобоев с песней «Бастың Бёрос».
Terebe gösterge dispute karastava kata hadi hayın. Ayılgalın altıhan, tüm bılır kızılartan, gün otuttan küsılan, ekin singin erçiyen, bastın böğüz, çulu tuztuk, kılbar kıyı kınattanan, yörü örögöy argıstan, kirsi ayı bastın en bol, bastın böğüz, çulu tuztuk, kılbar kıyı kınattanan, yörü örögöy argıstan, kirsi ayı bastın en bol. Oloğa bolan törön, ucor hangın attatan, bu köbürge tağıstın, doydun çehin kömüskün. Bastın böğüz, çulu tuztuk, kılbar kıyı kınattanan, yörü örögöy argıstan, kirsi ayı bastın en bol. Bastın böğüz, çulu tuztuk, kılbar kıyı kınattanan, yörü örögöy argıstan, kirsi ayı bastın en bol. Cara sağa kapsagaya sayda turunigar, ösütügül, edetlerge onаттın bu, ağam astaqtarga, oputta beğostörge, kim julurdaq, kim tulurdaq, kim bilendaq, ol köydün! Salgı güder kürekterge, ara somuk berterin, hıçça çoğu tortotugar, kıyı sulu hasandadın. Bastın böğüz, çulu tuztuk, kılbar kıyı kınattanan, yörü örögöy argıstan, kirsi ayı bastın en bol. Bastın böğüz, çulu tuztuk, kılbar kıyı kınattanan, yörü örögöy argıstan, kirsi ayı bastın en bol. Тургуртун сакат устутай. Ариан Свинобой. На этом торжественное открытие республиканского турнира по борьбе Хапсагай Гран-при Министерства по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха-Якутия Гран-при Мин-Го ОБЖН завершается. Командующему парадом вывести парад, главной судейской коллегии приступить к своим обязанностям. Хақы республикатын гражданска көміскелін, оннан әхеленел ғаджағар құттал хоқ болдың қатчығар министерстве бұйыл бәхіс түгіліні тыллары улахан төхілгетігер гран-при турнирға 300 бөғіс 11 яғынға қытынна. Білген ақыберге сүйдбе ағыс бөғістақ бейансетті келі гражданскайдарығар үйшер кер сағаланы. Бұ көберге Тоғуан келелек ыдықтавалла бедандар ағыс бол хағалабыттырығар 2 сәргет болу. Оттаны үс көберге тоғуан келелек ветерандар көн көс яқтыры, келлер үйе яқтыры әрі.
Акабер халаяны тары Улуу тирене Дмитрий Петрович Коркин диллячиде Советский Союз Россия хакырын спортын мастера хакыр республикатын физкультураны спортка туйгуна Аркадий Уларов. Букабер халаяны тары хакыр республикатын спортын мастера хакырын 1999 жыллак абсолютный чемпиона Вячеслав Константинов. Үскабер халаяны тары хакыр республикатын спортын мастера Республика Урантатбахта устарыны Наротом мастера Владимир Амосов қаңылысуға. Ақа бергаңырылалары хүйтбағыс бұғыстық бейін сеттегіліға әджонларға. Эльдар Уйбанов Джокускай, Кирилл Максимов Таатта, Пантелеймон Николаев, Тұғыйдамеда құрап білімнелелер. Бұқа бергаңырылалары тоғуан келілі ветеранлар ағыс болы ағылабыттырғар. Михаил Осипов, Быгыр Сулуспа, Семен Коркені, Ақырғары Куттал Хуапон Қатері Министерстве. Егор Урожин Федор Данилов білімнелер. Үскі бергаңырылалар Христофоров Таатта Успот мастера, Алексей Сервацкай Кебәйі Успот мастера. Ақа берге бейхан сеттегіліға бәдің кемігәрі ақа түрі спорттың сайынлары манчары бағылай атынан кейінге жарықтамыд республика олатырын чемпионы призера Эльдар Уйбанов Джокускай оны тааттаттан Кирилл Максимов қапсығалар. Пантелеймон Николаев Тұғыйдамені құрап білімненелер. Бұқа бергаңырылалар Михаил Осипов, тоғуан келелі ветеран, Быгыр Сулуспа қығылмыннық, Семен Коркин, Ақыр республикатын гражданский комиссиялин, онна нехвені олға жағар Куттал Хуапылының Қатер министерстве. Ақыр республикатын транспортка министрін сол бұятчы Семен Коркин көкмыннық. Жәндекінен республикан халайсын оларар, республика бары транспорын басбелері. Министері ол бұятчы Семен Коркин көкмыннық. Қапсығыны көйді қығылмыннықтан Эльдар Уйбанов Джокускай. Секретарият, бұқа берге кәлі әджіңірі. Какая? Ақа берге
Былырыңы төхілге 6-15 келеға 100 кейттен чемпионы. Оны бұйылғы бұшы распирихин чемпионы Пантелеймон Николаев үйе білі. Оны сақа жехығайын оғытын андойдыға атыды бұд. Дүгүйден мені құрап әлмекан кесі ажаларын. Михаил Осипов, Максим Муксунов бәлемнелелер. Ол кәмге Өрхан яғын тоғуан келелі ветерандар Кристофор аптатта Алексей Сыровальскай кебәйі. Иккен сақайрын спортын мастадыра қапсығалар. Кристофор ап маңдай гергирге бұлатын сабынабы оқтар бұда. Ота сачеті кебәйі оғы спортивна сколатыны забыға Алексей Сыровальскай. İcjala ministerin 12 yıllık bastığı tölgeten örünkümüz birijora. Mikhail Leverstep 2 tölgüller şampiyonu. 2 tölgüller örünkümüz birijora. Bu kaberge 15 kilolik Ercan'la takat boluları. Killeri 12 bola haqalabıttıra. Posayin Muzaffarov Usaldan Baharnay Holuspata Aleksandr Alekseyev Bülü Baharnay Holuspata ağırlarlarım. Aleksandr Kalıyev Vladimir Fyodorov belemnelerler. Başa kim kayda? Kapsığını kayda Sport Master'a Kristoforov Onda toğuan kelele veteranlarga Gırızdanistarga çempiyon üddük atılanı Kahıl kamis medali bu cihat çeske tigişti. Bulatın savunap Alexey Sıravaskay bölüktörüger 2 bolarıhın kapsı yaktara. 400'er girge. Ağırlarları toğuan kelele harıktırır yahanna veteranları. Üskü berge. Istapan kamırlı yap kağalas. Temir Maksimov Kağalas, Vasily Vinokurov, Andrei Protopopov belemnelerler. Kosayin Muzaffarov Usaldan Aleksandr Alekseyev Bülü kapsıhallar 15 kiloga. O kemge kapsığını kaydı. Былырыңы төхілге 107 кейттен 6-15 кило чемпионы Пантелеймон Николаев үйе білі көйіні етішті. Михаил Осипов Нюрба, Максим Муксунов нам ағырылалары. Владимир Петров, Христофор Потапов бәлемнелелер. Бастағы финалист ветеранларға 10 килоға бастабыд Христофоров болла. Bu kabirge Usaldan bahane Holuspat'tan Kosayin Muzaffarov, Onu Bülü bahane Holuspat'tan Atakonya tugas sakal spirikonus podum Master'a Aleksandr Alekseyev kişiler. Aleksandr Alekseyev aspit nediyelaga üyehabili gütülübüt bu şuras birihin porvansa prijora. O kemge akaberge bihan settek ila kap sığını kaydı nürpa nürkuna Mikhail Osipov. Bu kaberge kap sığını kaydı Bülüdağı bahana Holuspat'tan Atakonya tugas sakayırın spotum Master'a Aleksandr Alekseyev. Akaberge ngırılarlar Vladimir Petrov Bülü Onlar Rusya spotun Master'a Kristofor Potapov Tatta Alexey Samsonov Jolustan İlbanov belemnelerler. Bu kabergata 15 kilolar boğuşları ngırılarlar. Roz Gvardiya bayastara Spot Master'dra Aleksandr Kalıyev
Владимир Федоров. Айсын Рзянскай, Игорь Ефимов белемненелер. Кахалманнықтаны Александр Қалғияп бұйылғы қағалас қапсағая бүтін Россиятаға бастығы турнирға өрақаны яғыңа төттен екі кейттен абсолютен кеккесмесілік Александр Қалғияп, спорт мастера Орызгвардия, оны Владимир Федоров, тоғын қығыллақ түрек, үйрбе ғыллақ бастығы турнир сүйтбе үш кейттен чемпионы, үйрбе қығыллақ 2 турнир отып 5 кейттен үрін көміс призиора, бұл реңгі турнир сүйтбе бір кейттен боруанса призиора. Энегран Владимир Федоров, бұт үлге бары медалларын толары кавалера, қығыл көміс, үрін көміс боруанса медаллады. Қапсығыны көйді, Россия спортын мастера, бұл реңгі үлге боруанса призиора, Христофор Потапов, таатта ұстаттата. Қапсығыны көйді қаңыластан Ақ Республикадан спортын мастера, Республика төттігілік призиора,Ыстапан қабырлыяп қаңылас. Василий Винокуров, Үйәға қалыма амбастығы мастера, Манчары бағылай сүйбе респатриятын боруанса призиора, оны Андрей Протопопов ұсалдан киреллер, Александр Урумен сынялар. Белемнелелер 6-15 келелақтар ұсқы бергі, Қабырыл Хипсеп, Валентин Бурнашов. Василий Винокуров, Үйәға қалымадан амбастығы қапсығай мастера, Кахалмоннықтан таққан тұрар. Манчары бағылай сүйбе бір респатриятын чемпионы, Республика сүйбе бір ғыллақ, Петр Емеш Алексея Берега төлгетін пережуара. Андрей Протопопов ұсалдан ғырылар. Андрей Протопопов ұсалдан ғырақаны яғын ветеран. Белемненелер Гаврил Сипсеп, Валентин Бурнашов. Владимир Федоров, бұты үлгі бар медалларын толыры кавалера. Иш жылы министерін 10 сыллақ 4-6 кейттен үрін көміс призиора, 19 сыллақ иш жылы министерін 34 кейттен чемпионы. Ал Роса компания 19 сыллақ ампасты кубағын абсолюттай чемпионы Владимир Федоров. Аспыт сайын әймекан томтарығыр бол бұд Олонқы Республикадағы 16 сылғағыны қапсағайға 10 сақамынығы болетігар призиора. Отас саачыты кәлбетіған әлі бұға көйін етішті үйәға қалыма бастығы мастера Манчары призиора, Республика призиора Василий Винокуров, Александр Урумен Бергирга ғынянна. Қапсығыны көйді Орызгвардия байыға Россия спортын мастера Александр Қалыев. Бұйылғы Қағалас қапсығая бүтін Россията турнир абсолютнайға, төттінікі кейттен 2-5-ліға. Айсын Рзанскай, Жакускай, ұқсаллақ бұғыға майгыға министерстіве, онна Игорь Ефимов томпо бағарнай ғылыспады. Ойбана мосап, жолыстан бөтіріп білімнелелер. Окемге Гаврил Сипсеп қағалас, Валентин Бурнашов амма қабаран қапсығылары үскі бергі бара тұрар 6-15 келіға 4 гир. Білімнелер Александр Канаев, Тимур Васильев. Қапсығыны қайда қығыл мұндықтаны Жокускай жағыннаға Айсын Рзянскай, ұқсаллақ бұйға майгыға министерстіве. Қапсығыны қайда көк мұндықтан Валентин Бурнашов, қағалас қапсығай республиката турнир чемпионы. Александр Канаев таатта, Тимур Васильев үйәһә білі ұғырылалары. Ой, бана мұхап, амма бағарнай хұлыспада, жолыстан Петров бұғыр солыспа, 15 келіға бұқа берге ағырылалар. Қапсығыны қайда көйек мұнықтан, неға қаңылас бұғы жолыстан ойбану,
bihan settekile ıyahın. Ağırlarlar bıyaman çorapçı. Bu yılgı Kağlas kapsağaya bütün Arasiyada turnir setton bir kihite çempiyona. Onu Barıstapanap Usal'dan bu tehülge Hütbek Allah çempiyona. Belemneler Yagorna Kotkin Hakaça Vinakurap. Jolustan Petrov bıhır sulus pangarallar. Toğuhan 5 kilaga bukaberge. Jolustan Petrov köyakmanlık. Kapsığını kayda bu yılgı Kağlas kapsağayanı hetton bir kihitten çempiyona bıyaman Arasiya Sportun Mastera çorapçılığa. Ağırlarla Yagorna Kotkin bir kayanskay ağıtu Respublika Pirijora Hakaça Vinakurap namaluha bılırıngı tehülge örün kamış Pirijora. Töddon bir kihitten bılırın ikkistavide Hakaça Vinakurap köyakmanlık. Jolustan Petrov bıhır sulus bağırırlar. Alexander Turoyev, Andriy Matveyev belemnelerler. Kapsığını kayda köyakmanlıktan Timur Vasilyev üyehabili 6-15 kilo ıyahın. Jolustan Petrov 15 kilo bu kaberge köyakmanlıktan ırırlar. Bıhır sulus bağ. Askalon pedota bili Gavril Şergen tahta ağırlarlar. Iskaberge. Pyotr Vasilyev, Yuri Sermetikov belemnelerler. Jolustan Petrov 15 kiloga bıhır suluspa köyakmanlıktan ağırlar. Jolustan Petrov bu kaberge köyakmanlık. Bireme barra durar. Büte hekte gölün Jolustan Petrov bıhır sulus bağırırlar. 15 kilo bu kaber köyakmanlık. Jolustan Petrov bıhır suluspa büte hekte gölünün bu kaberge köyakmanlıktan ağırlar. Belemlenenler Alexander Turoyev, Andriy Matveyev. Akaberge Berkayam bedde agatustu jana Respublika Pyotr Ilyich Alekseyev bir çempionatın Pirijora Yagorna Kotkin ona balırını tühülge bihan settekiyle kaçıyordum bir kihitten ürün kamış Pirijora Hakaça Vinakurap nam kiselleri kapsığını kaydı. Kahılmanlıktan amma
Bahana solus patım bayıha oyban amosap toğuhan 5 kilo ıyahın. Ağırlarlar Alexander Toroyev bıhır soluspa, Andriy Matveyev kağalas bahana holuspata. Semyon amosap amma bergirge hanyanar. Belemneler bu kaberge toğuhan 5 kiloni ahırık türerek yahın aktarım. Arsen Timofeyev, Albert Fedotov. Kapsığını kaydı, Respublika Prizyora, Hakahire, Tataristan sümeddeme komandaların mahçeva köşeylerin kayılağı, Yegor'un Nakotkin, Verkayanıskay, Agatu kaydı. Valeri Androsov Usal'dan, Alexey Karyakin, Meghangalas ağırlarlar, Olimpiy Vasilyev, Gavril Fyodorov belemnelerler. Iskaberge 6-15 kilo yahanaktarga kapsığını kaydı. Bülübüğü Askalon Fedotov bıyılgı buçuğras birihin prizyora. Pyotr Vasilyev amma Wanna sakayın spotun mastera Yuri Sremetikov tompa Iskaberge gırılarlar 6-15 kiloga. Prokopi Fedotov Azamat Jagörev belemnelerler. Kaberge toğuhan 5 kilolaktar 11 bolan tustubuttargar kapsığını kaydı. Köyek monluktan kağalas bahana huluspadan bayıha Andriy Matveyev. Semyon Amosov bergirge hınyanna. Bu kaberge ngırılarlar toğuhan 5 kilona halık türerken yahanna Erjonlarım. Arsen Timofeyev usaldan bahana huluspadan Albert Fedotov Aviyaliyasa Akarana, Leonid Karyakin, Semyon Amosov belemnelerler. Akaberge Olimpiy Vasilyev, Gavril Fyodorov belemnelerler. Iskaberge katıhıla kapsığı 6-15 kilo ayahannaklarga ammattağa çorapçıgı yerine hacem beğatargay hütbehıllağı tölgetigar 35 kiyitten borwan semedelle usaldan eriken tekal diye biriger sütbehıllağı hetton kilağa deri 33 kiyitten absoluten gikismesine Pyotr Vasilyev kahılmonnuk Onu tompa botora sakın Respublikanın spotun mastera Respublika şempiyonu ona örünka besprizyora kanul tustuğa tarıska birihiger Respublikula hancanın örünka besprizyora Yuri Sremetikov. Töddüset gir 6-15 kilağa töddön sette bola hağlavıttara. Tabii gol var, tabii ki. Önemli. Biliyorum barık sana. Tabii ki. Barık. Sama kaynya. Sama da. Toğuhan 5 kelini arıktırır hıyahannaktarga kıyını tişte aviyaliyasa akrana bayıha Albert Fedotov. Leonid Karyakin aviyaliyasa akrana Semyon Amosov çorapçı bahane huluspata. Vasily Fimov, Ilya Ignatiev belemnelerler.
Iska berge kapsığını kayda tompa botura. Hakı Respublikan sportun mastera. Respublika şempiyona. Onna örün kamis bir jora. Kağıl tustuğa Respublika tarıska birihin örün kamis bir jora. Yuri Sırmatikap. Ağırlarlar Yuri Sırmatikap tompa kayda. Ağırlarlar Prokopiy Fedotap Bülü. Azamat Jagörep Gornay. Vitaliy Spek Vasiliy Savinap belemneler. Ol kemge kapsığını kayda. Aka berge kahıl munduktan usaldan beğe Valeri Androsov. Olimpiy Vasilyev. Kebeği müküçetun kapsağay Goskola Sidlaçıda üyebili uluha. Gavril Fyodorov. Meğanas Jakuska Dapyetkal Lesengırlarlar. Maksim Novikov Meğanas Bergirge Hanyalar. Belemnelerle setton 5 kileli aktar aka berge. Enekenti Karekin Sergey Nikolayev. Okamga kapsığını kayda çorapçatağı bahana akrana holuspatını bayıha Semen Amosov öğrekanı yahın. Prokopiy Fedotap Bülü Azamat Jagörep Gornay Iska berge gırıllağıt 6-15 kilaga. Azamat Seredino Kahalmanlıktan Prokopiy Fedotap Bülü. Andrei kim ne ağır mı? Vasiliy Efimov Usaldan baharnay huluspata. Eliya Genadyev Sontat baharnay huluspata gırıllarlar. Toğum 5 kilen arık türerek yahannaktarım. Nikolay Popov Bıhır Suluspa Istapan Tobonov Aviyeliye Sakrana belemneler. Hakı Respublika'nın sütbe eşleri, üstlerigedleri edetlerin prizora. Mançarı bahalı sütbe bir ispatıyatın prizora. Olimpiy Vasilyev üyebili akı ver kılmandık. Kapsığını kayda köyük munduktan Gornay Beğe Azamat Jagörep 6-15 kile ıyahın. Bu kaberge kapsığını kayda kılmanduktan usaldan bahana huluspatın bayıha Vasiliy Efimov. Nikolay Popov Bıhır Suluspa Stepan Tobonov Aviya Lesa Akrana ağırlarları. Timur Vasilyev Valentin Silipsov belemneler. Köyük munduktan bahalay havınap ecigeni gırıllar. Kahıl munduktan Arasiya Akın Sportun mastera Bılırıngı tühülge 6-15 kilaga süysette gehitten Borwan Sapirjora Respublika şempiyona 2 tagıllak Borwan Sapirjora Vitaliy Spek. Enekente kaldıyıp sütbek kahıllat ülketin sütbet gehitten absoluta şempiyona. Engsiyeli kapsayın sütbek yıllar bir hantiyat gehitten Borwan Sapirjora. Vanna Çuvaşya Respublika'nın garı ıtıllıbıt ağandaydı bastı konyuların prizora Vitaliy Spek kahılmanlık. Ona bahlay hamınap ecigen. Guri Prokopyev eğmekan Aykan Parnikov nam ıska berge belemnenin. Nikolay Popov Bıhır Suluspa bugün tühülgeni üyerilaktı hıga anal nagaradan tutta. Ona viyeli sakranattan Stepan Tobonov. Bılırıngı tühülge üyerikini yahannaktarga 16 gehitten ürün kömüş prizora. Epreme birihin çempiyona prizora. Bu şuras birihin prizora. Bu şuttan birihin çempiyona. Bu vat bakılır birihin prizora. Stepan Tobonov Toğuan settahıl korulan ehliyege.
köberge bir hansettekile yahannaktарға қапсығыны күйді. Республика сүйтбеш түрігәдері әдеттерін пережуара. Манчары бағалы сүйтбе біріс патриятын пережуара Олимпий Васильев үйәбілі. Максим Новиков мегағалас беркирге ғынянна. Ағыралалла сеттон 5 кілі яғыннақтарға гражданскайдар бихан 3 бол ғалабыттырығар үйішергер. Энекенті Карякин Акату, Сергей Николаев Кебәйі, Ларион Андреев Уйбахабына белемнелерлер. Үс көберге қапсығыны қайды, Россия ағылын ұспадым мастера бұлырыңы төхілге призера Виталий Эспек қағылас. Гурий Прокопьев, Эймекан, Айқан Парников нам олуға ағырылалары. Америкон Ибанов, Стапан Бошо білімнелерлер. Энекетті Карякин, Аграрно-технический университет, оны бұйыл бүлі тоғығар үтілдівіт, выват бақылырап берейін сүйтпекі хиттен чемпионы Сергей Николаев кебәйі мұқышыта қойыны етішті. Көберген ғырылалар Россия оны Сақар Республикатын ұспадым мастыра. Қағалас қапсығайын сүйтбекке үтбейіш сыллақ абсолюта чемпионы, үтбетет сыллақ төлгетігер 6-16 кейттен үхіш местен абсолютай қылбыт Ларион Андреев қағалас. Оны кебәйттені Эвеско Союз Россия Норотын үйрәғден тойгуна Виктор Иванович Рожин бірейін призера ойбан хабынап. Қапсығыны қайды көйек мұндықтан әңселі қапсағайны күтігілі чемпионы Айқан Парников намылуға. Қапсығыны қайды көйек мұндықтан Стапан Табанов. Бұты үлкеға бұлырын бачоттақ кесместен ұлбыт авия леса ақырана байыға нөрба. Тимур Васильев нөрба бағаны ғылыспата. Валентин Синепсов из дела министерства Буковерка ғырылалар. Василий Вивам амма ғынянар. Бәлемнелі сеттон келелі ветерандар Буковерка. Павел Амосов, Вячеслав Баишев. Америкон Ойбанов Томпа аңырылар. Қағылмындық. Көйек мұндықтан таққан тұрар бұлырыңы бұшыттан бірейін чемпионы. Республика экономия призера, Jakutskай город ағаш түргетін призера Стапан Бошо. Көйек мұндық үйәбілі. Афанасий Протопопов, Энекенті Шелканов білімнелерлер. Ля-ля-ля-ля, на руках ля-ля жедик. Көберге әттон 5 келелек әт жонларға гражданскайдарға бихан 3 болы ғалабыттыра. Білігіні үш әргейт бара тұрар. Бұты үлкәбіт білік қарақсы баққа 2 қоттыруға дері. Якынан же бейті қоттар бұтты бәқош чемпионнан қалғын сөп. Қолабыр Москватағы Олимпийско ойнуға Теттон ағыз келей ағындақтарға 2 көйтірілақ Италия беғі Клаудио Полио Олимпийска чемпион болуда. 2 көйтірілақ еджен. Тимур Васильев, Нюрба, Валентин Синепсов, из дела министерства киселлер. Тимур Васильев 2-тігінші сүйтбек қағылақ үхіс турнирға 95 келеға 35 кейттені Маастарда Сергей Семенов, Владимир Федоров кәллеріттен бачуаттақ үхіс местелек. Владимир Эпинемев бірейін призера, 95 сыллақ Антоновқа әленеті. Қапсығыны қайды. Қана! Америкон Ойбанов Томпа қайды. Америкон Ойбанов Томпа ұлығын ұңа нәхілеге.
Kapsığını kayda Россия haqanın sportun mastera Қаңлас қапсағайын күтігілі абсолюта чемпионы, бұйылғы қаңлас қапсағайын абсолютайға 6-16 кейттен бұрған сәпірежуара Ларион Андреев қаңлас. Ағырылалар Россия спортын мастера Игорь Сандолин нам, Александр Винокуров өймекі, Стапан Павлов көштікін қарнилап бәлемленелер. Үскі бергі таққалар спорт мастера Афанасий Протопопов, ұсалтан кығылмұндық, Ванна энекети шелканап мегахалас улуха. Жолус Нестураев, Петр Алексеев белемнелер. Афанасий Протопопов қандыға ұтылдыбыт Петр Алексеев берегіге чемпионатығар 6-12 келеға тәңнәған бұл бұтаға. Хақырын спортын мастера, енеке дүйшел қанап, Арман Иванов Сыпанжен республиката төхілгетін уалаттарға чемпионы пережуара, республикалаттарын әрсімен берген төхілгетін уәтті кейттен абсолюттай чемпионы. Финалға чұрапты шылуыта жолыстан қалы шобу оқтар бұта абсолюттай чемпион үттіг атын бұл жәхетігер. Оны ұлы бағайы телевизор қағайыны бұта. Енеке дүйшел қанап, меған алас төңіліті. Валентин Селепсов из дела министерства қапсығыны кайды Нюрба бағаны ғылыспадың байыға Тимур Васильев бұты үлгіға бачуаттақ үйіс месті бұрған сәмедәлін кәтіғі деуіл бұғыз. Васильев имап амма ғынянна. Ағырылалла сеттон келелі ветеранлар бұқа бергі. Павел Амосов Усалдан Вячеслав Паюшев Амма Иккен Бахана Хулуспа Баястара Клим Наумов Евгений Дешковский Белемнелер Қапсығыны қайда үскі берге күйек мұндықтан Энекен тишел канап, мегағалас төктірі. Республикалаттарын әртсімен берген төлгетін уәтті олтан абсолюта чемпионы, Арман Сыпанжен республиката турнирін олаттарға чемпионы пережуара. Бұйыл Арман Иванов Сыпанжен қапсағайға турнира ұтылдыға мегағаласқа. Қапсығыны қайда күйек мұндықтан, амма бағаны ғылыспадың байыға Вячеслав Байшап хеттуан келелі ұтықтавалла ветеран. Қапсығыны қайда ақывергі қығылмұндықтан Россия спортын мастера Игорь Сандолин намылуға. Стапан Павлов бұлың Якутска дәмет кәлес көстікін қанилап Аграрный технический университет ұғырылалар. Петр Парников айдын пештері білімнелер. Түйілгі атағыстылары Хонтар бағана ғылыспатын начальниға Келим Наумов Уананамтан Хелестеріне комитеттені үз жала отделын ветерана Самбаға республика үстігілі чемпионы Дальний Восток федеральный округын Самбаға чемпионы өрін комис баруан сәпірежуара Евгений Дешковский.
Fyodor Parnikov. Ол кемге ысқыберге кыйын едесте. Кығылмындықтан тұттығыр. Томпы доғаға жүліс не устроя. Петр Алексеев Садардан тайынларын кебесте. Зара Рыккабуллах ветерандар. Клим Наумов, Евгений Дичковский. Николай Монастырев, Тимур Андреев, Ысковетке Валерий Александров Кебеев, Кирилл Павлов Сунтар, Белемненелер. Ровно 1 минута қалла қапсыңдығы кіміккілері Ақсан 1-1-ге. Хәттон келі ағытықтауыллаға ветеранлерге сотрудниктар бөліқтірігер 2 әргер. Бұл доғыстыр өттен қас болан. Ағыс болан ағылауыттырыттан білген ба ағыс болан хыджаллар. Оттан әтен ағар бұдым күрдік бәйбәлерін кітары киселлер онна ikke құттыруғадылы құлауыра бары бейте құттырулақ болақтарына hem bir tonan üskü elgidire baharılaq bolar jaramanna on hette günde xalla körde xottan Klim Naumov bir aksandan kıyın yer bığılaq Evgeny Dishkovskiy toğra töhdelenler Respublika ikki toğırlaq bolun Seprejora Kirill Pavlov Sotarılığa Belemlenenler Iskoverke Ağlıp eskileler et çokları Yuriy Vasilyev Matvey Kuchkin Evgeny Dishkovskiy kıyın ehen öleliği cübüt ebet kıyını hiteste onna salgı üyset girge kıyı kötörlü dağısta Evgeny Dishkovskiy onna artaq sollağı Sahada Respublika Sahada Sportun Masteri Klim Naumova Ottarulan kebiste jara manna kıtana kapsıhe bolar bolbut ayın niyetiger kığılmınlıktan Nikolay Olesov Akar Respublika'dan Rosgvardiya Upravleniyatin Ekpette Ağlayda Rossiya Akar Sportun Mastera onna Nikolay Alekseyenko Naxanlıstağı Ejiyala Ministerstvede Iskoverke Ağlıp Beskileler et çoklarga süйтбекке бол ağlavıttırgan Yuriy Vasilyev Tatta Matvey Kuchkin Megalos Belemlenenler Albidas Nikipinem arada bir Kirkoryev Top Beskile'ye anlatmakka kıyını geçti Toppu boğdura Denis Yudin Ağırlanlar Uspotlar Otrikan Nakılastağ Mastera Eduard Kirkoryev Bülü Alexander Nestorayev Çorapçı Hristofor Potapov İlya Şişigin Belemlenenler Andrei O aka bir gıttın bitten bir çağılkay kapsıhı bəyədə bola turar Eduard Kirkoryev Bülü Uspotlar Otrikan Nakılastağ Mastera 15 yıllar türüyor Европа Hütbek Karnamda Botana ayın niyetiger Iskoverü kördürürler Sesfap olaq buna Bu aka verge köstübüt jeton manna Halı kayın gen ıngırabın Toğayzer geton manna Bitten bir çağılkay kapsıhılar boluqtara Eduard Grigoryev Kızıl Munnuk Uyban Erigin Türketen prizora Европа kontinentinin ikkide güllaq prizora Eduard Grigoryev hıccar onna kenini otarı Kök Munnuktan eme bir talanlaq Sakahirini çata Aleksandr Neostroyev bəyətətən hübdə şöddükü Ildır Onun tahanattan bu horgulaqtık tuskar Onun tahanattan sıspap olaq buna Tursiyaga Süleyman Atlilina Sparing partnördu hüccubuta Onun tustuga Okurduk ottan 2 Köngül tustu çağılkay представительдер kapsayallar okurduk
Eduard Grigoriev töröbüt öskäbit bätin uluhun, bülü uluhun. Çehen kömüskür. Olar ontakine sünnülen çorapçıga olaran çorapçıga itilden ahatıllar. Elbet be ospolar. Ondan kendi tara Alexander Neustroyev çorapçı. Мега Аластаны Николай Алексеенко. Николай Алексеенко ишчила министрин 12 жылда бастығын өлгеден чемпионы. Бұл рөйгі төхілге 12 кейттен Орван Сәпірі жуана. 3 жылға Владимир Андоров бірейін чемпионы. 3 жылға Геннадий Попов бірейін Орван Сәпірі жуана. Николай Алексеенко көк мұндың. Онна Россия хағыр спортын мастера Николай Олесов. Sötөгөлө ханатан ахарефон багарабын үс jordan үс кытачы капсажар 11 яханга каз бидди яхана икили бөлөктен бар гражданскайдар онна сотрудниктар ген олатоттон опсая 11 дагана хүрбекке бөлөк капсагар буллагы 11 яханнан икили бөлөк боллагына Ondan olsa üst jordan üst kıtaçıyan eten hardım. Olorton 136'da nehlenin lojagar kuttal hoq boltun qaçyap terildi. Ölehitlere onna 207 gражданскайдар. Behen sette kililer 39 bolan haqlabıtlara 6-15'ter 7-11 7-15'ter ağuhanüs ağuhan-5'ter jordan sette 9-15'ter hürbe üs 9-15 kilini harik yürüyahanna qolatlar onağız 6-10 killega tıktabıllar veteranlar 12, 7-10 killega tıktabıllar veteranlar hürbe, 10 kilelektir 11, 10 kilelektir 10, onna 10 kileni ahrik türüyahanlar tıktabıllar veteranlar ağız bolan haqlabıttıra. Eti uapsay aksanların etetelatim, eti higareme ikkili etüyer araqsallar. Olavura eti 15 kilo hamel bak 15 kilo yanaklarga ağır üst bolan haqlabıttırıttan otuta сотрудниктар бехенühe гражданскайдар Kapsaydı kayıtta Россия хакер спортын мастера Николай Олесов разговаривает. Bu kaberga kırılanlar Ivan Sturchko tatta işçiyalı bir siyastemedi. Albert Vasilyev Korday Baharnay Sumuspa sport mastera. Dinastiyi verip Korday Arada Mirkin Koryev Bülü ömürlerden üst kaberga Alexander Vasilyev Uypan Starost'un bilinenler. Neda tona bu Egin niter hamay 2 Sentralne kapsıhılar bolar hiddere bola turallar A1 ulahan ekranga tigar 15 kililak гражданской bölök ühüter giddere manna bir hükünde halbıdır Alexander Neustroyev Eduard Grigoriev köver tagar öten taharda Bu köver kövelemlenenler ağıvan kileler veteranları Pyotr Parashkov Andrei Kalkayev Jada Alexander Neustroyev ametten bir ulahan sensasyonu oңордо jekpin Alexander Neustroyev'dan ki sensasiya oңордо jeho kurdukpun toytergen Alexander Neustroyev me bir 15 killerterge tarbakka battınarüşöydük tuttar kapsagajit bolar olehen manatan sensasiya oңордо eme jirge sıyha bolon höp Ondan ete eten ispetpen halgım ulahan ekrangattan bilgen 15 killar гражданской bölök üser girejetem ondan ete karakay ekranga koragut 15 kilo yahannaha jonlar гражданской bölöktörün törüser gire Jara mandametton 2 professorskay kapsayı haqlana jakanada Kristofor Patapov kılmonluk ühajangı Onda Elias Şişegin kangalas kapsagajita Taksan kisajallar Bu Elias Şişegin kapsagajotton töhödağını sport master'ın normatını togar bakka hıçırda bollar Kene kapsagayı sehitten taptır onna kapsagayı vandık filosofiyatınüşöndük öydabet bağış bolar Eline uğdağında hatta kını indianlar bile baratın öte koran şöyle bayatega eder olatlar gemi baharana kapsar beler kapsagajı bolar Elias Şişegin ederge Allah'tan kapsagayı esehitten taptır esehitten ötüktür ki
Онна кенне утара Христофор Потапов. Олимпийская элдер бөлімнен училищеға гректи иримни тусту олаттарға тренера Христофор Потапов. Христофор Потапов қапсағайға олаттарға тустырындағына өрі 6-12 келеға чемпион үрдік атын түшіген баран бүппет болатшы олық педестал үрдікі рөктөлігер көрердім. Христофор Потаповы олаттарға тустырындағына олық үшігедік тустыр, хоргулақтық тустырады. Бірген оттан әтін аға бұтым күрдік гректи иримни тусту тренера Олимпийская элдер бөлімнен училищеға. Оны отаманлык быз қайғас көһендері манны көртейлерге қапсағай түйілдеріне кейсер. Ванна аспитте делеги әбілі өтілігін бұшы бұрас түрәвіті сүйісі 15 сылған анамын жөндон біріс турнир дивизиона Александр Васильев Пуйпан старостың бәлімнен әлләрі. Тедулық манна Остайнан қапсығы қамығытын қылғаты қанада бол бұт күрдік үсті минуті тұғыннақтарының қаддағыд. Олаттыр үші байтық бұл кәсеті хажалар, тұсты хажалар, күлсе ерсі хажалар. Бұл кәвергі қағырмындықтан ұспан мастыра бұд өрінге шекті бір жылда 16 кейтен өрін көміш. Олаттар кәсеті хажалар, тұғыра күләлер, өрелер. Қағылас қапсағай шүйбе жылда болырсы бір жуала. 1-0 Илья Шишигин. Қапсығыны көйен ер. Ол көмге ұсқы өрді тұтталақ болығын невескән олды. Чақырт тас қапсағая. Бағыр бәрсен білістері бір жуала. Пиотр Барашқа. Бұды үлгеға Оксы. Бұлығын сүйпе кейттен чемпион әбеді. Ұсқы өрге. Учығырас төгілгетін призера. Радомир Григорьев бөлүү қапсағажыда көйін әдісті. Бұйылғы бұжым рәспірейін, балансы бір жуана Радомир Григорьев бөлүү болуға. Александр Васильев тураллар бәбәләрен кәтәсіген манасыған бараннар 1-0 білінгі тұрғынан олар елік. Александр Камилов, Николай Михайлов бәлемденәлер. Жада ақсамыд бір-бірге болады үсті. Отут бүтін үгінді қалған тұра білінгі тұрғына. Көйені дешті, Хақыр Республиканы спорттың мастыра, үйтпе бір ғыллақ турнир 16 кейттен үрін көміш, бұлырыңғы түнінлер, үйтпе кейттен чемпионы Пиотр Барашқа, Меғанлас Бағарнай бұл ұспада. Бағлай сейіпсе, үстелі бір істестімеді ғынен олар алып. Жада мандаттан әпетнестәқ күнделер қағыланылар жақынады Илья Шишигин білген туған орын өйден көрі қайғыры. 5 секунды қалла. Оксы! 2 секунды қабудың кәніне жөбер тағығыр. Тағаран көбесті. Жада Илья Шишигин олақ грамотна қапсыған Кихитин оттон 2 күнді қабудың кәнді көбер тағығыр тағаран көйіне етесті. Онна халғы төрдүс әргерге тақсар бұрабы. Илья Шишигин қамалас модон. Искай университет, Арсен Анёха Сунта, Айсен Паскачин, Испектен Сапурона бәлемденәләр. Жаттан жай қатылағыны көрін астығыт. Илья Шишигин қайда құрдық эмоциятын тағарбыдың көрдігіт. Ата, ағыртыға саққа шөй байты қаңырды. Әқылдар, бәнзинілен барачылары, бұқыманы кіне қамастырындарlar. Хақыр Республиканың трансферге министрі Хубиятчы Шәмион Қоркин, ордағының сөмілеттеріме, поездарыме. Егор Орожен Федор Данилов бәлемденәлер.
Сулус Бабайха, Михаил Осипов, Толон Келя. Bu keberge bir hüddaha intelihine kapsayını kottaran kebistibit kündügüratçılar Sakar Respublika'dan Transpark'a onda sol kahayıstı batıgar ministerin halbaya açıda Semen Orken bəyetinden kelen manna kapsayı haccar Kahalbandıktan takkan her bu rengi tehlikə Toğun Kelya vakitten Barvan Satricora Yekor Orozin Hak Respublika'dan Uğalla Kapsar Respublika yağınlar Uğalla çempiyonu 2009'da Barvan Satricora Kağlas Kapsaray'ın tüyüttüğünler çempiyonu Uğalla Ürün Kıvıştırıcıvara İç yolu ministerin orçasında ağıhın 5 Jara, kündügüratçılar manna serkexseyi ondan ağıhın 10 kililak adıktabıllaq veteranlarga Katanak kesi bolar bolla Егор Орожин Хакахернаға Росгвардия управлениятын Әпеттағы ләйді онна Федор Данилов Өйә бүлітағы Бахарнай Хулус Бабайяға Бүрігілге ғайылаға призера Оннаттаны бастық бірігі анал ағайына Азия континентінің чемпионы Федор Данилов Республика Қастықығылаға призера Федерация Кубагын 5 төгілаға ағайына Александр Васильев Усалтанұлыға. Қапсыны қайда қығылмындықтан ағыланды Техническай университеттаны Тоймады қапсағайын призера Бадын Патапов Хоттандын тандыла ағату ұстыяны. Ағыранлары бүгінгі күнге ағайрын самай әдер мағыстыра бұдығылға Turnieriga top 5 kilometri 3 pontagendan absoluta champion. 3 tikalla 3 turnier 5 kilometre to'g'ri ketdi. Dada manna bet kırıhıvay Оқтыру болла жақынада Федор Данилов. Әдір бәтәрән Егор Орожины оқтыран Үйіс әргерге бәт әрәлі ақырдыйны орды Федор Данилов. Манна қатылағыны қаятырда көрдік бітіне табылылар. Тәнеме бір кірігівай қамдыйны орды Федор Данилов. Азия континент чемпионы Республика Қастығылла призера Федерация Кубагын 5 төгілі қағайна Федор Данилов. Деді көрің ара? Ооо, шөй байты кеде. Ейттен тардан. Дмитрий Сидоров белемлерler. Жада, маннаттан хавсагай халбас хамнанытын, халбар кым хамнанытын көрдірін кайны теспет Федор Данилов. Жара салгы Аркадий Потапов, из дела министерствотен Саха Республикатын спордың мастера, онна Гаврил Ушницкий. Государственный бахар дорогсулар Улуспа административно-управленческой персоналын үләһетә. Аркадий Потапов. Меттона әлбәқ арас түйілге кайылаға құтула. Ооо! Маннаттана көк мұнықтан тұсты бұд бәғыз. Гаврил Ушницкий. Бағардай сұлыспа байыға бұйыл Төбетінен тарайда жәмі көңіт ата олар өнтөніне кірчік. Кылбар бірғын оңырса Гаврил Ушницкий енне төнмәккер оқ прием оғыр бұкені қаядар да күйеннада. Білеген қапсаға тақсақтыр Алексей Михайлов. Жукускайдағы Бахарнай Хулуспа. Әппетті олайда Саха Республикасының спордың мастера Уанна Леонид Стрекаловский. Бұғы Хулуспа. Республика 19 чемпионы. Қапсыны қайда көк мұндықтан Николай Михайлов үйәмілі болуға. Ақыбет қағырынларынан көтінді қойып үйәмілі Дмитрий Сидоров университет, Александр Гербагеров, Анатолий Коликов білімдерілер. Үш көмерге келелер
Хакерин спортун мастера Анатолий Сивсеп жолапчы. Россия хакерин спортун мастера Көштөгүн Буласап Бегалас. Белебелелер Андрей Хлопков, Василий Кириллин. Anatoliy Sivsep bu da ülkesi. Bir Avsket'ten örüntülüş medalligen bir de ondan turnier başta kapsağa gelen anal birisine hayranlıkla. Gennady Popovkin birinci olan, Kaldiyen birinci çempiyonu, Nikolay Damy'dan birinci çempiyonu, Çakır Tas kapsağın ölüm birinci olan, aslında diyelim ama Boşuklas birinci ölüm birinci olan Anatoliy Sivsep. O da saatinde Köstөгүн Буласап быйылгы Хамас капсагайын bir adamдын эте чемпиону. Үтмөй сындар Сорбонистен чемпиону. Кубок Локкерлах чемпиондар. Үттүн Карлах Меланастан икидилар кайды. Манчар бала чемпион. Республика чемпионлар жөндөндүгүнөн чемпион. Капсагайын республикада. Толуан келелер. Толу болаттар. Дыктабыллах ветерандар. Өзер кийдире. İki sergilere bola durar. Alexey Mikhailov, onda Leonid Strekalovskiy kapsayılara. Atın Hanatan Haravın, Atıktavullah veteranlar. Üstü minüte tutallar. Üstü minüte tutallar. Atın namno 2 minütelerin tustular. Alexey Mikhailov urukattan bar Sakar Respublikатын спортдун мастера бәті тоғынтартан тардылақ бірінші көскеге бахар ұтарақ соғар ұлыспа әппетті әуләхеті онытын кеніне ұтары әдіркен ветеран Leonid Strekalovskiy бұғыр ұлыспа ооо жада манна қапсағай оттана бағылабыт Sakar Respublikатын спортдун мастера Alexey Mikhailov kapsayını kayda onun halkı ühüz ergirge erelle kardığını anlattı. Kahramanlıktan Sakar Respublikası sportun mastera Respublika şampiyonu eşitlikler biliyorlar. Alexey Mikhailov ilk yıla ministerinde ülkeden tegüller biliyorlar. Ağırlananları Irak'ın yanına katıktavlar veteranları Vasiliy Afanasyev, Nurpak Valeriy Tikhanov sonda Bahana Kharana Bayastra Dmitry Arakaleyev Bergerga Hanyana. Ogemne kapsayının kayında Россия хакерин спортун мастера Көштөгүн Буласап Бегалас Булуга. Агралар Андрей Хлопков нам Бағлай Кириллин Бегалас Булуга. Жада күндү көрөчүлөр эген нигитигер. Тоғын келені ахырық тюрияғында Тавыллақ ветерандар қапсыға тағасылар. Екі сәргерге үйелер Көхіл мұндықтан Василий Афанасьев, Нұрбатағы Бахарнай Хулуспа, спорт мастера Онна Валерий Тиханов, Шынтардағы Бахарнай Хулуспа. Дмитрий Рахлеев Тататағы Бахарнай Хулуспа Боргерге Ханянар. Василий Афанасьев Sübbahlar turnier 11, Hütbetahlar turnier 17'nin kategoriler şampiyonu, Hütbetahlar 12, Sübbahlar 11 Bu kapsayı gönlükten Behen sette kele yağınlar Nehlenye Allah'ar cağar kutta huq bolun kaçar Terilteler Epeyta olayetler kapsayı taksaklara Behen sette keleler Anta bilingi turgundan ırakhan yağınlar Veteranlar kapsayı hacalar Vasiliy Afanasyev Narokka bildirinden ottana Jaja Vaysajan elbaq kehebiler Kenya tabi götürüyabit Barattaq Trofim Afanasyevken Hemiyattan Sakar Respublikатын спорттун mastera Bu ofsayından Kök Nurba olattara Afanasyevtar Sürdaq sportivnay Gajanlar Ubaydara Barattara barış sportsmenler Kapsagay boldun, master dehida boldun Onda tol arasını sport körünlerinden Bahalabıt, Kögülabit Jegergen Afanasyevtar Barda Respublika 10 medalin kavalyera Vasiliy Afanasyev
Hamsette kilele aktarıp bu kabirge. Arasaslav Stepanav Avialiye Sakharana, Dmitri Novikov, Bahame Sulisman. Tabanna hena трибунаны көрдөккө көрөчүлөр хен тогоруга мустубуттар табу бастыгы күн предварительно капсыгылар хасыңа күнгө тона механик бар хен балайда жонер биро болу толи тергенеттен хасан финалне капсыгылар битен барта хасан болалар Аммага Петр Васильев секретарьятка коллекторы капсыгыны көрдө үйәбилүттен Петр Докуя хет 15 кило аягын Ağırlarlar Alexander Germagenov, Moba, Gabriel Lebedev, Vasiliy Shaluyen, Jada tamanna. Hatta günde kalla 1-0 sandan Vasiliy Afanasyev kapsıhını kıydı den netice kanada. Ondan Dmitri Rakhleyev etana habudum kurduk bir girge hanyanna. Ondan bu ıtıktavlar veteranlar Horo yahanlar Allah ayak olan hağlabuttara. Oleh hinattan namno finalistlar da baharlan kalıp olukların hep Nurba baharday oluspada Wana Dmitri Rakhleyev gönda Bedaktırıyor bas Jara bilgin bu kabirge bir ensette kile yahannak Nehlenye olagar jağar kuttal huk potun kaçerttirildi Sportsmenler tağısılar bir ensette kilelerdire Balar bollağına 11 bolan hağlabıttırıttan 9 bolan kalan jallar ikkedeki hit orabı tuttan bilingi turugunan Ростислав Степанов, авиалиса охрана, Дмитрий Новиков, государственная противопожарная служба. Табакыгын мунуктан тускар авиалиса охрана, Сагачита. Бәті Тогордайдағы отделение Үлехида болар. Бәті веха жағаттан тартыла. Авиалиса охрана Кахалмандық. Онда Дмитрий Новиков бағаны солыспа. Баша, кімдегі? Бағлай. Ростислав Степанов, авиалиса охрана, Дмитрий Новиков, государственная противопожарная служба. Ол кемге манна ыскеберге. Ол дулгуде биде болар билек каракей экран в экране ден. Манна Даниил Иванов, манна Балдан Тыжипов капсыга тагысылар. Күндү көрөчүлөр биме экрандар кыталар түгөр. Ырахан яһанда жогостор капсыга тагысылар. Имам Баппасыдов хетток келене ветерандар ыскеберге. Даниил Ефимов, Балдан Тыжипов капсыгалар. Жогостор хангаласка көчүлүктөрү дугуга дуден. Gabriel Lebedev абый Толкуйдубун. Vasiliy Shaluyen агырларлар. Икке тона бихида болбута. Оңогунан табистен курдуктар. Даниил Иванов Камалас, Балдан Тыжипов Бурятия, Камала капсыгылара. Ыскаберге барадыра. Жадылоо манна кеһи долгуян дагана хаңарбат болан халла. Балдан Тыжипов, Даниил Иванов. Онотон билген эген негитигер. Балтыра минута аха густан омно. Оксе манна тактан барам калан калар кутталлак турар. Даниил Иванов манчарын юларын хөббе бихиллагы. Ардархана. Хаңлас капсагайын кыйлага. Baldan 1 metre 69 santimetre tükte
Daniel Uypunov метр 93 сантиметр өттүктәх. Жада. Олар бут ара-бара беттер. Балдан Сыжипов метр 19 сантиметр детилер. Даниил Иванов метр 93 сантиметр детилер. Ол кемге, Чоковерге, Роман Сапани түргетин кайылага, үйе жаңыттан тадылақ, Авели Сахрана, Байеха Степанов, Ростислав Кайны тесті. Степан Александров, Ораз Гвардиев, Семен Кристофоров, Авия Леса Охрана, Петр Хлопков, Валерий Антонов, Белемнелер. Жадаманда қатылағыны көрек қайын. Ростислав Степанов, оны Дмитрий Новиков қапсығылырыр. Бәт түргенлік атақтан баран пасаткалы оқсу бұды бүт. Кекен ойдақ балағат жемейлегі бір аттыры сепкей, онды Василиеве хақайын спотын маштандыра. Дәрәңгеннегі дегер кығым мұнлықтан Степан Александров, Саха Республикатағы Росгвардия управлениетін әпетті ғылығыта. Саха Республикатын спордың мастера онына кеніне тұры Семен Кристофоров, Авели Сахрана Байеха. Степан Александров бәйдеттен тұстар ғылларығар. Үрдәқ тағарылақты кесірді бәйхен бескілі яғыннақтар көттін әме. Бәкке кесірді бәйдеттен бүлүйттен хеджер бағас болар. Александровтар денеттен бүлүйге қастар дағаны Бағалы Александров, Сергей Александровтен бараттары болуын сөп сызбап болдақпына екенеме Саха Республикатын спордың мастардара. Анан Александровтар Бүліттен Александровтар үс спорт мастера. Үйел бейін сәтті келе тұсталар еді онына. Балдан Сыжипов Бурятия. Эдуард Максимов бұлырық абсолюттай ғынняна олырыр. Қамалас қапсырая бұйылғы төлгеға үйен қадияғанға Данил Қабарап бастабыда. Эдуард Максимов 2, Данил Уйпунов үйішместерін бұттырап, ондан Балдан Сыжипов жөнденекі кейттен абсолюттай чемпион өттіг ақтын ұлбыда. Uyağın kayılaktırıgar oturttuğu önce, 2 mesleğe sürdüğü önce, 2-3 mesleğe 15'lik önce Hokkova'yı tutarıldı medallerin dağını. Жараманна 15 секундна қалан тұрар. Балдан Сыжипов bir ақсанның көйен ер. Даниил Иванов. Қапсығыны қайында қағылмандықтан Габриэл Леведеп ауылыға. Жолыстан Николаев Чорапчы ойбай барып үйәбілі түргәліс батына құлып қалырға. Оу, манна. Кәбер тағығар тақсылар болулар. Жадаттан білген Балдан Сыжипова Хәбіләспәппен ден көрдірір. Ол кәмге Бұкәверге Қапсығыны қайында қағылмандықтан Ораз Гвардия байыға Қапсығыны Степан Александров көйіні христі. Оны халғеті сәргерге көйі қанаттағы тағысты. Валерий Антонов Авиалеса Охрана Агарлалары. Степан Александров қайда. Петр Хлопков Бағаны Сұлысма Жакускай. Валерий Антонов Авиалеса Охрана Агарлалары. Айқал Сіліпсі Валерий Орожин Белемнелер. Қапсығыны қайда қағылмандықтаны Жолыстан Николаев Чорапчы. Әбдон 5 келі қиын. Александр Серемятиков Топпо, Алексей Дьяконов Кемяй Агралалар, Уйбан Самаркин, Ерсан Николаев Белемнелер. Жараманна қатылағыны көрәбіт. Өсі бидді қолбан көрәбіт өбіт олдыр әте қатылағыны. Жәрі көріққаңыра бұл Даниил Иванов түсті. Балдан көміскәніне. Оны тақайылара бастығы тақсығыдан әме білейін. Балдан Сыжипов Бурятия бүтән қамсан оларын телевизия көрілдір. Тәбістәңге. Үктәмі күрдіктар әме дағаны. Көбір ұроуыны күтігітігір. Толыру атақ тағыстағына жеңінен тоқтен. Даниил Иванов, аха. Көйен көй біті бүт.
Atanya baharan etere pollakana. Atagan angara keberta hagar üktennagana bal bol batak. Toloro ataküktenilliktak oççoguna bidde bal beriller. Etinne kördügü Daniil Ivanov angarara atagan angarara taksan turbuta. Ondan toloro atak üktahininden baldan sıjıpap. Toloro üktahibitinden hebastan bir balı Daniil Ivanov köverdiler, ona kıyını engediler. Tohtağını balırı körbötüm, barta çehine kurduk hasta. Jara ondan halgı Pyotr Okhlovkov. Jakutskaydaga baharna huluspa bayaha onna Valeri Antonov Aviali Sakhrana bayaha. Valeri Antonov Kyokmontan tustar. Аңа сапсаған чемпионы призера Российской Федерация көңіл тұстуға 6-15 километрге бронза призера Айхан Антонов Ханру брата Валерий Антонов меттона қапсағайға сетігілері Элбах Гран-при Алроса төгілгетін үрін көміс призера бүлігі ұтылы бағылары мәсіп төгілгетін көйілаға бұбар бақылырап төгілгетін көйілаға Әңселе қапсағайын түйілгетін призера Валерий Антонов Aviali Sakhrana әппеттәк үләйді. Бәткірі вайкайын әйтісті Көкмөнліктен тұстығыт Гран-при Алроса түйілгетін чемпионы призера Учуграс түйілгетін призера Бағылары мәнсіп түйілгетін призера Валерий Антонов Нербонергуна Aviali Sakhrana баяға Айқал Селепсо Aviali Sakhrana Валерий Рожен Jakutskay агарлалар Николай Строчков Бергирге айнаны. Жадаттан бу Aviali Sakhrana бияға бу нәхлене лағыр жағар күттал хуқотын қачер үләйттер бұстар кәккелерге өті бұл рингаттан келбеттірі специально заявкаланлар оннаттаны пояснениялан бейге меттон әйгіне кетері тәңге бағар ұмылар етігері мейлі әветтен қолыбыра онны меттона Карьер комитет рассмотрения кандидатон бары келдер әветтен бағарыны ұландар балығанняға 2 сылларын аттан намны біреген Алексей Шанин, Александр Бенакуров. Тәбістіңе кеселдер. Жара, әхеннегі тегер Айқал Слепцов кығылмыннық Aviali Sakhrana байыға, онына Валерий Рожен. Үксаллақ бұғымайғы министерстветі Jakutskay. Бейхен сәтті келе яғынна олаттар, үйшәргер, нәхіленіне алығыр жағағар құттал хуқ бұтын қатшер, тәрелтәлі, әппетті ауыл әйттірі. Николай Астерентин бұдерінде астыцындағы әттон келеға уәттігеттен борманса призиора, бөғатырғай призиора, қамлас қапсағайын үстігілі призиора, әлекетті қалдайын білген чемпионы. Кәбәйгі Михаил Әрістен республика турниры 15 келден чемпионы. Онда иман бақпасында тартылған. Hakemete kapsayını kayda kalıplıktan etkeni doktorat bülü etton 5 kilo ayağın. Kapsayını kayda Hakarisplika'nın spordun maçlara Respublika gidiyorca 3 yıllar şempiyonu bunu öngü de ülke Borbansa Prizyona Nikolay Asterenkin kanlı sorular. Hakemete adamlar 15 kilo lakları Alexey Shanin'in çorapçı Alexander Benokurov Mekanolas Nikolay Konstantinov Ariyan Gogolev belemlenenler. Oksa jaramanna taqtahım bolda. Valeri Rojin Utarsaçıdan Kuttala bolğanya tudan turar. Tuğan orara bitey bilegen bilegen dağını baham. 2 minütere tustan barahancalar bilegen ötten esettütten ete Kagas elitinden oluy buta bita bollar bağardar. Oqturu tabullu ebitedu. Oksa pasatka janal bahang oran
Раскайны этисте Валерий Рожин эксаллах быгымайгы министерстветін әппеттәк үләді. Бұл ұяғына түміктәділер білеген 6-15 келі яғынақ ОБЖ сотрудниктарын тақсыға Сарқылан бөтүйіне тағатта бағда ұлыспада ұспат мастыры Александр Захаров Жакускай МЧС Аял Сипсен Алексей Горожин бәлемнәләләр. Дәрі 6-15 келі яғынақ нәхеленне лоғыр жағыр құттал хуқ болудан қатшы әртәрілтілер. Сотрудниктара тақсан қапсығалылар ол күрдік күхіл мұндықтан. Сақыр Республикатын ұспордың мастыра Тантатағы бағарнай ұлыспа әппетті ағылайда сарғылан бетінеп. Онна кенне ұтары көк мұндықтан. Александр Захаров, Аксаллах бұғымайғы министерстведен байыға. İşçi Ministrinin 15 yılda 30 кейттен болған сәпірежуары. Қапсыды кайында қалмындықтаны Алексей Шадырын чұрықчы 15 келі ұяғын. Николай Константинов чұрықчы Ариян Гоголевнан ұспақ маштыра ағырылдалары. Николаев, Айсен Келебеев білімдерілер. Kapsayının kayıttan ıskı verken dağıttamaya adımdan sakayınız bakımda açtıran Akayının döktüğüne şöpiyana Respublika 19'unda Bervey yönünden ispatmayana Nikolay Ivanov. Ağrılarlar Arasiyat Bodun'dan otorikatına kılaştan maçtıra Akayının spotun maçtıra Alexander Pedetsin Megamolas Arasiya Akayının spotun maçtıra Ayağın Parlap Çırapçı Nikolay Bülüyük Bekirge Hünyalar. Belediyelerde ıskı vergen Alexander Urumen nam Kemir Maksimum Kalmaz. Бары практически бар бұттар деме, мана қалайым әрі. Dağıttan Nikolay Ivanov Boronsa medali gelmedi. Alexander Pedetsin Sakal Respublika'nın 3 togollar şöpüyene 2 togollar rünkamış, 2 togollar Boronsa trijola. يا بديتين كلك بديتين يا بديتين يا بديتين
Kapsığını kayıtta bu kabirge 6-5 kilolaklarga kıyık munduktan dostumun Jakuskay ıksalda bırıga mayga bir siyaseten ebbiyette gülühede Aleksandr Zakharov Ayal sipsiyam nam İhtiyalağa adiyalın sadurunniga Alexey Orozhin Usaldan Bahagay Hugusmada Nyorkuluy Padov Maksim Zamashikov belemnelerler Jattan salgı barani hebet Бірген отақапсыға тағыстылар. Аял сетсеп, намнағы изжалы министерстведен әпетті ғылыхеті, онына Алексей Рожин. Бұл салданағы бағарнай ұлыс бабаяға. Қапсыгыны көйді, спондар отырықындағы бастан бастыра Александр Катинцы беғанға сұлуға. Николаев күні чұрыптыға кісінің тұрдан Айсен келемеяп тағында. Авраманда Жауыстан Калачок, Денис Максимов белемленелері. Үскө бергөрі қырияғында ветерандар кірілді скандер. Александр Улымен ұстуан бөжоқтар бастыра. Нағылуға Демир Максимов қағылас әгірілдарлар. Үстапан қабылдыяп, бағалай мен ұқыра белемленелері. Николаев, Айсен Келебен, Инген Саха Республикадан абсолютный чемпиондары. Николаев Мукатур Ирханияхан абсолютный чемпион. Айсен Келебен, Юнбек Каллах, 15 килограмм абсолютный чемпион. Инген Саха Республикадан Баштандара. Николаев, Ағайып Құнықтағыда Учурас Брейгер, Төттүшті болын чемпионады. Жараттана, күнді көқранын көрәтшілер. Көріңеттен бұл, күрәки оғылар күтті кәлендер бейе қаманына қапсағай. Бірағын негер күттіні лаға жалылар, кәлендер бұтыр өпіттерін кітары аймақтарығар болдың, біраттарығар болдың. Кәлендер әде үйерде олар олар. Оны тағынан әсіманна Республиканы атыр бұт қапсаға жита. Олатын хабынап түреппет ола хайдын хабынап кәләнәме. Ағатын кітары тәңге размин қалахан, қапсаға тақсыры тәңге ағытахан. Маннаметтон күттіні лағыджақ оламеттон әде көстен аста кейлені әлләрәті ұялылар, кіра оларын емен жәкеләлілер. Маннық болуқтақ аттына пропаганда ден, әте кіра оларын білеген күріқтейіні көрінілер, өйдірген ханаларығар hem bir туға мет қалар. Оны тәннекетен дағаны спортсмен оғылыр үйінен, сайдан қапсағай өрі өттін инеке көнге әджі әрттақтарына қапсағай бұд өттін үрдіктен үрдік тахымға тақса тұруға. Хемелген көйен тақыбыт Александр Урумен кәндеттен Банчаны бағала шүйбе бір іспатың ярдығар еккіш местерінің ұтыстапан қабырғы епкіғым мұндық. Борған сәбеді әлерді ғаламын Василий Веногуров өй ақылыма көк мұндық. Төхілгенға көк көсі тұралар. Istapaan kavalıyam bu tehlikeye dolarını Verhaniyahan'a veteranlarga 11 geyde çempiyonu Haqı Respublikatın Tettemelen bir yola Nikolay Tabu'dan biriyim absolutay çempiyonu Kapsırını kaydı Kök munduktanı Alexey Arojin Usaldan baharlay oluşmada Kapsırını kaydı Haqadı bunduğa
Ya bu şey batık beylerin bulan kalanlar horak üyeler, horak kıvıstar. Tekündü kıraçlar bit manna kalan. Kere olur oluruktan bihemi oluğun diyen üyerebit. Sport bırakın degen jamma belekti olur. Belektiğitten orduk ama toh var bolu eden. Beydik turar. Javandatan salgı baddıbıt Nurgun Ivanov. Из Министерства Саха-Республиканского спорта мастера. Он Максим Замарщиков. Российская Федерация спорта мастера. Государственная противопожарная служба административно-управленческая персонала Юлехите. Россия спорта мастера Максим Замарщиков. Бахарда Сулуспа. Эпке Эсен Калаев. Юрий Теодоров Белемерелер. Максим Замарщиков оттан тустун таптачылар билегет. Bu olattan Россия олаттарын кайылага болан андойду олаттарын боронса призера көңүл түстүүгө Российская Федерация сүймөтдемин командатын составыгар көңүл түстүүгө Давид Баев, Разамбек Жамалов курдуготтон билинги туругунан лидерлери кытары теңге хажиуттара Абалгаджи Магомедов эң боландар бары битке сборданан бирге күрөктөшүп олаттар болдулар. Onun bədin atan tustu istoriya derkiller bit ol bolar atan Maksim Zamashikov köngül tustu istoriya der haqa heren köngül tustu istoriya der Россия олаттарын чемпионы андай доголаттарын Моронса призеры Онна Нургун Иванов Капсайга Саха-Республиканского спорта мастера Нургун Иванов это бехенсетте килага тустарай боллатта билген каратек бутне табухан сихинете сетен 6-15-ке тақсыбыт. Табу Максим Замарщиков эме края аңы тустарата оларны тамбут үлгега кенелер 6-15 киле яңа тақсандар капсайга жаллар. Kapsayını kayıtta Akı Respublika'da sportun mastera Bançarı Örünkü Bispirisyonu Bölüngü de ülke şempiyonu Istappa Kabrılı'ya Ağırınlanları 6-15 kilolaklar üst köberge Valentin Burnaşov amma Pyotr Vasilyev amma Timur Vasilyev Askalot pilota bilinmelerler Махта. Жара. Нургун Иванов кытара Максим Замарщиков. Кытана капсайгалар салганар. Төттө менде тусталлар олаттар. Намно минута отут калан турар. 1-0 аксандан Нургун Иванов. Бахая кахия тутан ихер. Өсөтө гол ханатан нахарабын. Бүгүн Хасан. Кытана капсайгалар болалар. Üst jordan üst kıtaçı olur isteriger 336'da nehlenye loğar jahar kutta hoq potun kaçır teriltelep сотрудниктара 336'da onunla 207'de гражданская сиреттер баллар bu üst jordan üst участниктар kıttılaqtan 6-15 Saha Respublikasının sportun master var ol eğer bir Saha Respublikasının boçottaq sportun master Alexander Romin var Мне куртук каракей характеристика var, характеристика соревнования иден. Бәхис төгілін ұтылар түйілге болар. Это нахар бұтын күрдік хүрбе ғылтан тәрелілер, хүрбе ғылға первенство. Арбитр Васильев, стоп! Хүрбе ғылаға бұғыр ғылыспа. Онна бахарнай хулуспалар иккердетер. Бая иккерденен күрәктегеләре булбыта. О кенттен төһүббе бирге республика категориялар көҗия була. Республика категориялар турнир була. Күн бәһәңгәрле. Үтеллән бараннар то бүген гран-при статуска таккан. Мандала олаттар дәрбе сайтылахан көбістілер. Тауыманна мен каракей кургузорум ари тоғығыз. Бұл маған футбол қалақ кіріс болағына кем
Dolan Ertinedian Tıvar Respublikası'ndan behi Rölce takpıttı. Kini boldan da çorapçıga olurur. Bu kini törepüt kıyı olurur. Aldınay Ertineyevna den. Onana ağatıgar kalanıga jolurur buluqtaq. Biler binen. Jara manna bet türgen. Kidde kiri atala buha oksa tuwajjah kaya kotagan taharita bolday. Bere oksa ana manna tüktähen bolla. Oluy su bolanlar. Jara ajjah teraktan körderdə kıhıl munduktan tustar Tompa Batura Abeli Sakhrana epetta golhata Yevgeniy Singalayev. Devannattan hin durganna kurduk. Bu şurası biri hene ölüm kılıç biri jona kıyıga yolunda Jobostan kalacak. Kamalas kapsayı çempiyeler biri jona. Respublikası 5 yılda olan canına biri jona. Çorap dışında Jobostan kalacak. Ağırlarlar altı kilometreler 3 minüteler düştüğü. Yorkun 3 minüte bitirenler. Zakuraktihi бүгүнгү күнө хапта холстук битере болу агаскадылаттан мен хабагылаахамынан бары ыяханнарга өттү эргир оран түмүктүлдөрө болуоттон этен ахыр бутун курдук хамы элбак кыттачылаах хатта 15 келе яханга агуун үс болан хагалабыттара оннотон багардар элбак эргир оңоруктара манна кыйбыттар кайтарбыттар б бөлөктөр ден араксыбаттар икки тохоттору кадылы киси жагын Jamanna bet kırhıbay kılbar kıyını hediste Gökmanlıktan tostubut Yuri Diadorov Çorapçıtağı baharına huluspa ederede Ağırlarlar bu hız hulusbattan sakayımız bandın master Maksim Kolyasam Gennadiy Şengeyev Uşan'dan baharına hulusbadan Semyon Kuralov Fyodor Stepanov belendirenler teman-teman bergetar şebay göre kata perivetten kavuştular kartak kavuştular görüneller dağını bahılar ya temanna bu canlar belir kırıyor karaki yok şebay tek yere katalar kene ekrandan kadar biteriyor kene hagacallah kene ho jarattan biligin 15 balakan ona behizet girdi. Gömle hette gitti. 6-15 kilo yahannak. Ercanlar kapsa hajallar, obıcı сотрудниктара. Timur Vasilyev büyüğüdür. Maksim Kolesov, Bıhır Huluspa, Sakha Respublikatan Spordun mastera. Onna Gennadiy Sergeyev, Usaldannağı Baharna Huluspa bayaha. Maksim Kolesov bätin kene abu yudne захватнанлар şöydük tuspatçı. Kapsaydı kayıtta Ağ Respublika'dan ekkedemler şempiyonu. Kavlas kapsayı bu yoktu dilgeden Borban Sadrıcıvara Vladimir Stepanov üyebili oluha. Bu yoktu bu şüres biliyin Borban Sadrıcıvara. Jara 1-0 sandan Gennadiy Vasilyev. Gennadiy Sergeyev Rosteng'den 1-0 sandan kehide bahaya tutan her öhü sergir. Bu bögöster hürbet öt bolan hagılabıttırıttan bilingi turugunan Kahalmanlıktan Sakha Respublika'da spandın maaşlara Uan ağız bolan kalan turallar. Bizden har bunun kurduk bir tane kaytarılaq en bu tühülge çempiyonun ördükatın hügökün hep Toğa jeterge temanna abı den ho Ola bırak hoktar bu toğlun erde toran kallağına in bir şansak bolan Kahalmanlık Onda kedibin toytulağa Vitaliy Gavriliyev Kamalas
Jara mana taqtahım bolla. Геннадий Сергеев. Jara Геннадий Сергеев Усалдан Берингин ронта 1-0 аксаннан Сагас Мемлекеттен спорттун мастерын Быгыр улуспа петта гулайден Максим Колесовы Кыянихер биреме билиңдан өсөлбак. Максим Колесов аттан опыттак мастер. Кени муннугоратта көрөгү курдук кени догоратаха Асан Попов олор Россияга мастера. Онотона Поднокровный хостук кисен биротон кыя ылыктаганлан кыйны хетисте Максим Колесов быгыр улуспа. Каталаханы көрөбүт. Шөй байты көтөчө Геннадий Сергеев кирбитин тора ажаян элититтен олуян октуран кыйны хетисте. Аха республикатын спорттун мастерынан мәне хем бир болбат. Максим Колесов өз нөмірді Оғыз спортивный школаға бәйтлеме олығыр ұлыған аңарынан абыт кей болар көңіл тұстуға, оны қапсағайға ұрыққаттан кейсер, хотору бәт хотору тұн тұқта бұла ветерандар да кәккәдері тақсыр кәмі чуғатар чуғаған ер. Жәрі 2 авиали сахраны тәлітетін олықтыра тақсан қапсығылар Кығыл мұндықтан Сәмен Громов, Күйек мұндықтан Петр Степанов. Бұл оттыраттан түрәбіт дойдыларын тұғынан кәпсері полыға Кығыл мұндықтан Сәмен Громов Усалдан тандатыттан түріттәқ ол. Онтона Күйек мұндықтан тұстар Петр Степанов кәбәйі мүкішітін ола. Онын Сәмен Громов оттан бәйті ұруд ұрыққаттан көңіл тұстуынан жарықтанар Россия студенттері әлбәқті кесібіт бәғыс болар. Ягысқа үйераған бүтер біті. Оны тонна көңіл тұстуға тұстар қылдарығар. Сақа Республикатын әдәттерге сүймердеме қамандатын чилені әді. Араса тағымнақ республика хенағы көңіл тұсту түйілгелерін қиылаға қотулаға. Оны білген авиали сахраны тәлтетері бетті құлайтын мейджер Сәмен Громов. Онына кенне отары Петр Степанов. Әтін аға бұдым күрдіттін хақы херігер. Қапсағай осқолата хамай хайдыбыт хептәріттен бейдестірі кәбәйттен хеджер ол. Оны білген өләлі тәлтетін адыттан авиали сахраны адыттан тақсан қапсағай хеджер Петр Степанов. Михаил Васильевич Иванов, Саха Республикатын учеттақ тренері етілләчті Петр Степанов. Дәрі отырсында мұны қапсыз бұттыра мүніті үрбе боланылар. Оқсы! Сәмен Громов онырық расты қатаққа кейді оннатты текке сатағар көхерен оқтаран көрген әйдесті. Онна салғы төрді сәргелге тақсар бұрабы ұлла Сәмен Громов авиали сахрана. Энекенти переждет. Усамдан альтын постуға қабалас бағасын байыстана. Ол кәпнәр үскілерге 65 лирі яғындағдарға қапсырды көйді. Шөй байтықы хиттен атырыфтан баран жолы қостанан кәпісті. Онна көйіні хитісті. Ұйғырас бірейім өрік көмістірі жоғары. Абылылалары Ағайын спортын bağışları yok. İsrinatik kaptoppo. Россия ағайын спортын bağışları Виталийский қағырас үш көмерді. Азамат егі айға бағын білімдерелер. Жараттан манна тугу кәтәхә туралары бит боллар. Жигинен тон тақсыктагы оттар биллеллер. Индикенти Бережнов, Усалданнага бахарны улуспа, онна Альберт Пастухов. Хаңластагы бахарны улуспа. Баястара кыгы мунуктан тақсыбыт бөгө көрөн кебехин. Индикенти Бережнов бу бөгөс аспыт сыл күрәхтә хитигер. Кыйга жулурын хинден награданы ылбыта аналаты. Ол түһүлгә оттан кени. Омунда вакыт тақасәттә дуагысты эргири тустубута. Оны тақас бидди хапсыгыда барта валидолнай оннотон олох билегерле тустан кайтылан эте аналат кахайн улбута кыйга жулури хенден быйыл даганы ол аналаттар бутаме баллар этеттон бейхыллата энник сертификаттары туттарты бутаме ола бетер кыйга жулур эхенден бир аналат бар болар
2 бастың бырағы иһин аналат бар болар. Түйілге бастың қапсаға жетайын аналат, онына бастың хүжия жен әме анал атынан, сертификатынан, қатшылар сертификатта құттырылықтыра. Топ бәткенге қайнанма. Ağırlardan ağır gelene veteranlar ağırlardan. Hakikaten sporun maçlarına koşulan yetkiler büyüyebilir. Yapon sınavdan amma emeğe. Başka oyundan da Teman-teman kordok inne kenti hannın ölür bir tokaydaktu. Allah eriyetardan biz pidete çekimeriyen beyde tohunan elastishnay hanniga kadiller. Bu yok yanatın bir beppin. Jara, tan üskə bölünən qapsıqlar bud barata bola turallar. Ol kurduk A kabirge, ağın killəği tutabullah veteranlar qapsıqlar üsər girge gражданскайдар böləkdürə. Bu bilingi turğunan B kabirge 6-15 kili yanaq obıjı сотрудниктара qapsıqlar üsər girge. Onna ıs kabirge 6-15 kililəğ gражданскайдар böləkdürən erjana qapsıqlar. Espek Vitali onda Yuri Selemetnikov qapsıqlar. Oksa Espek Vitali boların kurduk ötekini hılayı bırağılara kılbar bolan eheller. Ondan zayavka залучший бросок заявка hem bir Espek Vitali berehcer. Сахалыта тона киндер Испаниялары өспөктен жахей сахалара Лата Красноярская хакалара. Üskə berge azamat yağırıp kornay ayqama. Jatona kara-karalan sportsmenler bu taqayani heller attona baltara ças kurduk qalla kürükte hebitin hıddatar but hatta çaskırla kürükte hey toqtulu hoqa bara duruğa ol kemge ıskıberge bet türgen kıyını hidiste ennekenti şılkanı men halas uluğunatın birimi enneki keskile enneki ereli diye kanada tomanna çelleş kalan tüspüt Andrei Vasilyev oyunbaki bilenlerler. Jara tabu olatlar toluru tustar gındılar. 4 minutda toluru tustar denemetten bir Garahan toq bolar. Aksan birge. Ennekenti Berejnov, Albert Petukhov, Pastukhov. Beş sekunda kalla. Ennekenti Berejnov tühetelir. Jadastana olatlar etergadlamanna stabilность hajar kapsaga jed olaq aqsanna agaya hareket stabilna hajar bulaqtan gördüm Albert Pastukhov
Bergetona manna katılahını kören baranlar Şalkanap onna Parnikov kapsayılarıgar Şalkanap tebede ette tayanlarından hevesten Ayhan Parnikov kayına hediste Jarattan bilgen ehegen negitiger Bunina kapsayıga Albert Kostupov kapsayını kayıtta Bilgen ehen netiyer kıhıl munnuktan Yuri Varap İzceli Ministersvetinin сотрудника Onunla kök muntan Anatoly Grigoryev Maya Kamastağı baharına hulus babaya Tabu begostar men attak solla begostar kılmanıktan dostlar Yuri Varap İzceli Ministersvetinin ülahete Respublika ürün kömüs prizora Onunla tona atan dağını Respublika turnirlerini olanlarga kayılağı hotulağa Ercanlarga da xamatana kıralan etihilerdağ O kanamaran sama sürüne bolar otoğlar Respublika çempionatının ürün kömüs prizora Onunla ol tühülgeğa İki ederken olatlar final kırastan soğutçu Elbaq sport fanatına soğutbutlara Aysen paskaçayına kadar iken Olu kadar hastırıgar Respublika çempionatının finalını ülleste bittire Aysen paskaçayın çempiyon Yuri Varap ürün kömüs prizor bulbuda Ondan kök munduktan Anatoly Grigoryev tabu olame Olimpiysk erelleri balimnir uçilişa Yörenmite beden Yörenler hıllarıgar kömür tutkundan kapsayından tusturata Sürdağ şöydü kumsatardar Ezelak Anatoly Grigoryev betattan yuhavültün tardığılaq Aryan Tütrin En bolanlar attan birge yörenmeti oğattır Bari bir yörenlerler Okse Onların attan Respublika ürün kömüs prizorun atından mahalına var bakkun Yuri Varap Betkal parkayını hedihen salgı tördüser girge kayıkın atta taksat parabılda Ne onlatta bilgin Bu kabirge 6-15 kilolaq obıcı сотрудниктарын 6-15 kilo yağındıgar Yüzer girge bütehek para Afanasий Slепцов Abeli Sakhrana Onna Julustan Fedotov Jukuskaydağı baharına huluspa Bayaha Jada vanna olaq sergekseyi bolar bolda Bilin katılağını gördügüt Olaq oğatar adaqtan baranlar halgınga köres kıralık Tüyekleri edil olaq köta golları bit Deram annem tona Күнді көрәчілер бүтін көрдірі бүт. Ақымерге нехайынды жөкен рынданма, білімдерілер бейін зеттекелелер әт жонлар. Максим Новиков, Эльдар... Жада, Аллах бұл әме бір. Үшіге қапсығы ағаланна жақынада. Кығыл мұндықтан Республика хүрбі үстіріге дередердерін Боронса призиора Виктор Рожын түйілгетін қайылаға Бірхаян бірді Авели Сахрану ләхеті Афанасий Слепцов. Қапсығар Tabu olamıyor tekan niye kemge bet natın durgan nokta katta tahcir okse Bana tokatlarına kayanda görüyor kanada valla Afanaci Slipsov bu ederken ol Ösüdağını bet natın ösü durgan nokta katta tahcihaniyon Musendan üyehe jangattan Yegor nakhotkini kadar ikkene Erisa burisa hajanlar atton mannak şöy baytaka Doğru doğu jan kaydağın kordları tariyalar Kırıktehilerge örü Sitihilahtik kıttallar bu olattır Jara Okse Bu manna kalbaha Piotr Sipsepa Muratçu Nam Şey baytı kariye tartta Oğlum Julustan Fedotov edavaka da halla olaq Mana ösü bir takırla takputna Tabullar Tabi yetergentun bu Lana kihe oğurbot Priyomların oğurdu Ağırlardan kıyam sertekilerine Hüyünde alıştı ağırlardan O düşmanı kalmalar
da ösübide görüyor kayın bu. Tam manlık kıyıları kutuları ki hasta da köre olurum bağırar ösübide görebet. Elitin urbutugar eriye tarttı. Astık kapsaray kılbar hamdan da kördürdü. Dere hatta 15 kilo yanında o tartağısılar. Jara bilgin egen nigdiger hatta 15 kilo yanında nehlenye logot jagar tuttal ok potun kaçer terilde ülehtele kapsayajallar üzер girge ol kurduk Vladimir Afanasyev çöpçetağı baharına huluspa kapsaydı köyde toplamadılar köylerinde çalıştırılıyor. Ekseri kapsaydı sübeyşullah çıkıyorlar. Sakın tas kapsaydı köylerinde örgümüz bir yolu. Çöpçetağı baharına huluspa bayaha Sağa Sübülgeten Sportun Mastera Sağa Arena 9 Tühülgeten komandanın kesiga bronze prizora Vladimir Afanasyev Vladimir Androsov Tühülgeten kvadroциклın kahayına onunla Vadim Çerdonov Ölühümetağı İzdiyal Ministersvetinin sotrudniga kapsayalar. Vladimir Afanasyev Ölühümetten İzdiyal Ministersvetinin sotrudniga Vadim Çerdonov giysen Leon Silipsov Jakob Semyonov Oksa bet kırıhıbay omsa tardığından kıyını hitiste Sağa Sübülgeten Sportun Mastera Sağıptağa Vladimir Androsov Tühülgeten Ardarhan atanılan kvadroцикл kahayına Sağa Arena bıyılgı 9 Tühülgeten komandından bronze prizora Vladimir Afanasyev çırapçı. Jakob Semyonov Orozkovatiya takımlarları Dimitri Eşli Ruslan Namkorov'dan belirlenenler. Kahramanlıktan Leon Silipsov Aviyaliyesi Akrana Edno Bezgiliya Kahramanlıktan Sport Master'a Jakob Semyonov Orozkovatiya Jara ehegen digitiger Leon Sliptsov Aviyaliyesi Akrana bayaha onunla Yakov Semyonov Росгвардия управлениятына әпетті үләйді. Тобу мен білер бінен Яков Семенов спорт мастерын толырын баран сыл жер ол бұлықтақ бәді тоғын алта тоғын әтті ғыллақ түріқ Олимпийская бөлімнер училище выпускнига бәді төнер баттан тардылақ Онытына Яков Семенов көйбіт қоппыт түйілгелер олыс әлбәқ Братын ағы бұхындар түйілгелерін күйілаға, бұчығырас бұчырдан түйілгетін күйілаға призиора. Онытына республика чемпионаттыр әріме мәлжі тахарылақтық тұстачы Яков Семенов. Сыспап болақпына Нюрба, әбетер хунтар, әте 2 ұлыстардан қайатыттынары селестардылақ. Окса, көрін көбейін бәкке кейді онаты жеге тілеген үйе қостан тахаран. Кöyüne hedeste Haka Respublikasına Rosgvardiya upravleniyadan Ülehete Yakov Semyonov Ağırlarla Sakay Sportun Mastera Dimitri Eşli Kaplasma ve Rus'ta Rus'ta ilk yıllar
alıştı bir yere gelerek. Akan Respublika Sport Master bu tehlikeli şirket kahımla öğüş turnirin sen 15 kiloga 15 kilodan borwan sepri juara Dmitri Espek berat dak behendar Yuri Vasilyev Respublika turnirinin absolut çempiyonu Ağırlanlar bu kaberge köştekün ıskır bıkin aviyaliye sakarana ona sakar Respublika Sport Master Oy bahmena Jakuskay ıksallah bıhıgamayıga ministersive Stanislav Deshkovskay Maksim Bulasam belemlenenler Kahalmanlıktan gitti Köştek günüz kırıbıken aviyaliye sakarana Onda köyakmanlıktan sport master'a Bulurunu tühülge et 15 kiloga 97 geyten çempiyondan turnir bastın kapsağa jedin öttük adını bıt Oyban Semyonov Oyban Semyonov Bu tühülge hütbek kahımla hütbebek geyten absolutay çempiyonu Şabaksarı korakka Andaydı bastık oyuncuların absoluta çempiyona Oyba hemenim. O kemge kapsığını kaydı. Kahalmanlıktan tatanıda köştekün Efimov Ağvan 5 kilo ıyağın. Yuri Vasilyev tatta Alexander Vasilyev Usaltan gireller. Oyban starostin Nikolay Mikhailov belemlenenler. Barık ıyağınlarga ettana kaderi kapsıhıla toktoma huwa kıhtırlarlar. Kim dağını kandadı batbat. Ola hoşgay köyünü dişte köttügüt kapsağay katılanman alma hemen ottu. Bulurunu düğünge 15 kiloga 107 geyte çempiyona. Bu yılkı bu jurasyondan biris turnirin çempiyona Pantelimon Nikolayev üyehamili oluha. Bu kaberge kapsığını kayda kıyak munduktanı bu düğünge absoluta çempiyona. Bulurunu bastın kapsağacı da Oyba hemeyle Jakuskay ıksallah bıhıgamayıga ministersive. Akabergan adamlar Vladimir Petrov, Bülü, Jolustan Ivanov, Meghanlas, Bayan Bayaman, Christopher Padava, belemlenenler. Bu kaberga girenler 15 kilometre. Stanislav Deshkovskay, Meghanlas, Bıhır Soluspa, Maksim Bulasov, İşçala Ministersivede, Sergey Semyonov, Elel Semyonov, belemlenenler.
Күндүз оғыттыр, күріктейбет, салғы бары тұрар. Манаттан микрофонға мен келдім, қоласпыттым бағар. Білбекі полу Александр Посельский, аттан білейм манна минаты бар. Кәрен олырды Вадим Алексеевич Шадрин, бұғы ұлыспа начальнигин холбуячта Вадим аттан өте кейәнен болы. Бұйылғы тон бәйіз күріктейі болар. Қапсағайға. Тағам ордәті бірден еден көрібет. Тәрәхен өлеті қайдағай. Бұйыл аттан туақ саңа сүрәнер кейділері. Тәрәхен өлеті түбіктәқ бәй болады. Бейетті бұл сүрін өлебет бұйығығар. Бәйіз сылбытын Қапсағайға турнир тәрейебет. 5 сылғамына түрітті бастығы турнир бұтын первенство дейіні көпіті. Бұйығыр ұлысба үләхеттерігер, онна бағарна ұлысба үләхеттерігер дейіні көпіті. Әйілгі ғылығар бұлағына ағағас республикатағы Қапсағай турнира ден оңып бұт. Онына де ұрыт ұмбыды турнира ден бара де. Бітәхеген төмінен 2009 жылғанын әтті бұл бұда. Оның форматтақ бұд. Ол кенілер системелерін үті күндер әммет бұл бастығы группаға бөліққа бұйғыр ұлысба үләхеттері бағарнайдар, үмчегес үләхеттері, әбелі сақыраны үләхеттері. Әсетнен ғылын ақсан сен кәңәні әр. Онына бұл силовой органдар МВД, Росгвардия үләхеттері ден керен Қапсағайдылар. 2 бөліққа болағын ұтты бұл елетей бет Қапсағайдылар. Гражданскайдар дейін. Гражданскайдар дейін дәбет, керен тұсталылар. Онтон 3 жыл бұтер болағына бұл федерацияның ғытыры тұғылын ақсын ұқсал өләхебет Қапсағай федерацияның ғытыры. Тағымытын тәсілді де қаден А категориялағы онды өт. Ол әбетер өтті білерге күттік. Біле мастер норматын толыруға бағылалар дей. Енен ғынан әме үрдік тағымнақ бол бұда. Қолуыр бастан первенство, онтон ағас турнир, онтон же А категория. Календардан балаңы кейрен. Оннық онды бұд, аға. Онтон бұлырын бұлағына диаспоралардан үңірамыд сөтіғынар бұл бұд дей. Оны сіргақшығы бар әті? Аға, қолыры бұл таджиктар диаспоралара, кыргызстар диаспоралара, әрмәнлер да баллара, туйындар баллара дей, қолуыра кейрен Қапсағай дауыттара. Бұйыл бұлағына тағымытын өсі үрдетәммет Гран-при дені орды бұл. Гран-приға ердебілі ден бірейін кәмәйе бәлуентен қырата хоқ болуқтақ ден бігені орсая білген бәлуен сүз ағуын көнче болды. Онна болаттан мастердар күттігілер әме бігентен ағаяға хоқ болуқтақ ден 6-15 мастер. Бейі көрек бітер хөріттарын бұл білейін кейінен тұста әдделер. Bir boçottaq мастер барысы, Александр Рубин. Ол ехім мұлағынаттан бара түтінен әпетіғі боламыд бұл жа гран-при тағымығар тағады бұд. Онна тыгы життақ бұд, өші манна кем келі әддер, балдансы жипапти. Келен көректі әддер, еме көректі ехіне кергетер. Ендеген оттан бейі өрі бет. Ғылын ақсын отта бұл турнир бұтын хайынларан ехеммет оннатта бұл гран-приге 3 гран-при болды бұд. Гран-при әккеге бар әді. Гран-при Алроса, онына қағалас Қапсағая. Бігіне білгенде бұл Гран-при Министерства по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха-Якутия. Тумехан Вадим Алексеевич утары ұйтылақпын. Тоғы Қапсағая талдығыт Саха-Рерутын әлбәқ спорт көрінге сайддар. Онтын Қапсағая тоқтен сылттан талбық күтей. Таманна күджік көрің әлбәқті, тірехіне көріңден бағалар. Онаттан бігі кәккәбітігер бұғыр ғылыз баға болуын, бағарнайдаға болуын, үмчіғыз үләйттері болуынлар. Тәлбәқ бас барсыменлер бағалар, Қапсағайдеттер бағалар, тұстуқтар бағалар. Ден, онына болағына Отта бастатан тұран бұл сақа амығын төріт көріңе Қапсағай Бихиги үләбитигер хүрдәгән көмөләһөр дигән васанын төмөккә кәлли битәр. Манна булларына Қапсағай оттан киһини булга сөйдәк булу хуннада, сымса булу хуннада. Бәгән рекленер булбакка толку еме килер бу. Оннук буллады. Манна булчиңере булбакка төбәме үләленнада. Оннан бу түрген хамланылары оран хөптә хамланылары оран дигән. Онна булларына Қапсағайга холора бир Сыйханың ордақына қайын қоттырақын өпкілді. Bir хамнаны bir сыйханың ордақына қоттырақын. Үксаллақ бұхиға майгиға болағына
Emen nokолора bir сыйга хамнаныттан кеге лого тутулуктак болот жатти. Оннотон бу олаттар бут бихилеттер бит этхана түтүнөн бәләрен оттон көрүнә онна товаса формаларын тута хаҗаларын курдукына демет хәвын аксыны табытти. Быел бәһәш төгүлне табыт. Оны төһүдәгән бихирилер улустарга командировкага энти тафытна бастатан торан кая быел касабы болот дигән ол трейдаллар. Онотон төләһеттер битен көгүлән васа хака бу дөрт көрүнгөн сайнара хылтан оны төбәбит төләһеттер битер эми этхана түтүнөн хайда тудунна демет бу хылын аксыны табыт. Нахачугай передовой фонга киде хаттан чемпионнар хастыны ылыларын экис меселер, үз меселер оннан хасын ардакан атын булдыгы болуга аны мекарты сырдатары. Ардархан хеттон 5 килогадылы, оны хеттон 5тен өһәден итабыт. Осанын Капсагай федерациядан бравлатнан итар була битти. Давид манна тулдаган әппәт бит. Сүстү төгенчә ден һәм Ардарханга хеттон 5 килогадылы ден, оны хеттон 5тен өһә сүстү төгенчәне берә бит. 2 белән онан тусталларын быһытнан 3 местеләр 2 булар. А группаттан Б группаттан ден. 15 төгенчә берә бит 3 местеләргә. 2 местеләргә хүббә төгенчә, оннан бастабыттарга 30 төгенчә ден. Оны таханан биристер баллар. Анал биристер баллар бутта. Оннан анал биристер баллар Бастың брагы, бастың Капсагайжыт, бастың Көбе хаячыта, яна анал биристер баллар. Онотта бу аяр кенеге кыхата бехаме хылнаксын спонсор болар. Кинлерден эме кенегелер бириске баллар, Ардарханнарга, Жороннар баллар. Онотта быйыл туг берек тахбет. Манна көмүш бахарна хүгәләре баллар. Бастабыттарга көмүш хүгә беребез бахарна хүгәден. Жара өте саңа интерене бит. Хасын характан көрбүк ебарына яка. Онны көдөрөк бит Хасын. Онотон өйдөңгө өйдөбил болдун ден тону бу Капсагай кыйлаган ден шу бахруктак көмүш хүгәләре беттилер бит бахарна хүгәләре. Жа поннук призовой фондотон жүгөй бит. Манатон спонсордар көмөлөрүнөн болуда кайдактуу. Бехеттен бу көрөк бүтүн осанын бюджеттен өбөлөһөнө хогуйта. Колура бюджетке эн тохта качы көрүлүбөт. Манна бардын да бу бехигини өйүр оттон өлөлөр тетелтелер баллар. Киндер хурунаксын спонсордандар көмө оңороннор бу көрөк бүтүн ыйдабыт. Маната генеральный спонсор бут Сангарский угольный разрез болар. Оны таханата хурунаксын көмөлөр тетелтелер элбактар. Туймада не болду, саха аяр кенеге кыхата болду, полярный велини элбактар. Оны текендер бу көмөлөр болгонда хурунаксын Капсагай бүтүн ыйдабыт. Это бейни битер. Петр Сивцев нам бахарный час. Нам танıcılar. Otostачта Сима Яковлев. Ondan bu volaklar biristek mesleğe teksenler. Geceler ülleri eti defterine kinleri metan tez vücut kutu bolar oladı. Anlık vallahi. Bu Petr Sivtsev bin nar hediyelerdik. Kıtaçı Igor Safronyev namlar tın mana şu master volaklar baktı. Ne? Олфемге Özköberge 2 ben halas üstə bağıştıra Konstantin Blasov onunla Vasiliy Kirillin Kutana kapsıqlarıgar Blasov kıyını desті. Bugün ötten barılağın kişiler buluqtara Hasın finallar onunla Ardarxanatın bulcağılar buluqtara Sağ kolbamur körəçilər götürməndə eğitinləri qoyub baldan sıcıbapten bürət boxatıra Ağlas Kapsayın Ardarxana 2 ergirge, 3 ergirge Danil Ivanov'tan Oçko'dan 1-2 sanın sabırıtlarda onun otu baldan sıcıbap sarsın Ardarxan'a anı sottanara bolu Baldan otan qaydaq söbeleste baldan sıcıbap kıtların Bilengit, bağlağın bilengit sengerdegi tununa qaydaq
Көңілден әребет өндік келерер. Оттон турнир бұд ағас болар. Олен өздекен бағалақ күттар ден. Оттон балдан кәлі әддерін түбігі осына қапсағай көрер бақпыт. Бәуді мен терегі бұл қаңаласқа да кесібетін, бұжырасқа да кесібетін білебет, көрбіппет. Олен оттон интервью латария дебекерлі пресс-секретардыр бұден таққан кәпсап біттірі. Оттон кені бұланын білбіпі бұлады. Тоғыластақтар әдебеті? Тоғылған әдебі күдік күттауын дебеті. Табиғи қашуғай. Әме маннык ата қолла жонна кәлән тұсталлара күріқтәйіні кергетер болады. Оны жон интерейін тардар бай болды? Жон интерейін тардар. Аты бұл турнир сылттан сылайы сайдан еребет әйілге тұғытық күді өздербет әйел білербе болуда. Айдақты. Аты манна Kapsalayga tahım hama yurdigata Grand Prix den болады. Тугар оттан сол күлдүгү пологен кадары биберенден саңа сүрәне. Бага ханалар оттан тактар холура Россия тахымгар таксык пахап ден холура бу эбедер Сибирь, Дальний Восток. Оттан осанан бу национальный тугунан тустунан жарыгар муктар бахта жету винар да валла билет да валла де хакаста. Олар байыстырын алам бітті? Олар ең кетері ден нұқта күдіріме балылар. Көмі бұл Петр Сипсеп приемын бәті орын енде. Бастығынан төбері таридді. Оқтымен көрек Сима Яковлев бағая тұтта. Ол кемге бұғыз көвергеже. Әкке хақа боқатыдыра Данил Ивановна Эдуард Максимов қапсығылырғар. Данил Максимов кайт, Данил Иванов кайтта, алас. Фотойо, оннан Данил же финалга тағысты. Асын финалга тағысты. Гражданскайдар өтлерді. Себейіні бітер Авелия Сахрана байыға Юрий Горохов кығылмынуқтан онына издела министерстветін командадыттан Виктор Иванов. Атымандық белейтәйіндер барлырды қолы бар. 5 күріқтейі тұқары үксін гражданскайдар қиылдыры бітті әбетер сотрудниктарды. Сотрудниктан де. Mana teh angar-angardan kurduk takar. Atau hem bir bile idetiyen tustar watar kendem üçün kayalla. Iti Piotr Smenov oldu, Igor Safarnev oldu. Bahanattan Timur Nikolaev olur abi CSKA ligi. Onu da anlatan. Hem bir kartxanar idetibit watar asayitler tekender kayalla. Тимур Николаев, девикерлы Тимур Николаев көберге тақсан тұстан әрер. Ортаны төттіс байыны бағарына часқа, жүкісті қорыққа үліс тоқтен әдей. Қарауылға үлелеревет бейірге ұйман сәмене бігітті қарауылулар. Олаттар 15 килоға екен балылар. Ұйман сәмене үз қиылақ. Тимур Николаев кете кайбыта, өз қапсығыта бара тұрар отырса атшыта. Тимур Эдуард Николаев татта барнай жағын байыға. Онты бұл барнай ға өлелер. Спортсменнерге Рита Багастақ оғыз бұтты. Оманнан тоқтара. Онны кенілер графиктара чугай. Bir gün üleliyler, sutkol üleliyler, ona 3 gün fenyanallar buldu. Негенен спортсменнерге хүрдәқ Багастақ. Олейін қолыра бұл бағарнай ұз баға. Әлбәқ спортсмен оғыттар бағалылар. Онтон еға, әмеші бұл спортсмен қықтақ оқтық. Гөнар кейкелері бұтты. Дисциплиналық режимі тұтуғар. Оннық әтқан өтінен. Дүгіт дисциплинаны тұтуғар. Олейін оттон маннық оғыттар. Бұтында үләғала бұтын үйері біт, тәкенлерге дағаны әптәқ ұслуы. Ике түттен маннық ұтарты бары құддық. Бары біт. Қолура қапсағайға
Юрий Протопопов бехабли бехузбага. Эме бу хал мастер бит. Бага хамас клубда ди. Мастердыга ветеранерге гырхан яңа бастан турар. Юрий Протопопов. Ақылым 5 келелерден Валентин Ноев Чакускай сделали естественно Роберт Сидоров Бронкватия. Эдуард Николаев Натта Бағана Ұрышмадан Онда бұзырынды төлге басты қапсатетін өттік адым олды Тимур Николаев бұйылғы Минутта 4-5 қалла. Тимур Николаев. Дейнихер. Тимур Николаев бұтықкерін. Хоттыру дені. Оу, анда атықтыр. Кене тағыста онна. Тимур Бейін етесті. Олық тағырлақтық тұстағы жар. Бұға саңар баққет тәқеттін. Керенге күректері бардын. Гайы жар. Ағылыс қапсағай болды. Оны тағынан бұлжығырыз көреген. Николай да выдав кураган. Браттын ағылғынақ түнендерін. Яғанығыр ардыр қаны әме албыда. Аллах білінге. Кемге. Бастың бөғыз. Епасап. Валентин Ноев Чакускай сделали естественно. Ванна Россия Республика мастера. Хахайын бөттің чемпионы Роберт Сидоров Бронкватия. Паял друзьям, аян бөтірен білімденелер. Күрәтшілер. Искалекада қалданып, ұспот мастера. Ұспот бөжотта мастера Александр Урумин. Астын отан күрәтші өсе бірі болу. Ден сабалы бұт финаллары көрі. Келеттері. Үгіз кейі yok кранын көрі олар болуқтақ. Александр Урумин чемпион. Василий Белокуров, Орон Сепельон, Бомбуттары. Білімденелер Искалекада 15 келелердері. Кирилл Павлов, Валентин Бурдашов. 15 келелер. Лоғыстар тағыстылар. Күйек мұнаттан де бұл. Аға, ағытыр бұт бұғы. Еға жаныттан. Түрітті Роберт Сидоров. Отасачыта Валентин Ноев. Чакускай сделал министерствотын. Бейті Роберт Сидоров, Росгвардия. Белемерелер Александр Белокуров, Көштөкүн Кардилов. Роберт Сидоров оттон республика төтті күлләқ чемпионы болар. Урус оттона ұмғыды турниры болар әті әме манды күддік. Онына артыр қанатын әме Аллах жібіттаға. Роберт атақтағата, оны томаттан жа кене мүчі тұппата болу. Опыта. Байы бәт. Ағы 15 келеға өсті әлбәқтер. Бұл сотрудниктар жүктілереттен. Білеген дағаны онтан тақсалар. Олар бұстырға төт спортмастары бар. Роберт Сидоров қойбетін көрді бет. Білген оттан Аян Петров Нюрба барына чахан байыға тақсан тұстуға күйек мұндықтан. Өсі Александр Семичиков бар. Онына Сергей Роже еті барна мастардар. Павел Друзьянов оттан Саха спортын кетен көрәтші бары бәткебелер бұл тақыт дығын оныларын қаста тұғылақ күттілаға бұл рыңғы үлдері ғылаңғы тұрапчығы ұтылар сақамны ғобыретігар тоғыз томтор ден әме бір ұлыған көрәқ мұғытур көйілаға Павел Друзьянов Аян Петров
республика призері болар. Апсағайға спорт мастері. Әметтен бұл бәйтіні яғыныға 15-ке. Bir küstəxtər istərgər Melci var. Bir istəx. Mestətdən. Mestəqa tüksibətəqa. Sannaq Melci. Pedestalga бар. Beğos bolar. Ondan öncə trenin kisi bola durar. Күрәктәйбет Арсын 10 жастан сағылыны дейділер. Онтонна жа күттачыбыт аятыр ағаянер, қасергер айы. Онтон жа бет сағына финалларға тиербіп болу. Беттен кеге ағырдар қанатын бұл жығылыр болуқтыра. Ладион Андреем Қағылас қапсағайын сүйіппекке үйінді үштілдапта әйкеді бәрге қапсағызда шүрпеді. Бұйыққа қағылас қапсағайын сүйіп алтолақта кейттен абсолютайға болғанса призуара бұзықтан білген абсолютта шүрпеді. Манчарыс батырғатын призуара, республика призуара. Онда көрдің тұстығара сес болдың мастыра Иг Александровен дабылға. Аян Петроп минуты хүббе 5 қалбыдың еннене Кейнер. Майпал Туржанов әме 400 час. Байы әбет. Жұғысқа көраттағы. Оннаттан жа Тимур Николаев. Онна ұлбан сөмені әме барден. Әтені әрбіл бұд. Валентин Бурнашов Амма. Жолустандағы бейтсін Таспал Турыме. Барны час күлдері милевін бастыға нөбетті ақабытты. Оны спорт мастері юрисінің әтікап топпо абераларынан. Асқабы бұлады, Виталий Эштек бәлемлерілер. Ақамеккада Аслан Александровна Курат Бейбекі, Көштекіл Камила Абраты Темринскай университет. Петр Панников, Денис Юдин бәлемлерілер. Он 15 секунда қалды. Аян Петров. Опа, дәте. Көбе өттағыр. Тарбыты болан баран. Умсасадан бесте. Енді қалбасы мен бағар. Оны ғобаттан бұлытын сабынап сөбелен тұттачы. Он 15 келелектер. Көрілер өт. Бірінде Сутаров. Аны Вильям Үчігаев, онына Сергей Ларионов тақсықтыра. Үйе қалыматтан күтары кәлелдері бет Сергей Ларионов өттім кені. Үйе білу ғыпығы, ғыпыз. Alexander Penakura, Eybakar, Tövden girenler, Eduard Grigoryev, İlya Şişkin.
Сергей Ларионов оттон. Gühe kalamatan kelbite boludu. Anatan oslanjar. Anahtam. Otuttan horuttan ja. Kelbitlerime. Treni. Anam minen. Ya bastığı bağlı. Arbiter kıl munuttan tutar. William üçgeyepke. Bir yerde kıyılak bağlı. Özköverge 6-15 kilometr kisi hacallar. A köverge 15 kilometr tusta hacallar. Özköverge kıyısında Timur Vasilyev üyemle köverge girenler Ne olasa bu tutuğama hacallar. Onda holistide obut. Rahmat bul cahita. Bugün de götün. Respublikadan aras tahamnaq. Kürekter. Bağlı ıtılla turallar. Morgonga. Mini futbolga. Respublika çempionata bastıkı ligaga. Молан аста Жугуска корық командата бастағата осалдандар 2 механистер үз болдылар. Онтон Покровскайга да күстер дәкен атынан Әмир Республика чемпионаты қаһаңғы тағадағыны болбата соғытшы түміктердәқ ұтылда тұрар. Анда ду чемпионлары жа ұтусу бұл. Бәе бүгін елдері күн. Қоттыртатылар, саңа аттар, аттанылар. Ол кемге Виталий Спек. Дәуітайда қамсаныға. Өскөверге. Аяқтанықтағына ұшырас бірейген 65 келіға 35 келден иштәді. Владимир Андорзан бірейін чемпионы, Геннадий Попов бірейін баланса призера, Юрий Васильев Рюбкович призера, Покомерат бірейін баланса призера, Аскава Пилова білі. Кені бұны өкіштен бұған Виталий Спеге қайда. Агрономан Айкан Бандиков, они коны голоды толпа, Жолус не строят, Николай Монастырев белемнеденler. Aha. Bugün ne ay? Alexey Yefimov. Kayda Aykan Bandikov yang siapa selain negara Jepang tak berhak. Agar lama jurus dia setelah yang tompo, dia kelak masih dia cerah.
Belemlerden ıskı vermeye Allah mesleği Allah'tan. Göçteki bir imamdan Alexander Vasilyev Kuşam'dan. Kaya bu, kaddak ahas bittiri. Күнді көк қыранның күрәтшілер қапсығылар бұтер төніне бүт. Біліңгі тұрғыннан тон әйгеннегдігер Айсен Васильев. Онна Эннекенти Никаноров. Иккен республикадағы Росгвардия управлениетін байыстыра қапсыға жаллар. Ағуан 5 келелі ОБЖ сотрудниктарын. Өйзергейден бола тұрар. Ағуан 5 келелі яғыннақларға оқырдық әкіңі мұнықтан үйәі бүліттен тардылаға. Айсен Васильев Лифу түйілгетін үрін көміс призера 6-12 келі атыстырырдағын оттона соргулақтық әлбәқ түйілгелерге көйбіт қоппыт бағыз болар Айсен Васильев. Онына келіні күтірі бәхіс нөмірдегі ол спортивный оскола выпускнига горнай мағарахаттан тардылақ Эннекенти Никаноров. Бұл Никаноровтар жекерген әме үрдәқ спортивный жекергеттер. Мен лично білер Никаноровтар бұттана әлбәқ кеге бары спортынан жарықтыналар. Никаноров Әкчим Джамбар, Никаноров Альберт, Никанорова Карина Джамбатлақтар, жәннеге Видилян атада қажығынан әлбәқтер. Капказ уйеткен тиен тығайыстыватын специалистері білімдер. Үттігер қыздырдейімдер студенттарын универсиадада. Kapsayızkay
Ол кемгеттен бәттүрге кайыны хитесті. Росгвардия Баяха Айсен Васильев. Kapsayını kayıtta Alexander Nestoraya çorakçı. Ağırlarları bu düğünge, bu düğüngedeni Henton 5 kiladeni absolute şampiyonu kebeğen bu kadar kapsayı koskolatı kilacıda Aysı Paskacın balırın şimalda kayıttan absolute yündük kapka üstün yıkaldı 5 kilada Tavuğun askıyla olan sanılan kıyıga yolunu indiyen analın bir iskayına Aysı Paskacın Jaratona salgı barani hebet egin nigitigar kıhıl munnuktan namnağı Уксаллах быхы майга министерствотын управлениятын хинам бар отдел тутагыл хета Сергей Гоголев онна кенне утары әме жокускайдагы Уксаллах быхы майга министерствотын Саха Республикатын спордун мастера республика төттөгүллах призера Александр Семейщиков тахан капсыгаллар бу капсыгы кенттен Айсен Ефимов Рожен Сергей капсыяктара Ол кенттен тута барани хебет хетте часкарлы капсыгылар толору ытыллыктара Бүгін оттона Сораға яғынға бәхесер келге тейді бет Хасын оттона көммет әме тоғыстан ағаланыға Сарсерда ютубқа Ол кәнтен оттона әбейттен кейе маман каналға әме оттона көректі хебетін хырды текпыт Оны оттон яғынларынан кыйлақтыр бұхаран баран ардар қанатын бұл жығы болуға Өсі түгіл призовойдары ханатан ағарықпын бағарабын Чемпионерге 32 тыхынша Окобайдақ сертификат Өрін көмес призердарға Хүлбали тыхынша Окобайдақ сертификат Онна Боронса призердарға 15 тыхынша Окобайдақ сертификат тұттарылыға Ардархан атын сүрпет боғыз 100 тыхынша Окобай сертификатынан нағырадалыныға Оны тағынан анал аттар балылар Анал нағырадалар Ол күрдік Көқтіхей бастың қапсаға жита Бастың бірағы ден 2 номинация Бастың судья ден 1 номинация, онна кыйыга чулурны хенден эме 1 номинация. Jara ол кемге быка берге кыйлар баарылына кеберге кыйны хитесте Александр Семейщиков Допускай Александр Байгамайгага Рестестеве Айсен Ефимов Допускай Сергейге ағу нехлене лоға жағар күттіғылық болтын қатшыр тәріктелер өләйттәріне кәрділерігер үйзергер бүтәйік бараннан Айсен Ефимов кығыл мұнық Жокускай Уксаллах бұғымайғы министерстведе онна Сергей Рожин Саха Республикатын спорттың мастера бұғыр ұлыспа тұтақ өләйді Александр Васильев педагогтарынан бастырген This
Sorog yahanlar götürnümno settis ergir protokollara meytaksan kelbitter. Websaytdan ösödөгül hanatan harykyn bagarabın 304 kıtaçılar. Behistögülün ýetdiler. Saha Respublikadan gражданская kömüşkelen ondan ehliyetine olgar jahar kuttal hop bolutun Haçy ministerstweden Agas Grand Prix tölgede ýetdiler turar. 304 kıtaçı ol heger 336 ehliyetine olgar jahar kuttal hop bolutun Haçy terelteler сотрудниктара ondan 207 gражданская середер. Яһаннардан кәфсире по хаббеһин 7 килога 39, 6-15 килога 11, 15 килога 13, 15 килога 4 хәтта, 15 ке хөрбөс, 15 килона харек юрияннак толу улаттарга онагыз. Атыктабыллар ветераннарга 6 килога 12, 10 килога хөрбә, 10 килога 11, 9 килога 10, 10 килона харек юрияннак атыктабыллар ветераннарга агыс боланнар кисе аҗанлар. Bilgin ottana 4 minutlar kapsıhı namno 2 minutda ahabusta Aysen Efimov 1-0 Sergey Rozhiny bahaya totan her. Sport maçları kiriyip bağlanıp sonunda Timur Vasilyev üyehanelerinde kırılırlar. Valentin Bornosov ayaklarından yıkılıp verenlerler. Okse jara Aysen Efimov manna ataqtata Sergey Rozhiny sallah balığınyaga 100 okse. Hüdda şöyle rattan baran atagan oluyan oktoran köyüne hedeste. Sallah balığımaygı ministerstweden tutağılı hete Aysen Efimov. Jakurskay sallah balığıga ministerstwe. Ağırlarla toplanan 5 kilometre. Şemyan Amazam Amma Kozayın Muzafarov Uzam'dan Bağırma Hüdüsbat'ın Bayastara Alexander Alexeyev Vladimir Fyodorov belenlerler. Dera egenni ýetýärden 15 kilolar bolatlar taqsan kapsyhan ereller. Bottan eme сотрудниктар bölekdere Kıhımınlıktan Semen Ammosov ammatağı Baharnay Huluspa tutağı ulehete Vanna Kusayin Muzafarov Usaldarnağı Baharnay Huluspa ulehete 4 minutlar kapsıhılara sağalanna Semen Ammosov Kusayin Muzafarov
Kengeston Eskebirge 6-15 kilo yanına bağıştır nomnu hetti sergilere tümükten erer. Gördün hette bolan ağlağı sırıttan. Hette bolan kalan hıccalarıttan Tomas Brikis kapsayılar tümüktendiler. Askalon Fidota bölü ona Julius Nilstroyev bölü daha kapsayıqtara bilgin topu Julius Nilstroyev beyte Tompotton törütte gol bolar. Tompa çeynel baxta kömüskabit bağış. Onu da bilgin bölüytten kapsayıqlar. Onların ottan behigi enne bitiger. Bugün ottana eti Alexander Sishkor dügen epitin kurduk. Kürüktehit setten arça askadlı toxtalı hoq ıtıllar. Hassın kürüktehi ontan sağalanar deytiler. Onların ottana saha kördürü hindara kampanya Maman kanala sen bir ottan uları teta soğuk iki çağıstan usta geleller ikitten ki hangirli onun ottanına ira kora finaline kapsayıları polu finaline kapsayıları onunla Ardar Hanat'ın bu cehinde doğru kördürü jara semen amma osaqmanna şöy bada taqtan maneti 15 kilo yanına oturdu ulu kuşuge kamsanın olan kıyını hediste amma tağı baharına huluspa bette öyle hede semen amma osaq Hüdda kuşuge kırhıvay kilinin orta onunla iki satagar köheren okturon kıyını hediste semen amma osaq Kören kömeyin pasat kalan nihanen eti şöy bada köheren okturon doktomek körü o kıyını hediste semen amma osaq Jara ottana manna me bir centralne kapsaya qalanna tohul minuttan Alexander Alexeyev bölü Baharnay Huluspa onna Vladimir Fedorov Sakha Respublikatan Rosgvardiya upravleniyadan Apeta olaheta Vladimir Fedorov Alexey Shadirov çorapçı, Wanda Sport Master Nikolay Nikolayev bölü, çorapçı tavsiz kulturları sunuyor. Nikolay Konstantinov. Vladimir Fedorov ottana bilbet spordu taptatçı, spordu hengeratçı, hoq puluqtaq bottana degitler, wol kök nürbattan hecjar. Nürban nürbuna. Bu boğaz ottana Atakan yutugar, master dehitigar. Onu nasionalnim mnogoborya olah hafsaiga sport mastera. Vladimir Fedorov ottana bu tühülge amiye sorgulaqtı kalbaqtaki isibite. Rüyotlar pejistalır tükükteli galebeder prizor. Bolar eseti hecibita. Onu ottana bari bilagat dıgın onyutuna me bir küsta. Kıttaçıta Sakha Respublikatan bir tomuz tuttar degitler sportsmena Vladimir Fedorov. Bu Alexander Alexeyev eden habuttan kurduk atavan yutugar Sakha Respublikatan sportun mastera anatan biligin kapsarayından tutumnaqtı törüktanan kendiki ekemlerge tohum 15 kilo ottana eme bir liderder aksanları hobba hajar bağıstı kanada Kördüğüm ayattan eme örü bu yağın liderlerin kedere erişten buruysan tebistenge kapsayar bağız Alexander Alexeyev Ottana bir doydulağa ubaya Nikolay Nikolayev kanıttan bölülerge bu zamena var diye kanada Bu çukuras tümülgetin dağıllağı boron Prizora boların hitespite Bahalay Rumen sep tümülgetin kıyılağa Alexander Alexeyev Alexander Vasilyev uzattan Erekette kapıya bir prizora gösterdiği olasılık koyuldu.
Петр Хлопков, Владимир Степанов. Жараттан бөгөстөр капсыз пыттыран омну эккеңар минуты болгуста. Хорох Ыяһыннар готтан этен арбытым курдук номну. Хеттели эргир болла. Таманна финалга таксырыгын капсыгылар номну болан эреллер. Ола тоттон хабагалан көрдө касын уонтан хагала такпытна. Ары эрде даганы битере курдук болан таккара өппет. Jara antana ehittigit kördügüt bägit to bagardar istibiki polo hetto 15 kile яһаннахтарга гражданской бөлөк капсыгыларыгар уже номно бир финалист баһараланна республика хетте төгүлләк чемпионы мәхаластар тумус туттар олара көстөкүн Власов финалга тагыста бронза медали усалданга Александр Васильев энди кенчен дереш халдейп түргеден бронза призера Катарческа тегисте ден белләделәр Антона билинги тургунан бу каберге 15 килләх сотрудниктар бөлөктөрө капсыга жаллар ал курдук Игорь Ефимов, Томпадогу, Государственная противопожарная служба, он Александр Троев.
Saha Respublikatın bıhır huluspata kapsahallar. Akabirge 6-10 kille adıkta bunlar bitirenler kapsahajallar. Iskabirge 6-15 killeler Grazdanskaylar bölüktörün Ercan'a kapsahallar. Ooo, jara, manna Iskabirge. Emi bir sensasyonlay kayı olacak kanada. Çorapçı juluta bağıtara tühülgeten prizora. Nikolay Monastyryov, Valentin Бурнашову, Калбар кайына хитесте. Онна аныскер гирге жулус не устроева, который хапсыга. Жараттана беги. Кебер бүтүн Эмманнатона номно Иван Амосов, Андриан Матвеев хапсыга таксыбыттар. Амматагы онна хаңаластагы бахарнай луспа байыстара хапсыга жалдар. Улахан аңара яһыннарга тоннамно полуфиналисттер бахарылынылар. Берген оттана бу агын 5 киле яһыннар сотрудниктер бөлөктөргөр битек параннан Иван Амосов, Андриан Матвеев хапсыгылар. Иван Амосов аммадагы бахарны хулуспа эпетта олехта кыйны хидисте. Акаберга хапсыгылы кайда кахалмандыктан спорт мастера Афанасий Тимофеев хабылас болуга. Василий Ефимов, Амма, пожарный хулуспа, онна Арсен Тимофеев, усалданнага бахарный хулуспа бөгөстөрө капсыганлар, 15 киле нахрик түрияһынна сотрудниктер бөлөктөрүн бөгөстөрө. Жараттана бөгөстөр бүт, агаяатар, агаяны хеллер. Жараттана Василий Ефимов, онна Арсен Тимофеев хапсыгылара алганан бара турар.
Ulatlar 2 minüte kelenge nomno kapsıstılar. 2 Baharnay Luspa. Epetta gole hettere bir attan kıl munuktan amma kök munuktan usaldan. Bu begostor ottana bäylere 6 olan ağız bolan kalbıttar. 11 bolan haglabyttardan. Otaten har butum kurduk manna A B bölökten hoq. 2 hoturugadlı kapsayılar halganan bara turallar. Jarol kem ngottan manna begostar bit halay bittar dagany bıhlaq aserde toğustan tobunamnu alt hette çaskadlı kapsayılar toxtolu hoqpaddılar. Hasser dattan haglanıptana finaline kapsayılar ondan ebetten kehe Ardar Xanatın bu jehi bolara bolojen habagılıbın atona kaya bagar tügenge hem bir ton barata Hassan köstüyoga Hassan bildiğe Ona tona bareme görün ekranından kuraçılar, tustun taptaçılar, spordu sangarachılar, barada bir senga togaran mutemiye, asıhlar butan körüyor büt. Vasiliy Yefimov, ona Arsen Timofeyev kapsayılar yortan Vasiliy Yefimov 1-0 aksandan bahaya tutan iher. Jalatana kündük raçılar bilgin. Köbürge köhökpüt behen sette kile yahannak Ercanlar Grajdanskaydar bölöktörüger. Kündağız bolan haglabyttardan 10 bolan kalan olurlar. Da bilgin bu ötüktablaq veteranlar 4 bolan kalbyttardan Mark Barashkov, Nam, onna Mikhail Dedyukin tatta kapsayı hajallar bilingi turgunan bu kapsayı gelnetten ondan onda tekarakıya Agnoga 6-15 kili yahannak сотрудниктар kapsayıların körögöt. Максим Замарчаков, onna Максим Колесов. 2 Максимнар kapsayı hajallar. Силовой структуры хали-яхнактар. Это табла ветерана төттүшен кийдире бихасы болуга. Максим Замарчаков, Максим Колесов кийдирлери. Арасыз болгандар Максим Колесов. Юрий Тёгоров, Семен Карабак беленделер. Jalatana Mark Barashkov, Nam, onna Mikhail Dedyukin tatta kapsayılar attan. Namno tümükçenere çugahata. Bu tıktabullaq ağuhan killaq veteranlar Grajdanskaydar bölöktörü kapsayı hajallar. Bir aksandan ton Mark Barashkov bilingi turgunan kıyın her. Bilin Mikhail Dedyukin kemen kiren tugadal koydun nada. Ağırlandan baharlara bir Uşak'tan bağda konuşmalar, işte bakmadan abiye yasa ağırlandan
O bireme tümüktenne Mark Barashkap engseli koçotun ıtıktabullah ağuan kellaq beterane kıyını hitiste. Jaratton onna biligin Sapkesiye kanada kıra yağında olatlar. Eten ahar budum kurduk sütbe ağız bolan hağlabuttara bädirin bölöktörüger. Onna 10 bolan kalan sıljallar. Onların da behin settekiyle 39 kişi tuhunna opsaya. Gabriel Fyodorov, Melamas, Jakuskal David Galias, Eldar Ivanov, Jakuskal, Maxim Novikov, Pantelimon Jakuskal. Jaratton manna Türgen targan tuttular olatlar kapsıhların körüyor bu biligin. Sötөгөлетебин бехен сеттекеллер гражданскайдар бөлөктөрүн капсага жыттыра. Гаврил Федоров механгалас Жукускайдагы педагогический колледж, онна Эльдар Иванов Жукускай корат. Istafat Bulungu dönüge Üyelgani ahırına Murat'ta giyimden Ölüyün demiş milyonu Döndü kullanıyor Abdullah yönetmenin birinci çömpiyonu milyonu Başından birinci çömpiyonu Uçuras milyonu Jattona Hassın Hamaytın ahınlar hatta Hassın boluqtara kündü görətçüler Anlatana eme informasiya tuğara uları yıxalbang nahın bar bollağına tutatına bartın Sotsialne setimnöngü targatıq pıt bildirek pıt onun dərin onların ottan hatsın köxtehi 10 çastan hağalınıға anlatın ele kalen körüq kutun höp kiri köngül Tühə bara ortamanda kalengit ele qarqıdına kapsıhıları üst köbüründən tutan olaran körüq kutun höp bolar Bedehette bilen Gabriel Fyodorov bir an settekiler Akabinde kahramanlıkları verirler. Neden olas Çavuşkay'dan verilmez? Olas saçıdılar bilemeden Eldar Ivanov Canlı Jakuskay'dan Bekayını ediyor. Maxim Novikov biliyoruz. Pantelimon Nikolay Jaratamadan kihite kalbadanan Eldar Ivanov Bekayını hitiste Gabriel Fyodorov'tan körüktehitten torata bıhılaq Devletten salgı Maxim Novikov mehanglas Pantelimon Nikolayev üyebilü. Jatamanna Anton tırıllan hamayottan Tulurdaqtar onna Tulurdaqtar xalılar diye kanada Maxim Novikov Pantelimon Nikolayev kapsayarlar bu kandidattan Mikhail Osipov Rustan Ivanov Kristofor Potapov Valeriy Androsov Yegor Nakhotkin Olimpiy Vasilyev takkan kapsayaqtara Ton 5 para takkan kapsayar bu behin settekeli yahnaqtarga tununda körüktehi bitti müttenere de kelle bu köbürgötten paka kapsayını vartın toğru koruyor kayın bu kök bunuktan tustar oğlu koyun kebehin bulurungu 6-15 kilo ağırlı tühülge süs hetteki hitten çömpiyonürlük atınıl bıt Pantelimon Nikolayev o şaratta kıyıtın hitihen 6 ergirge erelle kardini anlattı Öngörüllanlar Mikhail Osipov Nurba, Julustan Ivanov mehanglas. Belemlenenler Kristofor Potapov tatta Valeriy Androsov usaldan. Jaratton manna Türkiye lügattik baharsallar olattar. Uhunnuk kenglik tutu herisihe turbattar. Tüpelere dağın hılay bıttara bolu bağırtar. Is keberge 6-15'ler. Bu keberge garxan yahandaqtar saksanlı. Akaberge Mikhail Osipov Nurba Julustan Ivanov mehanglas etana harbudun kurduk kehamunduktan tustara Mikhail Osipov Pyotr Osipov jana Sakha Respublikasının sportun masterin töreppiz wallah Pyotr Osipov bädetton üyebilten tardilarken barda etana harbudun lehna tobu olugar emi ediger xanigar üyebilü atabut kapsacıtların kamsanılara ediger xanigar bar buluptar sen bir
Тимур Васильев yolundan bağda ulustada Tüyakkaya'nı Ediyen Arkadi. Timur Vasilev Tüyakkaya. Ağırlarından Yunus Nestor'a topu Kirill Pavlov sonunda. Altın 5 kilo yakın. Belenlerden Elton 5 kilo yakın. Andrei Safronov, Leon Slepsov. Kirill Pavlov sonunda. Vesislav Bayışan Amma. Kırıqta hit etime oloq, anırık türgündik aha turar bolan oloq. Kehe kanlık ayahan kanna tusta hajaran kıtta. Bu kutar bol bu dotamanna. Bu kullu hem bir bar bolar toğa jetergen ha. 11 ayahan. Ol 11 ayahan göröse ikkili grupalaqın. Olehin ottana Hüdbekki aras kumağını manı baratan tıyra oloran köröremiye. Kara ustuktardak bolar. Olehin ottana karatak çompuru entügene bolanılar. Onu bakaba hafta şimdi graşıdara jürgütüger. Jarattan bilgin Mikhail Osipov kitara Julustan Ivanov kapsa hilara hitar kayan her. Olatır bir yemelere bağırar ötündüm no. Bahar sahtı hijallar. Belenlerden Andrei Safronov, Leon Slepsov. Manatan kara çayı bolla balak Julustan Ivanovka. Ya olatlar. Baltara minüte kalla kapsa hitimiktenere Julustan Ivanov bilingi durgunan bir nulga. Kayan her ondan hem bir kimen kile turar. Manatan jiginden Mikhail Osipov ülelen bağlan Allah hatayıqtağata. Öse tugul, behen sette kele yahanaqtarga Gражданскайдар бөлөктөргөр бехес эргир. Михаил Осипов, Julustan Ivanov. Hürbağız bolan ağlabıttırıttan 10 bolan kalbıttırır. Ühüs parandan kalsa hajar beğostır. Jere Jordan hükünde kalla Mikhail Osipov bilin ölelen nada. Okmanna ataktatan kemiste. Jere bu katıla mana katılı kanada olmalılar. Mana kayandağında körüyor kanada. Atona Ulahan zayavka bolla demete. Kırıqtahi bastın bırağıta jen analakka. Derken Julustan Ivanov, mereka kelas bola, dan kulbar beragin orto. Mana kekalahan, kotak fitnah tabullar. Allah kulbar kei bobut Julustan Ivanov. Bisa tegul korevit. Enitten передний прогиб поморон. Растык тюрен кei нехристе. Jara halgı Kristofor Patapov tatta Valeri Androsov usaldan kapsa hajallar. Bu otrotona köngül tustuga elbaga bilbit körbüt aspıt beğostar bolallar. Kıhıl munluktan tuskar Kristofor Patapov. Bu tühürge otan köt kıyılaq. Yahan bir lidera. Köngül tustuga Rossiya sportun mastera kapsa gotona jeginen urukku bravlandan evite bollar eme sport masterın normatını toloron baran hüccete. Tamanlar Kristofor Patapov beta üyeha jangattan türütte bilgin ton taapta ölelir hamnir bolan taapta uluğun çehen kemiskiyabete hen balay da bolla. Ondan sonra Utaksaçita Valeri Androsov üyeha jangat short tegin kete hajjar. Valeri Androsov
Россия олаттарын кыйылага андайды түйілгетін бронза призера. Эметтон улахана аттақ солла бағыз. Христофор Потапова Азия олары бәйі спортивный нью хапсағайға чемпионы. Көңіл тұстуға бронза призера. Али Алиев олаттарға түйілгетін кыйылага. Медвежонок түйілгетін кыйылага. О, бандажа бәт түрген онна ырас кыйын хетісті. Российская Федерация спорты мастера Владимир Андросов түйілгетін 2 түгілләқ чемпионы. Қаңыз қапсағайын онна нәхиленне лор жағар күттағыл қодын қатшер министерсі бәт түйілгетін бронза призердара Христофор Потапов. 5 кыйыланан ұяғын лидердерігер қолбаға түсті. Оннаттан хасын залғы 6 сәргеттен ағалан тұстуқтыра. Жара бүтәхек парандан қапсыға тағасылар Егор Находкин тұғылмыннық үйәе жаңы аграрно-технологический университет онна Олимпий Васильев үйәе білу. Жара тұн бұл әме 2 ұяғын лидердара қапсыға тағасылар Егор Находкинді бары бәкке біләғат Верхаянские авиалинии ден ұттына әме тұспа аттауыттыра бұл олу тоғы жетірген Кылбар кыйылыра ыныр қалбақ барыта үрдіттен бұрақ сылыраңын үрді қалбақ бәйті тұн әме ұсалданға мұндабаға үйрәмміті көңіл тұстың ұтымнақты кәтчілі біті Татарстан Хақайрын күтірі матчывай көрсүйіге Құрдахан тұстуға Хақайрын қаманы тәркейлен әме қапсайы хаджы бұта Браттың ағы бұғындар түйілгелерін 2 түгілләқ призера республика Браттың ағы бұғындар түйілгелерін 2 түгілләқ чемпионы Юрий Васильев түйілгетін чемпионы республика бронза призера Қаңыз қапсағайын бронза призера Егор Находкин Әметтен спорт мастері норматын толырын бараға жарбағыз Онна кеннютері Олимпий Васильев Кәбәйі онна үйәе білу тұстуғыз қолдың етілләчті. Мирнеге ұтылығыт Гран-при Алроса түйілгетін кыйылаға. Бұйбар бақалыра түйілгетін чемпионы, бағалары мәнсеп түйілгетін чемпионы. Онда да тона арас атын үрдік тағымнақ турнирдар кыйылаға құтулаға Олимпий Васильев көқмұнны қапсағалар. Российская Федерация, он на Республика спортом мастера Николай Борисов, город команде. Аграрнамдан Иван Стучков, Таттам, Николай Алексеенко. Болат тұраттынымен әдді қастада кейсі жүіп болуқтақтар, бәйбәйлерін бәккеден білселілер. Олейін ұттана кәтәсіға манасыға жалар, кем сыға тұттан қаптан. Ошибка var bu kihin öttana. Okey, ol ошибка degette behindiren. Tugara umur oldu, elama jallar. Ростислав Степанов Белемнанин. Василий Симсев, Петр Парасков, Василий Симсев из Челны естественного, Петр Парасков, Мегаурас, Хасан, күрәктәһи, уантан һағаланы дем болла. Оннан көрдөрөр хиннер компания Маман каналыгар. Хасан эме 10 частан бәһәбирге хоббанарың. Оннан эме финалны хасыгылар онна ардар ханатын бул жыгылары көрдөрөк бит. Тунунна сүрүнә наградалаһын эме көрдөрөк бит. Тох быйыл наградага тох пари тох килбити оннан. Быйыл офсанана Бәлемдән үләтә күстәхте кытылына 2 балтара ай барына тоннамны бәлемдән сагалан. Бу монны кулахан оттана тахамна күрәктәһи. Ыта хаҗабыт. Үс-үстөрдән үсә кытачылар. Сахар Республикадан гражданская көмүскәлен моннан әһленә лагар җагар кытта хокукын качы министрлыгында төгөлгәдә. Магнеге күнә тон төмүктәнәре. Чугаһа нәһәр тас әргир аксын олаттарга ятарга яны хәлләр. Кыхтактан тулурдагы калар. Билген оттона. Төттөрдөс бәһәс 6-8 әргиддер орга яһаннарга ме. Боллулар, баһарылынлар. Атаманна
Kıra olar iyi bar bolla. Kündü görücüler hassın bu hepir Maman kanalga 11 çastan hağalныга. Okse. Ol kemge manna bet kılbar kıyını heteste. Köhmonluktan tustubut. Ühe milyonuna kebeyi tustugos kodni tillachite. Grand Prix Alrosa tühülgetin kıyılağa. Bu var bakılırap tühülgetin çempiyonu Olimpiy Vasilyev. Ondan yahan liderdargar kulbosto. Tamin koddak bina hassın altı sergirge manna östü dağını hen elbekter. Bu behe sergirge on evit bollaklarına katılağını gören kabine kayın kündü dağıttır. Okse şöy baydık. Abıy baskı priyomundan oluya tardan. Kayıda usakalı priyon bolar boca. Abıy ne zakvaka giren baran. Öttügü kıtaram aygınlar. Abıy dağın diyen priyomundan kayın hediste. Dere atıkta bullah, ağuhan killah, bitirenler, tustu dağıstılar, egin nitiyer, ağa verge. Kapsayını kırıkta kılındıktan abiya lisan akarana bayağı Leon Silepsop agaranlarları Arasya Akademi Sport'un master Vladimir Afnasyev çorapçı Bağda Hulus'ta Yakup Semyonov Orazgradya Belemlerle Dimitri Eşkek Uyban Semyonov 6-5 kiloga en çoklarga finalga kadar kapsayı Akademi kayıtlarına Nikolay Marstyov, Kirill Pavlov. İki kapsayıga netten Akademi belemleri. Nikolay Marstyov, Kirill Pavlov iki kapsayıga netten Akademi belemleri. Finalga kadar kapsayıga. Ağabey kineler toplulukları Vasiliy Sipsev ilk yılın istesimeden Pyotr Parashkov Beğanmaz Bağına Rusmadı Bayıhan Aka Vergettona Pyotr Parashkov Vasiliy Sipsev ilk yılın istesimeden Pyotr Parashkov Mehavastağı Baharna Ruspa Bayıha Kapsıhallar Andrei Khalgayev Borgirge Hanyana Oror Sajağıntın dörütte Abiyelir Sakarana Bayıha Arastaslav Vişçevanov Ağırlarlar İstepan Aleksandrov Orazgradya Valeriy Plotov Abiyelir Sakarana Valeriy Hanyana Belemlerle topluluk kineler Obuzun ededanlara Mikhail Yosipov Fyodor Danilov Tonmanna kara bu kurtekki böte bola turar kündü görücüler bu kavası jirbitiger manna karatık protokolga kihim onanalar Ataytan aha budum kurduk 11 yahan ol 11 yahantan yahan ayı ikkili bölök Ondan manattan ki olaran karatık mukmak paranlar tükendiremeye bağlılar. Onlardan bilgin. Bilingi tükendinen kefsediye kayın. Aka vergette bilgin bu. Pyotr Parashkov kadar Vasiliy Sipsev kapsayıları gar. Kıyını hitestek yok bunuktan tustuğut. Mehan alastağı baharına hulus baydıradın. Tutakula hete Pyotr Parashkov. Pyotr Parashkov'tan men hana var. Finalga tağısta bıhılaq. Bu rengi tühülge çempiyonu. Ol yinottan 2 tegül. Düzörtü hüccübüda. Jaraptan manna. Bir sentralny. Vasiliy Afnasyev Yorpa Bağda Hulus'ta. İki sport masterlara. Kıyıp belagar bastı finalga bakar. Qottapın belagar 2-5'ten olan Boronsa bedeli kadiyaga. Mannattan 6-15 kilolar. Finalga taqsap den. Devrim dağını bilin takara. Ular yemi var bolla bıhılaq. Ol kemgetton bu kabirge 5 settik illa Viktor. Bölöktüre kapsayı hajallar tamman nemi agaya kapsayı qalla. Üst kabirge hette 15 kilo yahanaq. Obujı. Bölök. Kapsa gajitara kapsayallar.
Ростислав Степанов. Авелис охрана. Николай Стручков. Авелис охрана. Капсыгаллар. Кыгыл. Онняттен барыстыгының бу коверге Ростислав Степанов бунина капсыгыны кыян таксы бит. Билигин Александров Степан Росгвардия кыгыл муннук онна Валерий Антонов. Авелис охрана күйөх муннук капсыгаллар. Валерий Рожин Оксалар быгы майгы министерствода бергирге хыннянар. Табу бөгөстөр эме 11 болан тагылаптыртан 5 болан калалар. Олгурдуга Степан Александров. Ол кемге Аковерге Василий Афанасьев. Нарокко билдеринен дядя Вася. Агархан яхында кытыктабыллар бетерендерге. Финалга тагыста. Онна Дмитрий Рахлеев. Таптаттан партия программы служба начальника. Бронза медаль катаческа тегисте. Манна бахалыста көрдөһөмөтө Аковерге көрөбүттү. Тогы жетерген томанна 6-15 кило яхыннаха. Гражданскайдар бөлөктөрүн финалга тактарыйын капсыгыда хагалананар. Бу бөгөстөрөттөн номно кеннелеригер 19 эргири халдаран барандар таксан көрсөнөрөлдөр. 10 эргирге кыгыл муннуктан Николай Монастырев чурапчы, күйөк муннуктан Кирилл Павлов сунтар капсыгыда тагыстылар. Жада томанна мен мехара бол батага болу достун таптачылар бары көрөн билер болотургу жигинен 6-15ке мен дебит болоттар элбегате оларын оттон манна барданы кеннер халларан кыгыл муннуктан Николай Монастырев финалга таксырын капсыгыга кийсе хаджар онна кенни утары Саха Республикатын спордун мастера Кирилл Павлов өметтен бет кылбар хамсаныларда бөгөс болар бәйті төме күннен көңіл тұстуындан тұстарата оннаттан білген қапсағайға кәлі әме 6-15-ке бір тарбаққа баттынар лидер Кирилл Павлов сұнтар бұғыға оны тобу Николай Монастырев оттан мен таварығым доғырым атағым оннаттан манна финалға тақсырығын қапсығылы тейбіден көрін бұрамын дәлбі соғыдым оннаттан өре ханатым олата ол әбілі бет оннаттан салғы 6-15-терге білген дағаны лидердерге кесен әптіғын бәкастаты. Нәрі бір көй бұта. Әтті 11 кейттен. Опсая әтті 11 бөғыз тұғынна 6-15 келеға. Балар болағына төрден сәтті болан ағылабыттарыттан бұл төрден бейін кәннер қалдырын финалғы тақсырын қапсыйға кесілер. Көй бұт финаллыр, қоттар бұт бронсы медалінен нағырағадағындар. Kapsayda kayıtlar kahvaltıktan Orhan Kıvatiya Bayaha Hakkı Spurkan'ın sportun mastera Istapana Aleksandrov Valeri Ormojan Çavuzkay Aksallah Kuyukamayga Ministerstiren Hınnana Jara tamanna tengahan irdan qalla mehara bidudu jonga wartigara bidudu hatta gara ton finalga taksar kapsı hijan ton finalga taksar kapsı him bir tengahanna qolar Belgin ottana hatta 11 6-15 kilaga hatta 11 bolan haglaaptırıttan bire finaldır bire bronsa medallen nagrada alınır Deraton bolgoyan öröyen çöröyen körüyor kayın ösötөгүл katılan hanatıqpın bağırabın bağırdar kemer estebeke halbıda bolu tabağı temi doktor gutugar atastar gıtıgar aymaq bile jonlar gutugar tiredderin bu kabahалыста gündük öraşılar bit assın kürüktehi 10 çastan sağlanar bu hepir maman kanalga 11 çastan sağlanıga onona haserdattan turanga da balemden engit finalle kapsayıları körörgü balemden körörün gen hıngırık budun bağırabıt Dara tamanna bireme olaq belli beke ahınıra baltara minüte Allah kapsaheti müktenere 1-0 sandan Nikolay Monastырев kapsahını kıyani her Alexey Mikhailov Kavalyov Шлискай белемелендер Окемге kapsahını kıyıtta Negal Anastada Böğü Sulus Babayaha Vistavislav Geshkovskay Максим Муразов исчел Министерствода. Фоксе жара. О, манна. Жада Аллах манна. Икки табистенга байла олтар хыжалары бит. Каялара да нем берем багарбат. Та Николай Монастырёва кеккасети хилердах бөгөс болар оттан бәйте даганы хим бира.
Университетке веренер хылларыгар университетке лидер үрдүкатын хүгәтче 6-5-6-12 келе яһаннахтырга бәтәр бигенче 910 сыллах төрөк болар. Шурапчатагы спорт школа интернат выпускнига. Оксе! Оу! Манна миеттона букавагалста хатылаһыны каяндаганы кол букпут. Отона көңүл тусту термининен кассирия болдакка төт баллах барасок Кирилл Павлов оңордо. Этана харбутым курдук. Кирилл Павлов, спортмастер. Финалга тагыста олага дилен бери кайын. Оннан Хассан финалына часка чемпиондук адан болчайга. Николай Монастырев оттана улахан сетихита болла де ханада бу түһүлгеге бронза медален награда алган. Оо. Олох оттана кеннеге келлеттерен туран. Прием. Расты коңордолох. Бу анда прием олоха. Коңордор хаттардак болар. Оноттона ол дебекке Раска ена хитисте Кирилл Павлов. Жадоттан биттен бира кылбар кыйылар олох бара тураллар. Жара эгин нейтеруттан билген табыллах ветерандар таксан капсыга жыллар. Аркадий Потапов, онна Егор Рожин. Ака бергөттөн билинги тургунан пока токтогул биллеринен турар. Егор Рожин очараттах кыйтын хитисте тонолорен бүтүмүлгө аттан бийде коттор бүтүн өйдөн көрбүтүм. Бирген тапсыгадак сектора Алексей Михайлов, Жукускай, Бахарнай, Луспа, онна Гаврил Лушницкай. Ами Государственная противопожарная служба, административно-управленческий персоналын бөгө таксан капсыга. Кыска берге 15 киллах. Эржонно капсыгаллар. ОБЖ сотрудниктара Максим Власов из дела министерства ВТ, он на Петр Чепцев. Нам надо противопожарная Луспа. Опять тавле. Жараттан беге инне битигер билеген. Тыктавлар ветерандар хапсыгажаллар тогон киллер. ОБЖ сотрудниктара Алексей Михайлов, онна Гаврил Лушницкий. Иккен государственная противопожарная Луспа опять тавляйтара. Дера 1-0 Гаврил Лушницкий. Bir bola düştü. Dere Alexey Mikhailov bileyin çorbayan tağısta. Gavril Luşnicki bileyince oğra opsiyonlarda. Dere 1 minüte kalla. Гаврил Лушницкий это билген тугарагынан
Kamnatan albından Omoronada. Osaynan kapsaga eden Albas Karatavulluğa kihini равновесиеттен таһаран ду әбәдәр хәддәргеннән сымсатык туттан каптан охторортан әтәнә һәбәдән күрдек капсагай философияда олуз дирин аны тана өйдө Канада 2 дакыка кара окса жара бәккә Манамет катылаһаны колбок будата көрөкбүт Колбар кайны хедисте Гаврил Ушницкий Ата бир готторын испете оннан эде Ирискуйдан кабихан тон этергедле Ирискуйда ватага болдыр этинне халыкка да хепете алардан текени Ирискуйдан Колбар кайны хедисте О, логдыкта ула ветераннар дедек кылык. Үшүгей өттүк көрдөрдү. Гаврил Ушницкий. Жараттана билинги тургунан күндү көрөчүлөр ыс көбөргө көһөгүстүбүт тойтерген бирин аонна бу көбөргө токтобул билдирилен турар. Ona bar kapsıhlar tümükteniler bıhılaqten. Jatona bu eme bütehek paralar. Yuri Gorokhov namno kolbana putun katara. Tataptana sularına partiyalarına служба tutağılı hetene. Kayda haberi sahrana bayaha. Ona jattan bilgin bütehek parandan kapsıha taksıhtara hette 15 kilo yanartırga. Sima Yakovlev Gornay Baharnay Huluspa ona Timur Nikolayev. Иксаллах быгымайгы министерстветін әппеттәк үләйді. Жараттона, бұл оттарыме бәбәлерін олыс шөддік білсәлілер, Сима Яковлев әметтон бәйті, оскола үйерінер ғылдырыр, бәйіз мемендәк олыс партийны осколаға үйеренметі, оның көңіс тұспын отымнақтық жарықтан мұта, білеген оттан түрәбілі өскәбет, дойды туғар, горны ұлығығар, үләлер, хамныр, онытан кенені отары. Тимур Николаев, бұйылғы оттана қапсағайға, Хамы тона ата хола доргонмакты катына хаҗар капсага жетедек менә сызпаппын кайдакта сызпаппын тоо жетерген аммаңнагы бүтүн Россияда хакал капсаган түргеден хәтта 15 килога җире ардархана онытан хамы хүрүнә Бурят Европа үстүгүлләр чемпионы Комакостуга Россия чемпионы Сангади Ульзетуева Охторон Сахаринчехен соргулакты көмөскәбет Тимур Николаев Тимур Николаев аспыт неделя бучуграс түргеден ардархан үрдүгатын сүкпүтә Ол үнін өттіні бұлырын, күхін, сезон өттін хабылытын сағана. Бұратын ағы бұғыннар түйілгелдер чемпионнер. Енді кентендер ішқал дейіп түйілгетер чемпионнер. Оны өттін ағы бұғыннар түйілгелдерін ардырқанын атын сүкпіті. Онын Тимур Николаев өттіні ағасты кәтті 15 келі ғылық. Өттін кырадық, кыра түйерелері түйерер болуқта. Өттін мен білер бінен оларын өтті 15 келіға әті сейіне олыған. Олихнуттан камнатарга кенне кра устуктардах окса көрәм бейин олуq чувствуйдан кайспетте ханада Тимур Николаев утан бәйта жеңінен көңіл тұстук Российская Федерация спордың мастера онытан білейін қапсағайға бәт сахарлақтық қапсағайжар Тимур Николаев көйіні хетесті Министерстве Хассан 10 жасқа көші қадері күнді тоғытты Tamana Timur Nikolayev şey bayta geçe oluy butun tabdan lambaran honno anlattan sayan kıyını hitiste. Jattana kündü köräçüler bilgin ötten hege koron olarak üskü bir pustoy kapsıhılar otan baralan kapsıhılar tümüktenliler salgı tona kürekte hevit otan 2 günne hep üst-üstörden üst kıtaçı toğurvamustan bugün kıtağına kapsıhıları kördürdüler soruğa yahanlar gotan onu evgir getiydiler Mannatana bu bugünkü gün kılbar baragıların eğenliği tiger kördürebüt. Eti hamsınını min olus barın höbülebitim. Afanasistik so hamsınıdın olo. U sakalı kapsagaydı. Albasan oran kayın hetispit atı bugün bu
Орсайнан кылбар барагылар олус әлбәхтер әтә. Ханатан аһаравын оттон биһиге түһүлгә битигәр сыллата. Түһүлгә бастың барагыта дияне 2 номинациялар баллар. Онда мен туспа яһаңа меселес биттерен таһанан. Кылбар барагы иһинден 2 номинация бар. Тавла ветераннар аксаннарга онна эрҗоннарга. Онна метона манна ме көрүлләре болу. Ким кая үчүгәй барагыларын ортабытын ити курдук олоха. Ветераннар дин эрҗоннун бары сүрдә кырыгы хамнанылары бүген аңортатылар. Дәрәптана күндү көн храмнан көрәчүләр, спорты таптаачылар, капсагай хайгатчылар, тустуун таптаачылар бүгүнгө тана күммүт төмөктөнөр чаһатыян келле. Оларын